Yan na tinakaguluta, aja musus sa ini pada muro pataw. Ya ko pacarama ko, aja na malampi caramamu. Kalau bunyi teh na tujuan kamu pemacarama. Malu begini. Imang aja na malampi bacamu. Kumajamay teh aja. Jadi yang kumajamay tawi aja nanti pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tuh ampai agamai itu gara-gara nagagay diskon. Ang kaagaga wajib mencegah wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi aku musafir itu ini wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi aku malas itu disunahkan. Betul kan ya kau dia nak Jumat aku tu malas landai sampai jalur rumawan. Musafir dia wajib. Yang tu ampai ke pendapatnya mantasapi maka dia wajib maka tu bang musafir. Nasabah dia wajib dia sampai Jumat. Angka tu ikurangi, kega sampai jamak kasar, ikurangi, patan rekam pakai dua, dan semua terjamak apa? Tapi orang Nabi tadi semalam, eko asira puluh nabi 1 kilo, nalalangin Nabi ta malalang aja. Aji pakai oke na padang pasir de gaga bola dito gaga buyog dito gaga sigi dito gaga yukayong malalang ako padang pasir asira 10 kilo enang panajama sa kanyang siya di kalalan na koro kiyupan na dinalala tunang ukote kadiragabos mangase dia nak kena gesek sok kenapa nakurangi dia nak tu nak kena kada ia garu nabi tanah jama kasar isang pajannya apakah itu rusak atau azimah kemudahan atau keharusan angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyamai aja mana jama kasar kerjakanlah sempurna. Nasaba iya na dito esok biasa na kasi malala pala si pelana dito gagabulan ng relief pa dito gagabulan ng relief pa ma-gemme dito gamasigi o umi kasi ni pacuro umi otoma magasanya masampajan mataya mo kasi makatopala maga pala o kumakat desa kibuli makato maga pala tapos si karawan ni dari kasi kuliway palay malalap tayo loro latu asara Muhammad magatan na liwa si sana jadi ako meron masampayan mo ko padang pasire may sa ibo ka hupan ako suyo ko kasi najamang kasaray yung pwede sira kalurato meter kasi musigi sita na kilo kasi musigi yan na ito ng kamakadang ia pemakhluk padam ada nama jamaah kasrai. Jadi yang kemali itu makna kemudahan, angka kemali makna keharusan. Maka dia harus sampai jamaah pasti dah karena Allah Taala aja mau tolak. Nah itu dua versi ya. Jadi aja nanti pengewa ya kau kata mau lipat jamaah sampai jana dia nomor gagal. Ya pilih dia terjamah dan berjaga. Nah, dia itu kau sampaikan mau kendaraannya mesti itu lagi. Kau boleh tu boleh. Sampaikan kau kiasi atau mas sampaikan dia boleh tu kimatu ya sampaikan itu mah diganti. Parinya kalau kak perempuan pada terasa pesawat perempuan subuh, oh pesawatnya subuh.
Tapi tetipi itu pitulak tuh kumandaran. Maka dananay na ito masampaya subo ini. Pas lagtuki, noki lo kumusala na bandaren, asam pajami subo kita mo. Nakarakan niya na subo, chocho ni. Ito laiwi yaro nasang pajami ko pasaway. Nasa mairo ko isang pajami ko pasaway. Dihormati waktu. Hanya menghormati waktu. Yang kaya nagtuki matu, yulangi pera jaman. Apa itu sampahnya telubi, adaan, kadaan, iadatan. Ia ko adaan waktuna, ia ko kadaan tanya waktuna. Uli butingi macuri talada, nalupay masang pejaloro. Asara manginala tu bola na pura di mataw Nalay pernah masang pejaloro, asang pejaloro. Masara ni jolo, na masang pejaloro. Tapi yung masang pejaloro makarami kamaan, ayan tak keadaan, katanya na watun. Nampai apa? Aduh, ada tak keadaan, dia kumakarati adaan pada waktunya, dia kumakarati keadaan tanya waktunya. Ya pada di sama besar ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakatai masang pejaloro kumanyaksara ujami pun Allahu Akbar. Kau bercidi adaan kau bercidi iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi kita tiba-tiba pura kima bersalah terpangkat utama dua memang masang pejaloro acoki memang apa matandre pelana kumat berjamaah tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan ngangkat kong katau na saya itu masalah mana ini masih salah saya. Ya, atau kami atau ang utama kurang yung maberjama ng utama may masampajan na siya dinina nakapdiki makaratami o maberjama si bawah at yuki masidag kakiasan isidag kayo namin pernah melakukan sabahan ini sama aja nih. Kemudian ia roh kita pakai jaket kita. Ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana moko surumuri menyamang urusanna. Dia nama lagi kita tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin? Kah alhamdulillah. Makul ring itu biasa pak malapala na kasiatin di napananaka to ko makul ring sa banalada to ko matindro tapi kamu tuh pak padongan na ya kematindroy makun reye sapu-sapu isarat na baca surah Al-Kausar bacanya Al-Kausar ini kemakun rey pananakang itu baca surah Al-Kausar tapi matindro pi yang kataw tuh pada mikong kanak tabata Siya kali nga baca maraji patuyo ya ko jumay. Ya komenda di pakataw ko mimbara ibu alaki we pa ini nito makulre pagka malama jumalakita. Alaki we kanoni bacang salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah. Ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya ketitu atau katalu. Dengan dia katalu napakin melodong. Eta pala tu ni suratul Fatihah
Napat natutu sahada napa salawa. Jadi salawa sahada Fatihah, sahada salawa pamulan salawa patutu. Iro iwarnunga ngiro wai kukuredongi napa ipinunga nganakta kung kaciaman kali baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau dia pangi bawa na tilapuyo na mimbaray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to mata dulu na bawa ya kumakatok ba ni tawe kuturan ni pakatulog ko mimbaray mobil baka dua nagatanya tuwe na doangi masija. Masa kesempatan cedek. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai, makanya itu biasa doge oke benerin na mimbara itu dah kasbang kawewe na dogi. Cuma kami itu ya do jadi usi cocok. Kega maka tuh bayi tahu ya aku macu kemacan ni mengilau sumbangan. Denas sesampai jumana tuh. Kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigada. Sabi ako makatok ni tayo na makan dia joka namuri na mati na masampayan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka yan na cilengan nga kasorong ito cilengan nga kamu palabay ya ko pagaway sara malalang aja iya tuh tomatot dulu yang poso jumaya ada piro koile kamu memingaran bawa kaluputo no masige nige bawa puima si bawa patate angkai tu puima patolak bala masila kang idi nasore puima setiap hari Jumat patolak bala madela balai iya makukuha di nagala. Cuma biasa patolak balai kaluputo si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din alese namo makukuha tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah ni makibuhay na si kota natilaw masige ang katotaro piri bate ya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamaray tigre si Sele itu makanya Jumat berkah ya aja na gratis tapak kamaja ini masabdo desi tokan na nalili layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang ipaket na setiap minggu bertambah iya ya jadi tetap surga pwede mamulu makohe aja telo bawa malah kalau maka aku ya karena kau tiga tuh keturun ke janggut keturun duit mereka situ karena angka kok kita merasa kalau kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kong kadi dibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid dibaca sempurna ya roni purai baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilahu ya rodi tak boleh ya kong kapa balu-balu na ya rodi ya naro na tangray na pasilahu si bawel ya rodi na pela Cina maknanya ya rodi purai baca sirah Nabi itu mak barakah ipasibawa ni dia supaya membawa barakah makiro makedan ni makedan
Aja lalu kalau Pak Dewa ngokiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai kau mau kamu tahu memang ada uang itu dia letakkan. Iya tuh napa sih gawe dina sitongannya itu sama itu kok maka dia mahal yang ala kiwae tabukai patutuna napa tak ketengi kemudian hajatkan agak hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab makanya itu pada berita hakiki hadir itu nabita naleko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kung kalasakta tepatnya itu. Iya kodena yang lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katandi na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, di syifail Fatihah, di barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate taludena na sampanya lang to nakita orang nila dita ko mambalakkan. Itu cara na dita. Jadi ako tau maparenta na namelo na curi na dita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Ina tunakaluluta aja musuh ini pada muru patau ya ko pacarama ko aja na malampe caramamu ya kalau bunyi teh na tulian kamu ko macarama malu ko gini imang aja na malampe bacamu kumajamay teh aja jadi yang kumajamay tawi aja namitay pajama jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang tapi ia tuh ampai agamay itigaregan nagagay diskonnya ang kaagaga wajib mencegah wajib kega sampai Jumat wajib sampai Jumat tapi aku musafir itu ini wajib sunnah wajib sampai Jumat tapi aku malas itu disunahkan betul kan ya kodena Jumat aku tuh malas landai sampai jalur rumawan musafir dia wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni mantasapi makadadina wajib makatobang musafir. Nasa balena wajib alena masampai Jumat. Ang kato ikurangi. Kega sampai jamak kasar. Lay kurangi. Patandrakang pacaji dua. Dan sama tajamak apa? Tapi ron nabit kada sa malalam eko asira pulo na 7 kilo nalalangin na dita malalang aja pake o piyese na padampasir de gagabola dito gagabuyog dito gamasigi dito gagayukayong malalang ako padampasir asira pulo na 7 kilo enang panajama sa kanyang siya di kalalan na kalau kehidupan na dia lala tunang kote kadira gabus mangase dia na kanagis matasok napa nakurangi iya na tunang kanagkada iya garo nabita na jama kasara isang payannya apakah itu rusa atau azimah
kemudahan atau keharusan. Angka makna kemudahan berarti ia umaga menyamui aja mana mau jamaah asal. Kerjakanlah sempurna. Nah sama iya nabi tadi esok biasa nak kasih malah pelau si pelana. Deto gaga bola non rilepa, deto gaga bola non rilepa. Ma jembe deto gaga sigi o umi kasih ni pacuru umi otoma. Magasanya masang pajan, matayamu ni kasih makatopal. Maga palay o kumakat. Desa ki boleh makat to. Maga palay. Tapos si karawan ni gare kasih kuliway palay. Malalat tayo loro latu asara Muhammad. Iya. Maga naliwa si sana. Jadi ako meron masampayang ko pada pasire. Mesa ibo ka. Hupan ako suyo ko kasi. Najamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya pumakilo ka alam niya. Ada nang jamaah kasrai. Jadi yang kemali itu maka ada kemudahan, angka kemali maka ada keharusan. Maka ada dia harus sampai jamaah pasti dekana po Allah Ta'ala. Aja mau tolak. Nah itu dua versi ya. Jadi aja natap pengewa. Ya kung ketemu lipat jamaah sampai jana dia nomor gaga. Ya kung hindi dia jamaah dia nomor gaga. Nah iya nih ko sampayan mo ko kandaraangin mesti ito rin kotoreng wala to wala masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan di ko lato kimato ya sampayan ito mo digante para niya koloka ko puan para tarata pasawa ko puan subo o kuki pasaway na subo tapi tatipito pito lato ko bandara maka dananay na ito masampaya subo ini pas lagtuki noki lo kumusala na bandaren asam pajami subo kita mo nakarakannya na subo cocok nih ito laiwi yaro nasang pajami ko pasaway nasama iyaro ko isang pajami ko pasaway dihormati waktu hanya menghormati waktu yang pajama lagtuki matu yulangi pemajami apa itu sampainya telubi adaan qadaan iadatan ia ko adaan watunna ia ko qadaan tanya watunna uli butingi macuri talada nalupai masuk jalur asara manyenala tu bola napura di batau dia pernah sampai jalur sampai jalur masara ni jolo napa masuk jalur tapi harus sampai jalur maka namun kawan ajar tak keadaan katanya nawatun tapi apa aduh aja tak keadaan dia kumakalaki adaan pada waktunya dia kumakalaki keadaan tanya waktunya ya pada di sama besar ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakatay masang pajaloro kumanyaksara ujami po Allahu Akbar kau bercidi kanaan kau bercidi iya datang mengulang masang pajaloro itu masih jadi dita tiba-tiba pura kima bersalah kapag utama dua may masang pajaloro acoki pemang apa matandre pelana kumat dari jamaki dan dia tak kena anak-anak apa kurang nak tajam akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya ni kapan kakong kataw na sa ito masalah mana ini masih jasa selesai ya atau saat ini atau ang katautama kurang yung maberjama ang katautama may masampajan na jadi dinna nakabiki makaratami o maberjama si bawah at yuki masidan kakiasan isidan kayo nabi pernah melakukan
Sabahan nih. Ini sama aja nih. Kemudian, ia roh hati terpakai kita. Ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana, moko surumuri menyamang urusan na. Dia nama lagi, kira tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin? Kah, alhamdulillah. Makul ring itu biasa pak malapala na kasihatin. Di napananaka to makul ring. Sa banalada to kumatindro. Agapin kamu to papadongan na. Kaya tumatindro'y makunreye sa pusapoy sarat na niya baca surah Al-Kausa. Baca niya Al-Kausa. Yan ang kamakunrey pananakang niya ito baca. Surah Al-Kausa. Tapi matindro pi. Yang katoto padami kong kanak tabata Siya kalinga baca maraji patuyo ya ko jumay. Ya komende di pakatoga kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makunre paka malama jumala kita. Ala kiwe kanoni bacang salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada na suratul Fatihah. Ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya ketitu atau katalu. Dengan dia katalu napakin melodong. Pala tu di suratul Fatihah. Napat atutu sahada napa salawat. Jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat patutu. Iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciaman kalinga baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau nila pahangi bawai na tilapuyo na mimbaray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to matadilo na bawai ya kumakatok ba ni tawe kuturan ni pakatok na kumimbaray mo bilot baka dua nagatan niya tuwe na doangi masija. Masa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke berdrinak mimbara itu dan kasbang kawewe na dogi cuma kan itu ya do jadi usi corco kega maka tuh bay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan jumana tuh kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigada sabi ako makatok ni tayo na makan de joka namuri na mati na masampayan ni tayo ko katok pa ni aja kita joka yan na chilengan nga kasorong ito chilengan nga kamo palabay iya ko pagaway sara malalang aja na iya tuh tomatot tariulo ya poso jumaya ada piro pwede kamu memingaran bawa kaluputo no masige nige bawa puima si bawa pakate angkay tu puima patolak mala masila kang idi nasoro puima setiap hari Jumat patolak mala madera malay iya makukuha di nadaga. Cuma biasa patolak balay kaluputo si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din alese namo makukuha tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah ni makibuhay na si kota natilaw masige ang katotaro piri bate
Iya, tahukah siya si Majuma Berkah pangoto Fortuner le pamalay. Tigre, si Sele itu, makanya Juma Berkah ya aja na gratis. Tapak kamaja ini masakbo. Desi to kan nanalibi. Layaja untuk maki buat Juma Berkah. Ya ron mato na wajah ini ya naroy tambay ang ipaket na setiap minggu bertambah. Iya. Iya jadi kita surga. Pwede mamulu mako aja telo bawa malah telo. Maka aku ya karena kau tidak tuh keturun ke janggut keturun duit mereka. Iya. Situ karena angka ko kita merasa kasanya kita risalau baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lani atau Maulid Diwa sempurna ya roni ipurai baca Barsanji suku dari mawin lo boleh di pasilaru ya roni tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ali rodi ya naro na tangray na pasigari si bawi rodi na pelacin na maktalay at rodi puray ibaca sira nabi itu baraka ipasibawan ni di supaya membawa baraka makiro makeda ni aja lalu telepon terlupa dia kiawan. Jadi itu sebenarnya iya tuh ampai koma mau teman-teman tadi memang ada uang itu dia letakkan. Iya tuh napa sih gawe dina si temannya itu sama itu kok maka dia mahal tiang ala kiwae tabukai patutuna napatak ketengi kemudian hajatkan agak hajat kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada ayat itu sebab maka itu pada kita hakiki hadir itu nabita naleko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Ayan itu kung kalasaka tapake niya to. Iya pwede na niya tapake ang kamo magampa suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay we niya katani na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay pao makadaki di barakatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi syifa'il Fatihah bi barakatil Fatihah. Nega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila kita ko mambalakkan. Itu cara na kita. Jadi ako tau maparenta na namelong at syuri na kita. Betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang tinakalimutan aja musuh ini pada muru patau ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu ya kalau lunit na tuloy kamu pamacarama malu ko din imang aja na malampi bacamu kumajamay te aja jadi yang kumajamay tawi aja na mitay pajama jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang tapi ia tuh ampai agamay iti gara nagagay diskome
ang kaagaga wajib mancagibi na wajib kaya sampai Jumat wajib sampai Jumat tapi ako musafir ito din wajib sunnah wajib sampai Jumat tapi ako malasa ito disunahkan betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan dai sampai jalur rumawan musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapat ni Mantasapi, maka na din na wajib, maka to ba musafir. Nasa bali na wajib, alin na masampay Juma. Ang kato ikurangi, kaya sampayang jama kasal, lay kurangi, patandakan pacagi dua. Dan sama tajama kapa? Tabiro na bita niya sa malalam, eko asira pulo na 7 kilo, nalalangin na bita, malalang aja, aja pake, o piyese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gagasigi, dito gagayug-kayug. Malalang ako padampasir, asira pulo na 7 kilo, nang panayama sa kanya. Siya kayo di kalalan na koro kijupan na. Di nalala. Tunang mo kote kadiragabos mangase. Di na kanagisi matasok. Napa, nakurani. Iyan na tunang kanakada. Iya garo nabita na jama kasara isang padyanya. Apakah itu rusa atau azimah? Kemudahan atau keharusan. Ang kamakada kemudahan. Berarti ia umaga menyam-menyampamoy aja mana mo jama kasara. Kerjakanlah sempurna. Nasabaya na dito na sa piyese na kasi malalap palap si palapalana. Dito gagabulan ng relief pa. Dito gagabulan ng relief pa. Majemnya dito gamasigi o umi kasi ni pacuru umi utoma. Magasanya masampajan matayamungi kasi makatopal. Maga palay o kumakat. Desa kipuli makato. Maga palay. Tapos si karawan ni gare kasi kuliway palay. Malalap tayo loro latu asara Muhammad. Maga tanaliwa si sana. Jadi ako meron masampajan ko pada pasire. Mesa ibu ka, hupan ako suyo ko kasi. Najama kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sita na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya pumakilo ka alam. Ada na mo jama kasaray. Jadi ang kamali ito maka kemudahan ang katumali maka kaharusan. Maka dede iya rusang pajak jamae pasti dakana po Allah Ta'ala aja mo tolak. Nah itu dua Persia. Jadi aja natap pangewa ya kung katawang rolipat jama isang pajana ya na marigaga ya kung hindi beta jama ya na marigaga. Nah iya dito ko sampayan mo po kandaraangin masih ito rin kotoreng wala to wala asampayan mo po kiyasi o to'y masampayan ya wala to kimatu ya sampayan ito mo diganti para niya koloka ko po para tarata pasawa ko po subu o kuki pasawa na subu tapi tatipi ito pito lato ko bandara maka dengan na ito masampaya subu ini pas lato ki no kilo ko musala na bandara asam pajami subu kita mo maka niya na subu cocok nih ito laiwi na sampayan ko pasaway nasa mairo ko sampayan ko pasaway dihormati waktu hanya menghormati waktu yang kali jama enak tuh kimatu ulangi perma jama apa itu sampainya telubi adaan qadaan iadatan ya ko adaan waktuna ya ko qadaan tanya waktuna uli butingi macuri talakda nalupe masang jalur asara manenala tu bola na pura di mataw
Nanti pernah sampai jalur, sampai jalur masalah ni dulu, nak sampai jalur, tapi harus sampai jalur, maka kami kawan, ajar tak keadaan, katanya nawatun. Nampai apa? Aduh. Aja tak keadaan, dia pemakai keadaan pada waktunya. Dia pemakai keadaan tanya waktunya. Dia pada sama bahasa ya bahasa organik atau bahasa Indonesia wakate masang pejaloro kumanyasara ujami pun Allahu Akbar. Kau bercini, keadaan kau bercini, iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi tidak. Tiba-tiba pura cuma bersalah kapal atau tama dua memang sampai jalur acoki memang apa matandre pelana cuma berjama ki tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya ni kapangan kakong kataw na sa ito masalah mana ini masih jasa selesai ya atau seakan ni atau ang kataw tama kurang yung mabel jama nang kataw tama may masang pajang na jadi dinda nakabiki makaratamit o mabel jama si bawah at yuki masidan kakiasan isidan kayo Nabi pernah melakukan. Tambahan ini sama aja nih. Kemudian dia roh kita pakai jaket kita. Dia komelo di salama angkat otomatis kusuruga ko sana ko surmulri manyamang urusan na. Dia namanya di kaya tahu malampayan ini. Kira-kira kamu kumalampatin. Alhamdulillah. Makul raya itu biasa Pak malapala ada kasihatin. Di napananaka itu makul raya. Sabanalada itu kumatin roy. Kadang kamu tuh Pak Pandongan na. Yang kematin roy makun reye sapu-sapu isarat dina baca surah Al-Kausar bacanya Al-Kausar yang kemakun rey pananakang itu baca surah Al-Kausar tapi matin ropi yang kata tu pada mikong kanak tabata Jamang kali ngabaca maraji patuyo ya ko jumay ya komenda di pakatoga kumimbara ibu ala kiwe pa ini nito makunre paka malama jumala kita ala kiwe kanoni bacang salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya katitu atau katalu dan nanti katalu napakin nilodong pala tu ni suratul Fatihah nampak natutu sahada nampak salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pemulan salawat patutu iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya tapi mega totoo nila pangi bawal na tilapuyo naging baray padahal itu yang didoakan cuma mali to matadolo na maoy ako makatoban ni tawe kutulan ni pakatoban kumimbarae mo dilot bakadua nagatan niya tuwe na doongi masiya nasa kesempatan cede biasa iman niyalin atau petugas sarai
Makanya itu biasa doge oke benerin na mimbara itu na kasabang kawewe na doge. Cuma kan itu ya do jadi usi cocok. Kaya makatubay tawin ako matyo kamacan ni mga sumbangan. Dena sa sampayan juwana to. Kecuali dia pernah katawa tayo na joka din na marigata. Sabi ako makatawa ni tayo na makan de joka. Namuri na mati. Na masampayan ni tayo ko katawa. Ni aja kita joka. Yan ang chilingan nga kasorong. Yan ito chilingan nga kamo palabay. Yan ko pagaway sara ay malalang aja na. Iya tuh tomatot tadi ulu yang kos jumaya ada piro koile. Kamu mendengaran bawa kaluputu, no masih nih ke bawah puima si bawa pakate, angkai tu puima pas tolak malah masih lagi di nasore puima setiap hari Jumat pas tolak malah, madela malai, iya mah kok di negara. Cuma biasa patulak balay kalukuto si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din alese. Namo makukuay tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masigi ang gatataro piri bate tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamaray tigre si Sele itu makanya Jumat berkah ya aja na gratis tapak kamaja ini masabo desi to kan nanalibi layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang ipaket na setiap minggu bertambah iya jadi kita masuk surga pwede mamulu makohe aja telo bawa malah kalau maka aku ya karena kopi tuh keturun ke janggut keturun duit mereka situ karena angka ko kita merasa kalau kita risalau baca pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Diwa sempurna Ironi ipuray baca Barasanji suku dari bawel lo boleh di pasilaho Irodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na Irodi ya naro natangray na pasilaho si bawel Irodi na pelacin na maktalay Irodi sira nabi itu mak baraka ipasibawa ni di supaya membawa barakah makiro makilan ni makilan aja lalu kalau pun terpak dia kiawan jadi itu sebenarnya iya na tuh ampai kung mau teman-teman tadi memang ada uang itu dia letakkan iya na tuh napasigaw na situngan na itu sama itu ko maka dito mahal iyang ala kiwe tabukai patutuh na napatakatangi kan aga hajat kemudian minta barakahnya mahal iyang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab makanya itu pada berita hakiki hadir itu nabita nareko mahalul kiam itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kong kalasaka tepat ini itu.
Iya ko din na yung tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay we niya katandi na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sa balong na agay pa makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, di syifa'il Fatihah, di barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila bita ko mambalakan. Itu cara na bita. Jadi ako tau maparenta na namelo matsuri na bita. Betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang kinakalimutan aja musuh ini pada muru patau. Ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu. Ya kalau bunyi tayo na tuloy kamu ko pacarama. Malu ko din Imam aja na malampi macam kumajamay te aja. Jadi yang kumajamay tawi aja na mitay pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agamay itu gara-gara nagagay diskongnya. Ang kaagaga wajib mancagibin na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir ito hindi na wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat. Tapi ako malasa ito disunahkan. Betul na ako din na Jumat ako ito malasalan day sampai lurubawan. Musafir hindi na wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni Mantasapi, maka dadi na wajib makatobang musafir. Nasa bali na wajib, alay na masampay Juma. Ang kato ikurangi. Kaya, sampayang jama kasan. Lay kurangi. Patandakan pacagi dua. Dan sama tajama kapa? Tapi ron nabit kada sa malalam eko asira pulo na 7 kilo nalalangin na bita malalang aja pake o piyese na padampasir de gagabola dito gagabuyog dito gamasigi dito gagayukayong malalang ko padampasir asira pulo na 7 kilo enang panayama sa kanyang siya di kalalan na koro kehidupan na dinalala tunang ukote kadira gabus mangase dena kanagese matasok napa nakurangi na tunang kanakada iya garo nabita na jama kasara isang payannya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan. Ang kamakada kemudahan berarti ia umaga menyam-memoy aja mana mo jamaah kasalain. Kerjakanlah sempurna. Nasama yan na dito na sa piyese na kasi malalap pala si palapalana. Dito gagabulan ng relief pa. Dito gagabulan ng relief pa. Ma-jem na dito gamasigi o kumikasi ni pacuro umi utoma. Magasanya masampajan mataya mo kasi makataw pala. Maga pala o kumakat. Desa kipo ni makato. Maga pala. Tapos si karawan ni gare kasi kuliway pala malalap tayo loro lato asara Muhammad. Maga tanaliwa si sana. Jadi ako nilo masampajan mo ko pada pasire. Mesa ibu ka, hubana ko suyo ko kasi.
Najama kasaray. Yung pwede sira kalora tumetre kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya pumakiro kaadaan. Ada na mo jama kasaray. Jadi ang kamali ito makada kemudahan ang katumali makada keharusan. Makada dia iya rusang pajak jamae pasti dakana po Allah Ta'ala aja mau tolak. Nah itu dua versi ya. Jadi aja natap pengewa ya kung ketemu lipat jama isang pajana dia nomor gaga ya kung hindi beta jama dia nomor gaga. Nah iya nito ko sampayan mo ko kandaraangin mesti ito rin kotoreng wala ito wala masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan di wala ito kimato kaya sampayan ito mo diganti para niya koloka ko puan para tarata pasawa ko puan subo o kuki pasawa na subo tapi tatipi ito pitola ito ko bandara maka nanay na ito masampaya subo ini pas lagtuki noki lo kumusarla na bandare asam pajami subo kita mo nakaratannya na subo cocok nih ito laiwi ro nasang pajami ko pasaway nasa mairo ko isang pajami ko pasaway dihormati waktu hanya menghormati waktu yang kayo jama lagtuki matu yulangi pera jami. Apa itu kesampaian terlebih adaan, qadaan, iadatan. Ia ko adaan waktuna, ia ko qadaan tanya waktuna. Uli butingi macuri talada nalupai masang pejaloro. Asara manginala tu bola na pura di matau Nade pernah sampai jaloro, sampai jaloro masara ni jolo, nah masang pejaloro. Tapi harus sampai jaloro makrami kawaan ayan tak keadaan patanya na watun nampai apa aduh aja tak keadaan dia kumakarati adaan pada waktunya dia kumakarati kawaan tanya watuna ya pada di sama besar ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakate masang pejaloro kumanyaksara ujami pun Allahu Akbar. Kau bercidi keadaan kau bercidi iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi dita tiba-tiba pura kima bersalah kapag utama dua mi masang pejaloro acoki pemang apa matandre pelana kumat dari jamaki tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan kakung katau nasa itu masalah mana ini masih salah saya. Ya atau saat ini atau angka utama kurang yang mabil jama angka utama memang sampajang nah jadi dina nah kabiki maka tadi tomak dari jama si bawah acuki masih dari kaki asal isi dan ini Nabi pernah melakukan apa ini sampajang nih kemudian ia roh akhir kepakai jaket kita ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana kusurumuri menyamang urusan dia nomor ini kira tahu malampain ini kira-kira kamu kemalampatin kah alhamdulillah makul raya itu biasa pak malapala ada kasihatin di napanalaka tu kumakul raya sabanalala tu kumakinro tapi kamu tu pak pandongan na
Ya kematin roy makun reye sapu-sapu isarat dina baca surah Al-Kausar. Bicaranya Al-Kausar. Enak kemakun rey panan nakang ya baca. Surah Al-Kausar. Tapi matin ropi. Kataw tu pada mikong kanak tabata siya kali nga baca maraji patuyo ya ko jumay ya komende di pakataw kumimbara ibu ala kiwe pa ini nito makunde pagka malama jumala kita ala kiwe tanoni bacang salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya katitu atau katalu ganat de katalu napaki milodong tapalatu ni suratul Fatihah napat atutu sahada napasalawa jadi salawa sahada Fatihah sahada salawa pamulan salawa patutu iro iwarungang ngiraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciaman kali nga baca itu dilembutkan hatinya tapi mega totoo nila pahangi baway na tilapuyo na mimbaray padahal itu yang didoakan cuma mali to matayulo na maoy ako makatok ba ni tawe kuturan ni pakatulog kumimbarae mo dilot bakadua nagatan niya tuwe na doongi masija nasa kasempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge okuy berdrin na mimbarae tuda kasbaan kawewe na doongi cuma kami itu ya do jadi usi cocok kega maka tuh bayi tawin ako matjo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sasampajan jumana tuh kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigada sabi ako makatok ni tayo na makan de joka namuri na mati na masampajan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka ya naro cilengan ya kasorong ya tu cilengan ya kamu palabay ya ko pegawai sarai malalang aja iya tu tomatot tariulo ya ko sujumay ada na piro pwede kamu memingaran bawa kaluputo no masige nige bawa puima si bawa pakate angkay kupuima patolak bala masila kang idi nasuri puima setiap hari Jumat patolak bala madila balay iya makukuha di nadaga cuma biasa patolak balay kalukuto si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din alese namo makukuha tajamay yan na rin asan Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katotaro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamaray tigre si Sele itu makanya Jumat berkah ya aja na gratis tapak kamaja ini masakbo desi tokan na nalili layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tapay ang ipaket na setiap minggu bertambah iya ya jadi kita masuk surga pwede mamulu makohe aja telo bawa malah telo maka aku ya karena kopi tuh keturun ke janggut keturu duit mereka
Iya. Situ karena angka po kita merasa kalau kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Bima sempurna ya roni ipuray baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilaru ya rodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na alay rodi ya naro natangray na pasigari si bawal ya rodi na pelacin na makalay at rodi puray ibacak sira nabi itu makbaraka ipasibawa ni di supaya membawa baraka makiro makilan ni makilan aja lalu kalau pagi aku kiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau tadi memang ada uang itu dia letakkan. Ia tuh napasigaru dina situ mana itu sama itu kok maka dia mahalul iyam ala kiwae tabukai patutuna napatak ketengi kemudian hajatkan aga hajat kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu sebab maka itu pada berita hakiki hadir itu nabita naleko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, yan to kung kalasaka, tapagi niya to. Iya pwede na niya to tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay we niya katandi na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan to nakita orang nila dita ko mambalakkan. Itu cara na dita. Jadi ako tau maparenta na namelo na curi na dita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang kinakalimutan, aja musuh ini pada muru patau. Ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu. Cak kalau bunyi na tuloy kamu pamacarama. Malu ko gini. Imam aja na malampi bacamu. Kumajamay te aja. Jadi kumajamay tawi aja namit pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tuh ampai agamay itu gara-gara nagagay diskone. Ang kaagaga wajib mencegih na wajib kaya sampai Jumat wajib sampai Jumat tapi ako musafir ito din wajib sunnah wajib sampai Jumat tapi ako malasa ito disunahkan betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan dai sampai lorobawan musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni Mantasapi maka na wajib maka to bang musafir nasama na wajib alina masampai Jumat ang kato ikurangi kaya sampai jama kasar lay kurangi patandakan pacagi dua dan sama tajama kapa
Ni tabiro na bita dia sa malalam eko asira pulo na 7 kilo nalalangin na bita malalang aja aja pake opiese na padampasir de gagabola dito gagabuyog dito gagasigi dito gagayukayong malalang ako padampasir asira pulo na 7 kilo enang panayama sa kanyang siya di kalalan na koro kehidupan na dia lala tunang kote kadira gabus mangase dia na kanagese matasok napa nakurangi dia na tunang kanagkada iya garo na bita na jama kasara isang payannya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan ang kamakada kemudahan berarti ia umaga menyang memoy aja mana mo jama kasara kerjakanlah sempurna nasama yan na bita niya sa piyese na kasi malalap palap si palapalana dito gagabulan ng relate pa dito gagabulan ng relate pa ma-jemme dito gamasigi o kumikasi ni pacuro umi utoma magasanya masampajan mataya mo kasi makatopal maga palay o kumakat desa kipuli makato maga palay tapos si karawan ni gari kasi kuliway palay malalap tayo loro lato asara Muhammad magatan na liwa si sana jadi ako meron masampajan ko pada pasire mesa ibu ka hupana ko suyo ko kasi najamang kasaray yung pwede sira kalorato meter kasi musigi sita na kilo kasi musigi yan na ito ng kamakadang iya pumakilo ka alam ada na mo jama kasaray yang kemali itu maka ada kemudahan angka kemali maka ada keharusan maka ada dia ia rusang pajak jamaah pasti dakana po Allah Ta'ala aja mau tolak itu dua versi ya jadi aja natap pengewa ya kung ketemu lipat jamaah isang pajan dia na marigaga ya kung hindi beta jamaah dia na marigaga iya nito ko sampayan mo po kandaraangin mesti ito rin kotoreng wala ito wala masampayan mo po kiyasi o to'y masampayan di wala ito kimato ya sampayan ito mo diganti para niya koloka ko po para tarata pasawa ko po ay subo o kuki pasawa na subo tapi tatipito pito lang ito kumandaran maka dengan na to masampaya subuh ini pas latuki noki lo komosala na bandaren asam pajami subuh kita maka katanya na subuh cocok nih ito laiwi rona sampajang ko pasawai na sama iya ro ko sampajang ko pasawai dihormati waktu hanya menghormati waktu yang kaya latuki matu ulangi pema jaman apa itu kesampaian terlebih adaan qadaan iadatan ya ko adaan watunna ya ko qadaan tanya watunna uli butingi macuri talada nalupe masang jalur asara manginala tu bola napura di batau nade pernah sampai jalur sampai jalur masara ni jolo napa masang jalur tapi harus sampai jalur makalami kamaan ayan tak keadaan katanya na watun nampai apa aduh aja tak keadaan dia kumakalaki adaan pada waktunya dia kumakalaki kadaan tanya waktunya ya pada di sama besar ya bahasa organik atau bahasa Indonesia wakate masang pajaloro kumanyaksara ujami po Allahu Akbar kau bercidi adaan kau bercidi iya datang mengulang masang pajaloro itu masih jadi dita
Tiba-tiba pura kima bersalat kapag atau tama dua memang sampai jalur acuki pemang apa matandre pala na kumabire jama ki. Tapi aja tak ada anak apa pura nak tajama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan ngangkakong katau na saya itu masalah mana ini masih jasa selesai. Ya atau seakan nih atau angka utama kurang yang mabel jama angka utama memang sampajang nah jadi dina nah kabiki maka tadi tomak dari jama si bawah acuki masih dari kaki asal isidah ini Nabi pernah melakukan sabahan ini sampajang nih kemudian ia roh hati kepakai jaket kita ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana moko surmulri menyamang urusan na dia nama lagi kira tahu malampain ini kira-kira kamu kemalampatin kah alhamdulillah makul ring itu biasa pak malapala ada kasihatin di napanalaka tu kumakul ring sabanalada tu kumatinroy tapi kamu tu pak padongan na yang kumatinroy makul ring sapu-sapu isarat dina baca surah Al-Kausar bicaranya Al-Kausar ini kemakun ray pananakang itu baca surah Al-Kausar tapi matin ropi yang katau tu pada mikong kanak tabeta jamang kali ngabaca maraji patuju ya kejuman ya komen di pakatau komen bara ibu ala kiwe pak ini itu makul re apakah melena jumlah kita ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di pelayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya ketitu atau katalu dengan dia katalu napaki melodong tapalatu ni suratul Fatihah napatutu sahada napasalawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat patutu iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya tapi mega tuh tau nila pangi bawai na tilapuyo na mimbaray padahal itu yang didoakan cuma mali to matadilo na bawai ya kumakatok ba ni tawe kuturan ni pakatog na kumimbaray mo bilot baka dua nagatan niya tuwe na doongi masiya nasa kasempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke benerin na mimbara itu dah kasabang kawewe na dogi cuma kan itu ya doge jadi usi coco kega makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan dahil nasa sampayan jumana to kecuali dia pernah kataw batay na joka di na marigata sabi ako makataw ni tayo na makan de joka namuri na mati na masampayan ni tayo ko kataw pa ni aja kita joka yan na cilingan nga kasurong yan to cilingan nga kamo palabay yan ko pagaway sara malalang aja na iya tuh tomatot dulu yang pos jumaya dan piro pele kamu mendengaran
bawa kaluputo, no masige, nige bawa, puima si bawa patate, ang kay puima patolak bala, nasila kang hindi, nasuro puima sa tiap hari Jumat, patolak bala, Manila balay, iya makukuha di nagala, cuma biasa patolak balay kaluputo, si bawa di 5,000. Lasoni melo ipalesse na 5,000 din alesse. Namo makukuha tajamay yan asa Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang gatataro piri bate iya tau kasya si Juma berkah pangoto Fortuner le pamalay tigre si Sele itu makanya Juma berkah ya aja na gratis tapak kamaja ini masabdo desi to kan nanalili layaja untuk maki buat Juma berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang ipaket na setiap minggu bertambah iya ya jati tetap surga pwede mamulu makohe aja telo bawa malah telo maka aku ya karena kopi tuh keturun ke janggut keturun mereka situ karena angka po kita merasa kalau kita risalau baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lani atau Maulid Bimak sempurna Ironi ipuray baca Barsanji suku dahil maawin lo boleh ni pasilaho Ironi tapoy boleh ya kung kapabalo-balo na Ironi ya naroon natangray na pasilaho si maawin Ironi na pilacin na maktanay Ironi ipuray baca sira nabi itu baraka ipasibawan ni supaya membawa baraka makiro makilan ni makilan aja lalu kalau Pak dia mau kiawan jadi itu sebenarnya iya na tuh ampai koma mau teman-teman tadi memang ada uang itu dia letakkan iya na tuh napasigado din na si teman itu sama itu kok maka dite mahalul iyam ala kiwae tabukai patutuna napatakatangi kemudian hajatkan aga hajat kemudian minta barakahnya mahalul iyam Rasulullah untuk memberikan berkah pada ayat itu sebab maka itu tuh pada berita hakiki hadir itu nabita nareko mahalul iyam itu nurnya yang hadir ayan itu kung kalasaka tepat ini itu iya kode na yang lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah tapi ilaw manang isa na Fatihah carana yalay niya katani na pilaca suratul Fatihah tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah di karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi syifa'il Fatihah bi barakatil Fatihah mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila kita ko mambalakan itu cara na kita jadi ako tau maparenta na namelo na chori na kita
betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang tinataguluta, ajak musuh sahiwi pada mengurupat ako. Ya ko pacarama ko, aja na malampi caramamu. Ya kalau bunyi tayo na tuloy ka mo pamacarama. Malu ka dyan eh. Imam, aja na malampi bacamu. Kumakjamay te, aja. Jadi kumakjamay tawi, aja na mitay pajama. Jangan membebangkan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agamay, itigaregan nagagay diskongnya. Ang kaagaga wajib mancagibin na wajib. Tega, sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir, ito din wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat, tapi ako malasa ito disunahkan. Betul kan ya ko din na Jumat ako ito malasalan day, sampai lurubawan. Musafir, din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni mantasapi, maka na din na wajib makatobang musafir. Nasa bali na wajib, alin na masampay Jumat. Ang kato ikurangi. Kaya, sampayang jama kasal. Lay kurangi. Patanrakan pacagi dua. Dan sama tajama kapa? Tabiro na bita niya sa malalam, ko asira pulo na 7 kilo, nalalangin na bita, malalang aja, aja pake, o piyese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gagasigi, dito gagayog-kayog. Malalang ako padampasir, asira pulo na 7 kilo, nang panajama sa kalyano. Siya di kalalan na kalau kehidupan na dia lala tunang kote kadira gabus mangase dia na kanagese matasok kenapa nakurangi dia na tunang kanakada iya garunabita na jama kasara isang pajannya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan. Angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyam emui aja mana jamaah kasar. Kerjakanlah sempurna. Nah sama iya nabi tadi esok biasa nak kasih malala pala si pelana. Deto gaga bola non rilepa, deto gaga bola non rilepa. Majemnya deto gaga sigi, umi kasih ni pacuru umi utama. Magasannya masang pajan, matayamu ni kasih makatopal. Maga palay o kumakat. Desa ki boleh makat to. Maga palay. Tapos si karawan ni gare kasih kuliway palay. Malalap tayo loro latu asara Muhammad. Iya. Maga tanaliwa si sana. Jadi ako meron masampayang ko pada pasire. Mesa ibo ka. Hulpan ako suyo ko kasi. Najama kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sita na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya ko makulong kadang. Ada na mo jamaah kasaray. Yang kemali itu maka ada kemudahan, ang katumali maka ada keharusan. Maka ada dia harus sampai jamaah pasti dakana po Allah Ta'ala. Aja mo tolak. Nah, itu dua versi ya. Jadi aja natap pangewang. Ya kung katawang lipat jamaah isang pajan na dia na marigaga. Ya kung hindi deta jamaah dia na marigaga. Nah, iyan dito ko sampayan mo ko kanyaraangin, masti ito rin. Kutulay mo lang ito ko rin. Masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan. Di ko lang ito kimatu, kaya sampayan ito mo.
diganti. Pariya koloka Papua, para terata pesawat Papua subuh, oke pesawat na subuh, tapi tapi itu pitolat tuh ke bandara. Maka dengan na to masampai ya subuh ini, pas lato ki noki lo kumusala na bandara, asam pajami subuh kita mah. Maka katanya na subuh, cocok nih, itu lagi ya nasam pajami ko pesawat. Nasama iya ko isang pajami ko pesawat dihormati waktu, hanya menghormati waktu. Yang kali jama, enak tuh klimatu, ulangi pema jama. Apa itu kesampaian telubi? Adaan, kadaan, iadatan. Iya ko adaan waktuna, iya ko kadaan tanya waktuna. Uli butingnya macuri talakda, nalupi masang pejaloro. Asara manila tu bola na pura di batau nanti pernah sampai jaloro sampai jaloro masara ni jolo na masang jaloro tapi harus sampai jaloro maka namin kamaan ayan tak keadaan patanya na watun nampai apa aduh ada tak keadaan, dia kumakalaki adaan pada waktunya, dia kumakalaki kadaan pada waktunya. Dia pada di sama bahasa ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakate masang pejaloro kumanyaksara ujami pun Allahu Akbar. Kau berciri adaan keadaan kau berciri iya datang mengulang. Masang pajaloro itu masih jadi dita tiba-tiba pura kima bersalah kapag utama dua mi masang pajaloro acoki pemang apa matandre pelana kuma berjama ki tapi aja tak ada anak apa pura nak tajama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia kapan iya nih kapan kakong kataw na saya itu masalah mana ini masih salah saya ya atau seakan nih atau ang kataw utama kurang yung maberjama nang kataw utama may masang pajang na jadi dinda nakabiki makalatami tumak berjama si bawah acuki masih dan kebiasaan istilah ini Nabi pernah melakukan. Sabahan ini sama aja nih. Kemudian dia rohati kepakai kita. Dia komelo di salama angkat otomatis ke surga ke sana ke surmulri menyamang urusan dia nama lagi. Kira tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin alhamdulillah makul raya itu biasa pak malapala ada kasihatin di napananaka itu kumakul raya sabanalala itu kumatinro tapi kamu tuh pak pandongan lah ya kematin roy makun reye sapu-sapu isarat dina baca surah Al-Kausar bicanya Al-Kausar enak kemakun roy pananakang ya baca surah Al-Kausar tapi matin ropi yang kata tuh pada mikong kanak tabata Siamang kali nga baca maraji patuyo ya ko jumay ya komende di pakatoga kumimbara ibu ala kiwe pa ini nito makulre paka malama jumalaketa ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada na pasuratul fatihah ya ko nadapi ya kana budo ya kana stain taulannya tatitu atau tatalu
Ganat dia katalu napakin nilodong. Pala tu di surat Al-Fatihah nampak tu sahadat nampak salawat. Jadi salawat sahadat Fatihah sahadat salawat pemulaan salawat patutup. Iro iwarungang ngiraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau dia napangi bawai na tilapuyo na mimbaray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to mata dulu na bawai ya kumakatok ba ni tawe kuturan ni pakatulog kumimbaray mobil baka dua nagatan niya tuwe na doongi masija. Masa kesempatan cede. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai. Makanya itu biasa doge oke benerin na mimbaray itu na kasbaan kawewe na doongi. Cuma kami itu ya do jadi usi cocok. Kaya makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan. Denas sa sampajan jumana to. Kecuali dia pernah katok batay na joka di na marigada. Sabi ako makatok ni tayo na makan de joka. Namuri na mati. Namasampayan ni tayo ko katok pa. Ni aja kita joka. Yan ang cilingan nga kasorong iya to cilingan nga kamu palabay. Iya ko pagaway sara malalang aja. Iya to tomatot tariulo yung kusujumay ada na piro ko ili. Kamu memingaran. Bawa kaluputo. No masige. Nige bawa puima si bawa patate. Ang kay puima patolak bala. Nasila kang hindi, nasuro po imang setiap hari Jumat patolak bala. Madila balay. Iya makukuha di nadaga. Cuma biasa patolak balay kaluputo. Si bawa di 5,000. Lasongi melo ipalese na 5,000 din nalese. Namo makukuha tajamay yan na roreasa Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katataro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamalay. Tigre, si Sele itu, makanya Jumat berkah ya aja na gratis. Tapak kamaja ini masakbo. Desi to kan nanalibi. Layaja untuk maki buat Jumat berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang ipaket na setiap minggu bertambah. Iya. Iya jadi tetap surga. Pwede mamulu makohe. Aja talo bawa malah talo. Makakuya ka na kopi katog katorong kajanggo-janggo katuloy may Sito kan na ang kapo kita marasa sana kita risalaw baca pak Fadilatul Risalatul Nabi. Ya kung kadi ibacang Maulidul Barsanji atau maulid lagi atau maulid diwa sempurna ya roni ipuray baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilago ya rodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ya rodi ya naroon natangray na pasilago si bawel ya rodi na pelacin na maktalay itu di puray ibaca sirah Nabi itu mak barakah ipasibawa ni di supaya membawa barakah makiro makidan ni makidan
kalau kalau Pak Dewa ngokiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai kau mau kamu tahu memang ada uang itu dia letakkan. Iya tuh napa sih gawe dina situ mana itu sama itu kok maka dia mahal dia ala kiwae tabukai patutuna napa tak ketengi kemudian hajatkan agak hajat kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab maka itu pada berita hakiki hadir itu nabi tak nareko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kong kalasaka tepatnya itu. Iya kodenya yang lo tapake ang kamu magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katandi na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila dita ko mambalakkan. Itu cara na dita. Jadi ako tau maparenta na namelo matsuri na dita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang nakalimutan aja musuh ini pada mulu patau ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu ya kalau bunyi na to yang kamu ko pacarama malu ko gini imang aja na malampi bacamu kumajamay te aja jadi yang kumajamay tawi aja nanitay pajama jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang tapi ia tuh ampai agamay itigaregan nagagay diskome ang kaagaga wajib mencegih wajib ya sampai Jumat wajib sampai Jumat tapi aku musafir itu udah wajib sunnah wajib sampai Jumat tapi aku malas itu udah disunahkan betul kan ya kodena Jumat aku tuh malas salandai sampai jalur rumawan musafir dia wajib. Yan ito ang pay kapanapat ni mantasapi makadadina wajib makatobang musafir. Nasa badena wajib alina masampai Jumat. Ang kato ikurangi. Kaya sampayang jamak kasan. Ikurangi. Patanggakan pacaji dua. Dan sama tajamak apa? Tapi ron nabit kanya sa malalam, ko asira pulo na 7 kilo, nalalangin na dita, malalang aja, aja pake, o kese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gagasigi, dito gagayukayong. Malalang ako padampasir, asira pulo na 7 kilo, nang panayama sa kanyang. Siya di kalalan na kalau kehidupan na dia lala tunang kote kadera gabus mangase dia na kanagis matasok napa nakurangi dia na tunang kanakada iya garo nabita na jama kasara isang payannya apakah itu rusa atau azimah
kemudahan atau keharusan. Angka makna kemudahan berarti ia menyamui aja mana jamaah kasar. Kerjakanlah sempurna. Nah sama iya nabi tadi esok biasa nak kasih malalap pelak si pelana dia tu gaga bola non rilepa dia tu gaga bola non rilepa ma jemnya dia tu gaga sigi umi kasih ni pacuru umi otoma magasannya masang pajan matayamu ni kasih makato pala maga pala o kumakat desa ki boleh makat to maga pala tapos si karawan ni kasih kuliway pala ni malalap tayo loro latu asara Muhammad. Iya, maga naliwa si sana. Jadi ako meron masampaya mo ko pada pasire, may sa ibo ka, hupan ako suyo ko kasi. Najama kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya po makuro ka alam ada nama jamaah kasrai. Jadi yang kemali itu maka ada kemudahan, angka kemali maka ada keharusan. Maka dia harus sampai jamaah pasti dekat dengan Allah Taala. Aja mau tolak. Nah itu dua versi ya. Jadi aja nanti pengewa. Ya kau ketemu lepak jamaah sampai jana dia nomor gaga. Ya pilih dia jamaah dia nomor gaga. Nah iya itu ko sampayan mo ko kanyaraangin, mesti ito rin. Kotore mo lang ito boleh. Masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan. Di ko lang ito kimatu, ya sampayan ito mo. Diganti. Para niya ko loka ko puan, para tarata pasawa ko puan subo. O kuki pasaway na subo. Tapi tatipi ito lang ito ko bandara. Maka dengan na to masampaya subuh ini pas latuki noki lo kumusala na bandaren asam pajami subuh kita maka na subuh cocok nih itu lagi ro nasam pajami ko pasaway nasama iya ro ko sam pajami ko pasaway dihormati waktu hanya menghormati waktu yang kali jama latuki matu ulangi pemajami. Apa itu kesampaian terlebih adaan, qadaan, iadatan. Ia ko adaan waktuna, ia ko qadaan tanya waktuna. Uli butingi macuri talakda nalupai masuk jalur. Asara manginala tu bola napura di matau Nanti pernah sampai jalur, sampai jalur asara ni jolo, napa masuk jalur. Tapi harus sampai jalur maka namun kawan ajar tak keadaan katanya nawatun nampai apa aduh aja tak keadaan ya kumakalaki adaan pada waktunya ya kumakalaki keadaan tanya waktunya ya pada di sama bahasa ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakatai masang pejaloro kumanyaksara ujami pun Allahu Akbar. Kau berciri kanaan kau berciri iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi dita tiba-tiba pura kima bersalah kepang kata utama dua memang masang pejaloro acoki memang apa matandre pelana kumat dari jamaki. Dan dia tak kena anak-anak apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gaya kapan iya ni kapan kakong kataw na saya itu masalah mana ini masih salah saya. Ya atau saat ini atau angka utama kurang yang mabel jama angka utama memang sampajan nah jadi dina nah kapdiki maka tali tomak bel jama si bawah acuki masih dari kebiasaan istilah ini Nabi pernah melakukan
Sabahan di sama aja nih. Kemudian ia roh hati terpakai kita. Ia komelo di salama angkat otomatis ko suruga ko sana ko surumuri manyamang urusan na. Dia nama ready. Ega tau malampayan tina. Kira-kira kamu kemalampatin. Alhamdulillah. Makul ring itu biasa pak malampala na kasiatin. Di napananaka to kumakul ring. Sabanalada to kumakindro. Ada rin kamu tuh pak pandongan na. Ya kumakindro makul ring sapu-sapu isarat na. Baca surah Al-Kausar. Bacanya Al-Kausar. Ini kemakun ray pananakang itu baca. Surah Al-Kausar. Tapi matin ropi. Yang kata tu pada mikong kanak tabata jamang kali ngabaca maraji patuyo ya kujumai. Ya komenda di pakatoga kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makunde apakah melema jumala kita ala kiwe kanoni bacang salawat na pasahada di pelayori salawat na pasahada maka suratul fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulanya ketitu atau katalu dan de katalu napakin melodong tapalatu ni suratul Fatihah napat atutu sahada napa salawat. Jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat atutu. Iro iwarungan ngirowai kukuredongi napa ipinungan anak tak kung kaciaman kali baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau dia pangi bawa nanti lepuyo naging barai. Padahal itu yang didoakan. Cuma mari to mata dulu nama ya ko makatok bani tawe koturan ni pakatok kuming barai mobil baka dua nagatanya tuwe na doangi masija. Masa kesempatan cedek. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke berdina mimbara itu dan nasbang kawewe na dogi cuma kan itu ya do jadi usi corco kega maka tuh bay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan jumana tuh kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigada sabi ako makatok ni tayo na makan dia joka namuri na mati na masampayan ni tayo ko katok pa ni aja kita joka yan na chilegan nga kasorong ito chilegan nga kamo palabay iya ko pagaway saray malalang na yan iya tuh tomatot tadi ulu ya pos jumaya ada piro pele kamu memingaran bawa kaluputu no masih nih ke bawah puima si bawa pakate angkai tu puima patolak malah masih lagi di sore puima setiap hari Jumat patolak malah madela balai iya mah kok di negara. Cuma biasa patolak balai kaluputu si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din alese namo makukwal tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukwa Jumat berkah ni makibuai nasi kota natilaw masige ang kataw taro piri bate
Iya, tahukah siya si Majuma Berkah pangoto Fortuner le pamaray. Tigre, si Sele itu, makanya Juma Berkah ya aja na gratis. Tapak kamaja ini masakbo. Desi to kan nanalibi. Layaja untuk maki buat Juma Berkah. Ya ron mato na wajah ini ya naroy tambay ang ipaket na setiap minggu bertambah. Iya. Iya jadi kita surga. Pwede mamulu makohe. Aja talo bawa malah talo. Maka aku ya karena kau tidak tuh ketolong kejanggut-janggut ketolong duit mereka. Iya. Situ karena angka ko kita merasa kasanya kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lani atau Maulid Bima sempurna ya roni ipurai baca Barsanji suku dari mawin lo boleh di pasilaru ya roni tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ali rodi ya naro na tangray na pasigari si bawi rodi na pelacin na maktalay rodi puray ibacak sira nabi itu mak baraka ipasibawa ni di supaya membawa baraka makiro makilan ni makilan aja lalu kalau Pak Dewa ngopiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau tadi memang ada uang itu dia letakkan. Ia tuh napasigaru dina situ mana itu sama itu kok maka dia mahal ia ala kiwae tabukai patutuna napatak ketengi kemudian hajatkan agak hajat kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu sebab makanya itu pada berita hakiki hadir itu nabita naleko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, ayan itu kung kalasaka tapagi niya to. Iya pwede na yan tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay we niya katandi na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi syifa'il Fatihah bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila kita ko mambalakkan. Itu cara na kita. Jadi ako tahu maparenta na namelo na curi na kita. Betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ito na kaluluta ajak musuh sairi pada muru pataw. Ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu. Kalau bunyi teh tuh jadi kamu pemacarama, malu begini. Imam aja nama lantai macam, kumak jamai teh aja. Jadi aku majami tawi aja nanti pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tuh ampai agama itu gara-gara nagagay diskone.
ang kaagaga wajib mancagibi na wajib kaya sampai Jumat wajib sampai Jumat tapi ako musafir ito din wajib sunnah wajib sampai Jumat tapi ako malasa ito disunahkan betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan day sampai jalur bawan musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni Mantasapi, maka na din na wajib makatobang musafir. Nasa bali na wajib, alin na masampaya Juma. Ang kato ikurangi. Kaya, sampayang jama kasal. Lay kurangi. Patandrakan pacaji dua. Dan sama tajama kapa? Tabiro na bita niya sa malalam, eko asira pulo na 7 kilo, nalalangin na bita, malalang aja, aja pake, o piyese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gagasigi, dito gagayukayong. Malalang ako padampasir, asira pulo na 7 kilo, enang panayama sa kanyang. Siya di kalalan na koro kijupan na. Di nalala. Tunang mo kote kadira gabus mangase. Di na kanagisi matasok. Napa? Nakurangi. Iya na tunang kanakada. Iya garo nabita na jama kasara isang padyanya. Apakah itu rusa atau azimah? Kemudahan atau keharusan. Ang kamakada kemudahan berarti ia umaga menyam-memoy aja mana mo jama kasarain. Kerjakanlah sempurna. Nasaba yan na dito niya sa piyesa na kasi malalap pala si palapalana. Dito gagabulan ng relief pa. Dito gagabulan ng relief pa. Majemnya dito gamasigi o kumikasi ni pacuru ubi utama magasanya masampajan mataya mungi kasi makatopal maga pala o kumakat desa boleh makat do maga pala tapos ikarawan ni gare kasi kuliway pala malalap tayo loro latu asara Muhammad maga tanaliwa si sana jadi ako melo masampajan ko pada pasire Mesa ibu ka, hupan ako suyo ko kasi. Najama kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sita na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakalan. Iya pumakilo ka alam. Ada na mo jama kasaray. Yang kamali ito makana kemudahan ang katumali makana keharusan. Makana di, iya rusang pajak jamae. Pasti dakana po Allah Ta'ala aja mo tolak. Nah itu dua Persia jadi aja natap pangewang ya kung ketemu lipat jama isang pajana dia na marigaga ya kung hindi beta jama dia na marigaga. Nah iya nito ko sang pajama ko kandaraangin mesti ito rin kotoreng wala to wala asampayan ko kiasi otoy masampayan dia wala to kimatu ya sampainya itu diganti pariya koloka Papua para terata pesawat Papua subuh kuki pesawat na subuh tapi KTP itu pitulah tuh ke bandara maka dengan ini tuh masampainya subuh ini pas latuki noki loko musala na bandara asal pajami subuh kita maka katanya na subuh cocok nih ito lagi biar nasang pajang ko pesawai nasa mairo ko isang pajang ko pesawai dihormati waktu hanya menghormati waktu yang kayak jama enak tuh kimatu ulangi pema jama apa itu sampainya telubi adaan qadaan iadatan ia ko adaan waktuna ia ko qadaan tanya waktuna uli butingnya macuri talakda nalupe masang jalur asara manginala tu bola napura di mataw
Nanti pernah sampai jalur, sampai jalur masalah ni dulu, nah sampai jalur, tapi harus sampai jalur, maka kami kawan, aja tak keadaan, katanya nawatun. Nampai apa? Aduh. Aja tak keadaan, dia pemakai keadaan pada waktunya. Dia pemakai keadaan tanya waktunya. Dia pada sama bahasa ya bahasa organik atau bahasa Indonesia wakate masang pejaloro kumanyasara ujami po Allahu Akbar. Kau bercini, keadaan kau bercini, ia datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi tidak. Tiba-tiba pura cuma bersalah kapag utama dua memang sampai jalur acoki memang apa matandre pelana kuma berjama ki tapi aja tak ada anak apa pura nak terjama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya ni kapangan kakong kataw na sa ito masalah mana ini masih jasa selesai ya atau seakan ni atau ang kataw tama kurang yung mabel jama nang kataw tama may masampajan na jadi din na kapiliki makaratamit o mabel jama si bawa at yuki masidan kakiasan isidan kayo ni Nabi pernah melakukan. Sabahannya ini sama aja nih. Kemudian dia roh kita pakai jaket kita. Dia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana moko surmulri menyamang urusan dia nama lagi. Kita tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin. Alhamdulillah. Makul raya itu biasa pak malapala ada kasihatin. Di napananaka tu kumakul raya. Sabanalada tu kumatinroy. Kadang kamu tu pak pandongan na. Yang kematin roy makun reye sapu-sapu isarat dina baca surah Al-Kausar bacanya Al-Kausar yang kemakun rey pananakang itu baca surah Al-Kausar tapi matin ropi yang kata tu pada minggu kanak tabeta Jaman kali ngabaca maraji patuju ya ko juman ya komende di pakato ko mimbara ibu anak kiwe pa ini itu makunde apakah malama jumala peta anak kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya ko nadapi ya kana budo ya kana stain taulannya katitu atau katalu dan nanti katalu napakin nilodong tapalak tu ni suratul Fatihah nampak natutu sahada nampak salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pemulan salawat patutu iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya tapi mega totoo nila pahangi bawal na tilapuyo na mimbaray padahal itu yang didoakan cuma mali to matadolo na maoy ako makatoban ni tawe kuturan ni pakatoban ko mimbaray mo dilot bakadua nagatan niya tuwe na doongi masiya masa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai
Makanya itu biasa doge oke benerin na mimara itu na kasabaan kawewe na doge. Cuma kan itu ya doge jadi usi cocok. Kaya makatubay tawin ako matyo kamatsyan ni mga sumbangan. Denas sa sampayan jumana to. Kecuali dia pernah katok batay na joka di na marigada. Sabi ako makatok ni tayo na makan de joka. Namuri na mati. Na masampayan ni tayo ko katok ba. Ni aja kita joka. Yan ang chilingan nga kasorong ito chilingan nga kamo palabay. Iya ko pagaway sara ay malalang na dyan. Iya ko tomatot tariulo yung posujumaya na napiro ko ili. Kamu memingaran. Bawa kaluputo. No, masige. Nige bawan. Puima si bawa patate. Ang kay puima patolak malah. Nasila kang hindi, nasuro po imang sa tiap hari Jumat, patulak bala. Manila balay. Iya makukuha din nagaga. Cuma biasa ro patulak balay kaluputo. Si bawa di 5,000. Lasoni melo ipalese na 5,000 din alese. Namo makukuha tajamay yan na rin asan Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katotaro piri bate tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamaray. Tigre, si Sele itu, makanya Jumat berkah ya aja na gratis. Tapak kamaja ini masabdo. Desi to kan nanaligi. Layaja untuk maki buat Jumat berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang ipaket na setiap minggu bertambah. Iya. Iya jadi kita masuk surga. Pwede mamulu makohe. Aja talo bawa malah kalau makakuya ka na kopi ka tubi. Katorong kajanggo-janggo katuloy may na. Sito kan na ang kapo kita marasa sana kita risalaw ba coba Fadilatul Risalatul Nabi. Ya kung kadi ibacang Maulidul Barsanji atau maulid lagi atau maulid diwa sempurna ya roni ipurai baca Barsanji suku dari mawin lo boleh di pasilahu ya rodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ya rodi ya naroon natangray na pasilahu si mawin ya rodi na pelacin na maknanya rodi ipurai baca sirah Nabi itu barangkah ipasibawa ni dia supaya membawa barakah. Makiro makinan ni makinan aja lalu kalau Pak dia mau kiawan. Jadi itu sebenarnya iya na to ampay kung mamulot ka matatagalo memang ada uang itu diletakkan iya na to napasigaro din na situngan na ito sama itu ko maka nite mahalul iyang ala kiwae tabukai patutuh na napatakatangi kemudian hajatkan aga hajat kemudian minta barakahnya mahalul iyang Rasulullah untuk memberikan berkah pada ayat itu. Sebab maka itu pada kita hakiki hadir itu nabita naleko mahalul kiam itu nurnya yang hadir. Nah, ayat itu kung kalasaka tepat ini itu.
Iya ko din na yan o tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay way niya katani na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lagto sa malong na agay pa makadaki di barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila dita ko mambalakan. Itu cara na dita. Jadi ako tau maparenta na namelo na tsuri na dita. Betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang tinataguluta, ajak musuh sahiwi pada murupa tahu. Ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu. Ya kalau bunyi tayo na tuloy ka mo pamacarama. Malu ka dyan Imam aja na malampi bacamu. Kumak jamay te aja. Jadi yang kumajami tawi aja nangit tay pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agamay itu gara-gara nagagay diskongnya. Ang kaagaga wajib mancagibin na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir ito din wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi ako malasa ito disunahkan. Betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan day sampai lurubawan. Musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni mantasapi maka dadina wajib maka to ba musafir. Nasa badena wajib alina masampai Jumat. Ang kato ikurangi. Kaya sampayang jamak kasar. Lay kurangi. Patanggakan pacaji dua. Dan sama jamak apa? Tapi ron nabit kada sa malalam ko asira pulo na 7 kilo nalalangin na dita malalang aja aja pake o piyese na padampasir de gagabola dito gagabuyog dito gamasigi dito gagayukayong malalang ako padampasir asira pulo na 7 kilo nang panajama sa kanyang siya di kalalan na kalau kehidupan na nilalala tunang mo kote kadiragabos mangase dena kanagis matasok napa nakurangi kaya na tunang kanakada iya garo nabita na jama kasara isang padyanya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan. Angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyam emoy aja mana mau jamaah kasar. Kerjakanlah sempurna. Nah sama iya nabi tadi esok biasa nak kasih malala pelak si pelana. Deto gaga bola non rilepa, deto gaga bola non rilepa. Majemnya deto gaga sigi, umi kasih ni pacuru umi otoma. Magasannya masang pajan, matayamu ni kasih makatopal. Maga palay o kumakat. Desa boleh makat to. Maga palay. Tapos si karawan ni gare kasih kuliway palay. Malalat tayo loro latu asara Muhammad. Iya. Maga tanaliwa si sana. Jadi ako meron masampayang ko pada pasire. Mesa ibu ko ka. Hulpan ako suyo ko kasi.
Majama kasaray. Yung pwede sira kalorado meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya pumakuro ka alam. Ada na mo dyan makasaray. Yang kamali itu maka kemudahan angka tumali maka keharusan. Maka dia iya rusang pajak jamae pasti dakana po Allah Ta'ala aja mau tolak. Nah itu dua versi ya. Jadi aja natap pangewang ya kung ketemu lipat jama isang pajan na dia nawari gaga. Ya kung hindi beta jama dia nawari gaga. Nah yan itu ko sampayan mo ko kandaraangin, mesti ito rin. Kotore mo lang ito ko lang. Masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan. Di ko lang ito kimatu, ya sampayan ito mo. Diganti. Para niya ko loka ko puan, para tarakan pasawa ko puan subu. O kuki pasaway na subu. Tapi tatipi ito lang ito ko bandara. Maka dengan na to masampaya subuh ini pas latuki noki lo kumusala na bandaren asam pajangwi subuh kita maka katanya na subuh cocok nih itu lagi ro nasam pajang ko pasaway nasama iro ko sampajang ko pasaway dihormati waktu hanya menghormati waktu yang kaya jama latuki matu yulangi pema jama. Apa itu sampahnya telubi adaan qadaan iadatan ya ko adaan watunna ya ko qadaan tanya watunna uli butingi macuri talada nalupe masang pejaloro asara manyenela tu bola napura di batau nade pernah sampai jaloro sampai jaloro masara ni jolo napa masang pejaloro tapi harus sampai jaloro makalami kawan aja tak keadaan katanya nawatun nampai apa aduh aja tak keadaan ya kumakalaki adaan pada waktunya ya kumakalaki kadaan tanya waktunya ya pada di sama besar ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakate masang pejaloro kumanyaksara ujami pun Allahu Akbar. Kau berciri anaan kau berciri iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi dita tiba-tiba pura kima bersalat kapal terutama dua mi masang pejaloro acoki pemang apa matandre pelana kumat dari jamaki. Tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjemah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan ngangkat kong katau nasi itu masalah mana ini masih salah saya. Ya atau sahagani atau angka utama kurang yang mabel jama angka utama memang sampajang nah jadi dina nah kabiki maka datang tomak bel jama si bawah acoki masih dan kebiasaan istilah ini Nabi pernah melakukan sabahannya ini sampajang nih kemudian ia roh kita pakai jaket kita. Ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana, moko surumuri menyamang urusannya. Dia nama lagi, kira tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin? Kah, alhamdulillah. Makul raya itu biasa pak malampala dan kasihatin. Di napananaka tu kumakulay sa banalala tu kumatindro kagabing kamu tu papadongan na
Ya kematin makun reye sapu-sapu sarat dina baca surah Al-Kausar. Bicaranya Al-Kausar. Enak kemakun rey pananakang ya baca. Surah Al-Kausar. Tapi matin ropi. Yang kata tu pada mikong kanak tabeta Siamang kali nga baca maraji patuyo ya kujuman ya komende di pakatoga kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makunre paka malama jumala kita ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada na suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya tatitu atau tatalu Ganat dia katalu napakin nilodong. Tapalak tu di surat Al-Fatihah. Napat atutu sahada napa salawa. Jadi salawa sahada Fatihah sahada salawa pamulan salawa patutu. Iro iwarungang ngiraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kali nga baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega to tau nila pahangi bawal na tilapuyo na mimbaray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to matadilo na maoy ako makatok ba ni tawe kuturan ni pakatulog kumimbaray mo bilot bakadua nagatan niya tuwe na doon ni masiya. Masa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke benerin na mimbaray itu na kasabaan kawewe na doon cuma kan itu ya do jadi usi cocok kega makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan juwana to kecuali dia pernah katok batay na joka di na marigada sabi ako makatok ni tenape makan de joka namuri na mati na masampajan ni te ko katok pa ni aja kita joka ya naro cilengan ya kasorong ya tu cilengan ya kamu palabay ya ko pegawai sarai malalang aja iya tu tomatot tariulo ya ko sujumay ada na piro ko ini kamu memingaran bawa kaluputo no masige ni ke bawa puima si bawa pakate angkay tupuin mapatolak malah masila kang hindi nasoro puimang setiap hari Jumat patolak malah madila malay iya makukuha din nadaga cuma biasa patolak malay kaluputo si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din nalese namo makukuha tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katataro piri bate ya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamalay. Tigre, si Sele itu, makanya Jumat berkah itu aja na gratis. Tapak kamaja ini masakbo. Desi to kan nanalili. Layaja untuk maki buat Jumat berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambay ang ipaket na setiap minggu bertambah. Iya. Ya jadi tetap surga. Pwede mamulu makohe. Aja telo bawa malah telo. Maka aku ya karena kau tidak tuh katolong kejanggu-janggu
Katului mereka. Iya. Situ karena angka po kita merasa sana kita risalau baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi. Ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Diwa sempurna ya roni ipuray baca Barsanji suku dari mawin lo boleh di pasilago ya roni tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ya rodi ya naroon natangray na pasilago si mawin ya rodi na pelacin na maknanya rodi ipuray baca sirah Nabi itu mak barakah ipasibawa ni di supaya membawa barakah makiro makin dari makin aja lalu kalau pagi wagok kiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai kau mau tadi memang ada uang itu dia letakkan. Ia tuh napa sih gawe dina situ mana itu sama itu kok maka dia mahal ia ala kiwae tabukai patutuna napata ketengi kemudian hajatkan agak hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab makanya itu kepada kita hakiki hadir itu nabita nareko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kung kalasaka tepatnya itu. Iya kode na yang lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katandi na pilaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay pa makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, di syifa'il Fatihah, di barakatil Fatihah. Nega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila kita ko mambalakkan. Itu cara na kita. Jadi ako tau maparenta na namelong at curi na kita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang nakalimutan aja musuh sa ini pada muro pa tao. Ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu. Kalau lunit na tuloy ka mo ko macarama. Malu ko din Imang aja na malampi macamu. Kumajamay te aja. Jadi yang kumajamay tawi aja nanti pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tuh ampai agama itu gara-gara nagagay diskonnya. Ang kaagaga wajib mencegih na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir ito din wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi ako malasa ito disunahkan. Betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan dai sampai lorobawan. Musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni mantasapi maka na wajib maka to ba musafir. Nasa na wajib alina masampai Jumat. Ang kato ikurangi. Kaya sampai jamak kasar. Ikurangi. Patandakan pacagi dua.
Dan sama tajam apa? Nih, tapi nabi tadi semalam eko asira pulo na 7 kilo nalalangin na dita malalang aja pakai opiase na padampasir de gaga bola dito gaga buyog dito gaga sigi dito gaga yukayong malalang ako padampasir asira pulo na 7 kilo enang panayama sa kanyang siya kayo di kalalang na karo kiyupan na nilalala tunang mo kote kadiragabos mangase dena kanagis sa matasok napa nakurani iya na tunang kanagkada iya garo nabita na jama kasara isang payannya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan ang kamakada kemudahan berarti ia umaga menyam-menyam aja mana mau jama kasara kerjakanlah sempurna nasama iya na bita na esok biasa na kasi malala pala si pelana dito gagabulan ng relate pa dito gagabulan ng relate pa ma-jemnya dito gamasigi o umi kasi ni pacuro umi o magasannya masampajan matayamu kasi makataw pala maga pala o kumakat desa kibuli makato maga pala tapos si karawan ni kasi kuliway pala malalap tayo loro lato asara Muhammad iya maga naliwa si sana jadi ako meron masampajan mo ko padang pasire mesa ibo ka hupana ko suyo ko kasi najama kasaray yung pwede sira kalorato meter kasi musigi sitang na kilo kasi musigi yan na ito ng kamakadang iya pumakilo kadang ada na mo jama kasaray jadi ang kamali ito makana kemudahan ang katumali makana keharusan makana di iya rusang pajak jamae pasti dakana po Allah Ta'ala aja mo tolak itu dua Persia jadi aja natap pengewa ya kung ketemu lipat jama isang pajan na hindi na marigaga ya kung hindi beta jama hindi na marigaga iya dito ko sampajan mo po kanyaraangin masti ito rin kotoreng wala ito wala masampajan mo po kiyasi o to'y masampajan di ko lato kimato ya sampajan ito mo diganti pariya koloka perempuan para terata pesawat perempuan subuh o kuki pesawat na subuh tapi tetipi itu pitulak tu ke bandara maka danane na to masampaya subuh ini pas latuki noki lo kumusala na bandara asam pajami subuh kita nakaratannya na subuh cocok nih ito laiwi ro nasang pajami ko pesawat nasama iya ro sampajami ko pesawat dihormati waktu hanya menghormati waktu yang kayak jama enak tuh kimatu ulangi pernah jama apa itu sampainya telubi adaan qadaan iadatan ya ko adaan waktuna ya ko qadaan tanya waktuna uli butingi macuri talada nalupe masuk jalur asara manila tu bola na pura di mataw Nalay ko na sa pajaloro, sa pajaloro, masara ni Jolo, na pumasang pajaloro. Tapi sa pajaloro, makarami kamaan, ayan takadaalaan. Patanya na watun na. Napay apa? Aduh. Ada takadaalaan, dia kumakarati adaan pada waktunya. Dia kumakarati qadaan tanya waktunya. Dia pwede sa mga basara bahasa Uginik atau bahasa Indonesia wakatay masang pajaloro kumanyaksara ujami po Allahu Akbar. Kau bercidi adaan kanaan kau bercidi iya datang mengulang
mas sampayaloro ko masige dita. Tiba-tiba pura kima beresalat kapag kataw tama dua may mas sampayaloro at choki pema apa matandre pala na kumabire jama ki. Tapi aja tak ada apa pura na tajama akan iya datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka biasa jami dia gak kapan iya nih kapan kakong katau na saya itu masalah mana ini masih salah saya ya atau seakan nih atau ang kataw tama kurang yung mabel jama nang kataw tama may masampajan na siya din na nakapiliki makaratamit o mabel jama si bawah at yuki masidag kakiasan isidag kayo ni namin pernah melakukan samahan ni sampajan ni kemudian ia roh akhir kapag kita ya komelo di salama angka totomato kusuruga ko sana o kusurumuri manyamang urusan na din na maredi kaya tau malampayan din kira-kira kamu kumalampatin alhamdulillah makul rin itu biasa pak malampala na kasi atin di napananaka to kumakulay sa banalala to kumatindro agapin kamu to papadongan na ya kumatindro makulay sa pusapoy sarat din na baca surah Al-Kausar bicara Al-Kausar yan ang kamakunray pananakang ito ba dyan? Surah Al-Kausar. Tapi matindro pi. Yang kataw to, padami kong kanak tabata, siya mga kalinga baca, maraji patuyo, iya ko jumay. Ya komenda di pakatawa kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makulre apakah melema jumala kita ala kiwe tanoni bacaan salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya katitu atau katalu dan dia katalu napakin melodong pala ni surat Al-Fatihah napat atutu sahada napa salawa jadi salawa sahada Fatihah sahada salawa pamulan salawa patutu iro iwarnungang ngiraway ukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau nila pangi bawai na tilapuyo na mimbaray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to matadilo na bawai ya kumakatok ba ni tawe kutulan ni pakatulog ko mimbaray mo bilot baka dua nagatan niya tuwe na doangi masiya. Nasa kasempatan cede. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke berdina mimbara itu dah kasbang kawewe na dogi cuma kami itu ya do jadi usi cocok kega maka tuh bayi tawin ako matjo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan jumana tuh kecuali dia pernah kataw batay na joka dia na marigata sabi ako makataw niya tayo na makan de joka namuri na mati na masampayan niya tayo ko kataw pa ni aja kita joka yan na chilengan niya kasorong niya to chilengan niya kamo palabay iya ko pagaway sara malalang aja na iya tuh tomato tariulo ya posujumaya ada piro pwede
kamu pemingaran, bawa kalukuto, no masige, nige bawa, puima si bawa pakate, angkay ko puima patolak bala, nasila kang hindi, nasuri puima sa tiap hari Jumat patolak bala, madila balay, iya makukuha din nadaga. Cuma biasa patolak balay kalukuto. Si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din alese namo makukway tajamay yan na rin asa Jumat berkah riolo baru bay makukway Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang gataw taro piri bate iya tau kasya si Juma berkah pangoto Fortuner le pamaray tigre si Sele itu makanya Juma berkah ya aja na gratis tapak kamaja ini masakbo desi sokan nanalibi layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang paketna setiap minggu bertambah iya ya jadi kita masuk surga pwede mamulu makohe aja telo bawa malah kalau maka aku ya karena kau tidak tuh keturun ke janggut keturun duit mereka situ karena angka kok kita merasa asalnya kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kong kadi dibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Biwak Sempurna ya Roni ipuray baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilago ya Rodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ali ya Rodi ya naroon na tangray na pasilago si bawel ya Rodi na pelacin na magtalay ya Rodi ipuray baca sira nabi itu makbaraka ipasibawan ni di supaya membawa barakah makiro makinan ni makinan aja lalu kalau pun terpak dia kiawan jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau tadi memang ada uang itu dia letakkan iya tuh napasigado dina si teman itu sama itu kok maka dete mahalul iyam ala kiwae tabukai patutuna napatak ketengi kemudian hajatkan aga hajatkan kemudian minta barakahnya mahalul iyam Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu sebab maka itu tuh pada berita hakiki hadir itu nabita nareko mahalul iyam itu nurnya yang hadir. Nah, ayan to kung kalasaka tapagi niya to. Iya pwede na niya tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay we niya katandi na pibaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi syifa'il Fatihah bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila kita ko mambalakang itu cara na kita jadi ako tau maparenta na namelo na tsuri na kita
betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang nakalimutan aja musuh ini pada umur 4 tahun. Ya ko pacarama ko aja na malapit caramamu. Ya kalau bunyi na tuloy ka mo pamacarama. Malu ka din Imam aja na malapit macam kumakjamay te aja. Jadi aku majami tawi aja nangit tay pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agama itu gara-gara nagagay diskome. Ang kaagaga wajib mencegih na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi aku musafir itu dia wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi aku malas itu disunahkan. Betul kan ya kalau dia Jumat aku tak malas salandai sampai jalur bawan. Musafir dia wajib. Yan tu ampay ke pendapatnya mantasapi maka dia wajib maka to bang musafir. Nasaba dia wajib alena sampai Jumat. Angka to ikurangi. Kega sampai jamak kasar. Ikurangi. Patanrakan pacaji 2. Dan sama tajamak apa? Tapi Nabi tadi sama lalam eko asira pulo na 7 kilo nalalangin na dita malalang aja pake opiese na padang pasir de gaga bola dito gaga buyog dito gaga sigi dito gaga yukayong malalang ako padang pasir asira pulo na 7 kilo enang panayama sa kanyang siya di kalalan na kalau kehidupan na dia lala tunang kote kadera gabus mangase dia na kanagese matasok kenapa nakurangi iya na tunang kanakada iya garu nabita na jama kasara isang pajannya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan. Angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyam-menyamui aja mana mau jamaah kasar. Kerjakanlah sempurna. Nasaba iya na dito esok biasa na kasi malala pala si pala dito gagabulan non rilepa dito gagabulan non rilepa majenne dito gamasigi o umi kasi ni pacuru umi utoma magasanya masampajan matayamu kasi makatopal maga pala o kumakat desa ki boleh makato maga pala tapos si karawan ni gare kasi kuliway pala malalat tayo loro latu asara Muhammad. Iya. Maga naliwa si sana. Jadi ako meron masampayan ko pada pasire, mesa ibo ka hulpan ko suyo ko kasi. Najama kasaray. Yung pwede sira kalorato meter kasi musigi. Sita na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakanan. Iya ko makilo kadang. Ada na jamaah kasar. Yang kemali itu maka ada kemudahan, ang katumali maka ada keharusan. Maka dia harus sampai jamaah pasti dakana po Allah Ta'ala. Aja mau tolak. Nah, itu 2 Persia. Jadi aja natap pengewa. Ya kung katawang lipat jamaah isang pajanay, dia na marigaga. Ya kung hindi dia jamaah, dia na marigaga. Nah, iyan ito ko sampayan mo po kanyaraangin, masih ito ay kotoreng wala ito wala. Masampayan mo po kiyasi o to'y masampayan, di wala ito kimato, ya sampayan ito mo.
diganti. Pariya koloka Papua, para terata pesawat Papua subuh, oke pesawat na subuh, tapi tatip itu pitulak tuh ke bandara. Maka dengan na to masampai subuh ini, pas latuki, noki loko musala na bandara, asam pajami subuh kita mah. Maka katanya na subuh, cocok nih, itu lagi ron asam pajami ko pesawat. Nasama iya ro sampai jangan ke pesawat dihormati waktu, hanya menghormati waktu. Yang kali jama, enak tuh kimatu, ulangi pema jama. Apa itu sampainya telubi, adaan, qadaan, iya datang, iya ko adaan waktuna, iya ko qadaan tanya waktuna. Uli butingnya macuri talakna, nalupi masuk jalur. Asara manila tu bola na pura di mataw Nandito na sa pajaloro, sa pajaloro, masara ni Dolo, na pumasang pajaloro. Tapi sa pajaloro, makarami kamaan, ayan takadaalaan. Patanya na watun na. Nampay na pa? Aduh. Ada takadaalaan, dia kumakarati adaan pada waktunya. Dia kumakarati qadaan pada waktunya. Dia pada di sama bahasa ya bahasa Uginik atau bahasa Indonesia wakate masang pajaloro kumanyasara ujami po Allahu Akbar. Kau bercidi adaan kau bercidi iya datang mengulang masang pajaloro itu masih jadi tidak. Tiba-tiba pura cuma bersalah kapag tama dua memang sampai jalur acoki memang apa matandre pelana cuma berjama ki tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan kakong kataw na saya itu masalah mana ini masih jasa saya ya atau seakan nih atau ang kataw tama kurang yung mabel jama nang kataw tama may masang pajang na jadi din na nakapiliki makaratami tumak bel jama si bawah at yoki masidan kakiasan isidan kayo Nabi pernah melakukan. Sabahan ini sama aja nih. Kemudian dia roh kita pakai jaket kita. Dia komelo di salama angkat otomatis kusuruga ko sana kusurumuri menyamang urusan dia nama lagi. Kira tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin. Alhamdulillah. Makul raya itu biasa pak malapala ada kasihatin. Di napananaka tu kumakul raya. Sabanalala tu kumatinro. Tapi kamu tu pak pandongan na. Ya kematin roy makun reye sapu-sapu syarat dina baca surah Al-Kausar bicaranya Al-Kausar enak kemakun roy pananakang ya baca surah Al-Kausar tapi matin ropi yang kataw tu pada mikong kanak tabata Jamang kali nga baca maraji patuyo ya ko jumay ya komende di pakataw ko mimbara ibu alaki we pa ini nito makulre paka malama jumala kita alaki we kanoni bacang salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya ko nadapi ya kana budo ya kana stain taulannya tatitu atau tatalu
Ganat de katalo napakin nilodong. Tapalak to ni suratul Fatihah. Napatutu sahada napasalawa. Jadi salawa sahada Fatihah, sahada salawa pamulan salawa patutu. Iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau dia pangi bawai nanti lepuyo naging barai. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to mata dulu na bawai ya kumakatok ba ni tawe kuturan ni pakatulog kuming barai mo dilot baka dua nagatan niya tuwe na doongi masija. Nasa kesempatan cede. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai. Makanya itu biasa doge oke berdrenak mimbara itu dah kasbang kawewe na dogi. Cuma kami itu ya do jadi usi cocok. Kega maka tuh bay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan. Denas sa sampajan jumana tuh. Kecuali dia pernah katok batay na joka dia na maligada. Sabi ako makatok ni tayo na makan dia joka na muri na mati na masampayan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka yan na cilengan nga kasurong yan to cilengan nga kamu palabay yan ko pagaway saray malalang aja na iya tuh tomatot tariulo yang posujumaya ada piro pwede. Kamu memingaran bawa kaluputo no masige nige bawa puima si bawa patate angkai tu puima patolak bala nasila kang idi nasore puima setiap hari Jumat patolak bala Manila balay iya makukuha di nagala. Cuma biasa patolak balay kaluputo si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din alese. Namo makukuha tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katotaro pili bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamaray tigre si Sele itu makanya Jumat berkah itu aja na gratis tapak kamaja ini masabo desi tongan nanalili layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang ipaket na setiap minggu bertambah iya ya jadi tetap surga pwede mamulu makohe aja telo bawa malah telo makapoy na kanang kopi katog katorong kajanggo-janggo katuloy may na sito kan na ang kapo kita marasa kasi kita risalaw ba coba Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibacang Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid diwa sempurna Ironi ipuray baca barasanji suku dari bawel lo boleh di pasilago ya rudi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ali rudi ya naro natangray na pasilago si bawel ya rudi na pelacin na maktalay ya rudi ipuray baca sira nabi itu baraka ipasibawan ni di supaya membawa baraka makiro makidan ni
Aja lalu kalau Pak Dewa ngopiawan. Jadi itu sebenarnya iya tuh ampai koma mau tadi memang ada uang itu dia letakkan. Iya tuh napa sih gawe dina sitongannya itu sama itu kok maka itu mahal iya ala kiwae tabukai patutuna napa tak ketengi kemudian hajatkan agak hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada ayat itu. Sebab maka itu pada berita hakiki hadir itu nabita naleko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, ayat itu kung kalasakta tepat ini itu. Iya kodenya yang lo tapake ang kamu magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katani na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, di syifail Fatihah, di barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila dita ko mambalakan itu cara na dita jadi ako tau maparenta na namelo mature na dita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah Ina tunakaluluta aja musuh sahiwi pada umur 4 tahun. Ya ko pacarama ko aja na malampe caramamu. Cak kalau bunyi teh na tulian kamu pemacarama. Malu ko ini. Imam aja na malampe bacamu. Kumak jamai teh aja. Jadi kumak jamai tahu aja nangit teh pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tuh ampai agama itu gara-gara nagagay diskone. Ang kaagaga wajib mencegah wajib jaga sampai Jumat wajib sampai Jumat tapi aku musafir itu ini wajib sunnah wajib sampai Jumat tapi aku malas itu disunahkan betul kan ya kodena Jumat aku tuh malas landai sampai jalur rumawan musafir dia wajib Yan ito ang pay ka pendapat ni mantasapi maka dadena wajib maka to bang musafir. Nasa badena wajib alena sampai Jumat. Ang kato ikurangi. Kega sampai jamak kasar. Lay kurangi. Patanggakan pacaji 2. Dan sama tajamak apa? Tapi ron nabit kada sa malalam ko asira pulo na 7 kilo nalalangin na bita malalang aja pake opiese na padampasir de gaga bola dito gaga buyog dito gaga masigi dito gaga yukayong malalang ko padampasir asira pulo na 7 kilo enang panajama sa kanya siya di kalalan na kalau kehidupan na dia lala tunang kote kadira gabus mangase dia na kanagis sa matasok napa nakurangi dia na tunang kanakada
Iya garu nabita na jama kasaray sampajannya, apakah itu rusak atau azimah, kemudahan atau keharusan. Angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyamai aja mana mau jama kasaray. Kerjakanlah sempurna. Nah sama iya nabi tadi esok biasa nak kasih malalap pelalap si pelana deto gaga bola non rilepa deto gaga bola non rilepa ma jembe deto gaga sigi o umi kasih ni pacuru umi otoma magasanya masampajan matayamu ni kasih makato pala maga pala o kumakat desa boleh makat to maga pala tapos si karawan ni gare kasih kuliway pala ni malalap tayo loro latu asara Muhammad. Iya, magatan na liwa si sana. Jadi ako meron masampayang ko pada pasire, may sa ibo ka, hupan ako suyo ko kasi. Mayamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakada. Iya po makilo kadang. Ada nama jamaah kasaray. Jadi yang kemali itu maka ada kemudahan, angka kemali maka ada keharusan. Maka dia harus sampai jamaah pasti dah karena Allah Taala aja mau tolak. Nah itu dua versi ya. Jadi aja nanti pengewa ya kau ketemu lipat jamaah sampai jana dia nomor gaga. Ya kau di desa jamaah dia nomor gaga. Nah iya itu ko sampayan mo ko kanyaraangin, mesti ito rin. Kotore mo lang ito boleh. Masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan. Di ko lang ito kimatu, ya sampayan ito mo. Diganti. Para niya ko loka ko puan, para tarata pasawa ko puan subo. O kuki pasaway na subo. Tapi tatipi ito lang ito kumandaran. Maka dananay na ito masampaya subo ini pas lagtuki noki lo kumusala na bandaren asam pajami subo kita mo nakaratannya na subo cocok nih ito laiwi ro nasang pajami ko pasaway nasama iro ko isang pajami ko pasaway dihormati waktu hanya menghormati waktu yang pajama lagtuki matu yulangi pemajami. Apa itu kesampaian telubi adaan qadaan iadatan ya ko adaan watunna ya ko qadaan tanya watunna uli butingi macuri talakda nalupai masuk jalur asara manina tu bola napura di matau nade pernah sampai jalur sampai jalur nasara ni jolo napa masuk jalur tapi harus sampai jalur makalami kalaan ayan tak keadaan patanya nawatun nampai apa aduh aja tak keadaan ya kumakalaki adaan pada waktunya ya kumakalaki kalaan tanya waktunya ya pada di sama besar ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakatay masang pajaloro kumanyasara ujami po Allahu Akbar. Kau berciri anaan kau berciri iya datang mengulang masang pajaloro itu masih jadi kita tiba-tiba pura kima bersalat kapag utama dua mi masang pajaloro acoki pemang apa matandre pelana kumat dari jamaki. Dan dia tak kena anak-anak apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya ni kapan ngangkat kong kataw na saya itu masalah mana ini masih salah saya. Ya atau sakani atau ang kata utama kurang yang mabel jama ang kata utama memang sampaian na jadi dinna
nakabiki makaratami tumak dari jama si bawa acuki masih kaki asal isidah kaini Nabi pernah melakukan tambahan ini sama aja nih. Kemudian dia rohati kepakai jaket kita dia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana moko surmulri menyamang urusan na dia nama ready kega tahu malampain ini kira-kira kamu kemalampatin kah alhamdulillah makul raya itu biasa pak malampala na kasihatin di napanan na katu ko makul raya sabanalala to kumatinro kadang kamu tuh pak padongan na ya kumatinro makul raya sapu-sapu isarat na baca surah Al-Kausar bacanya Al-Kausar ini kemakul raya pananakang itu baca surah Al-Kausar tapi matin ropi yang kata tu pada mikong kanak tabeta zaman kali ngabaca maraji patuju ya kejuman ya komende di pakato kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makule apakah melena jumala kita ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di pelayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya ketitu atau katalu dengan dia katalu napakin melodong tapalak tu di suratul Fatihah napat atutu sahada na pasalawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat patutup iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciaman kali baca itu dilembutkan hatinya tapi mega tuh tau nila pangi bawai nanti lepuyo na mimbaray padahal itu yang didoakan cuma mali to mata dulu na bawai ya kumakatok ba ni tawe kuturan ni pakatok na kumimbaray mo dilot baka dua nagatan niya tuwe na doongi masija masa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke berdrina mimbara itu dan asbang kawewe na doongi cuma kan itu ya do jadi usi cocok kega maka tuh bayi tahu ya aku maju kemacan nih mengilau sumbangan denas sampai jualan tuh kecuali dia pernah katok batai na joka dia nama digada tapi aku maka tahu ni tenape makan dia joka namuri nama te nama sampah ni te tuh katok ba ni aja kita joka ya naro celenganya kasorong ya tu celenganya kamu palabay ya ko pegawai sarai malalang aja iya tu tomatot tariulo ya ko sujumay ada na piro ko ini kamu memingaran bawa kaluputo no masige ni ke bawa puima si bawa pakate angkay tupuy mapatulak mala masila kang hindi nasuro puy mang setiap hari Jumat patulak mala madila malay iya makukuha din nagaga cuma biasa patulak malay kaluputo si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din nalese namo makukuha tajamay yan na rin Jumat berkah riolo
baru may makukuha juma berkene makibuai nasi kota natilaw masigi ang katataro piri bate ya tau kasya si majuma berkah pangoto Fortuner le pamalay tigre si Sele itu makanya cuma berarti aja na gratis tapak kamaja ini masakbo dari situ kan nanalili layaja untuk maki buat cuma berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tapi yang ipaket na setiap minggu bertambah iya iya jadi kita surga pwede mamulu makohe aja talo bawa malah talo makapoy na kanang kopi ka tubi katulong kajanggo-janggo katuloy may na sito ka na ang kapo kita marasa kasi kita risalaw ba pa Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibacang Maulidul Barsanji atau maulid lagi atau maulid diwa sempurna ironi ipuray baca barasanji suku dari mawen lo boleh di pasilaru ya rudi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ali rudi ya naro natangray na pasilaru si bawa ya rudi na pelacin na makalay at rudi ipuray baca sira nabi itu mak barakah ipasibawa ni di supaya membawa barakah makiro makilan ni makilan aja lalu kalau padi wagok kiawan jadi itu sebenarnya yan na to ampay kung mamulot o matatalo memang ada uang itu dia letakkan yan na to napasigaro din na situngan na ito sama ito ko maka dito mahalot iyang ala kiwae tabukai patuto na napatakatangi kemudian hajatkan aga hajat kemudian minta barakahnya mahalot iyang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab makanya itu pada kita hakiki hadir itu nabita naleko mahalul kiam itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kung kalasaka tepat ini itu. Iya kode na yang lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana ya lewenya ketendi na baca suratul Fatihah tapi ya kalau sebelumnya agak mau maka daki di barakatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi syifail Fatihah bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila kita ko mambalakkan itu cara na kita jadi ako tau maparenta na namelong at yuri na kita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah yan ang nakalimutan aja musuh saya pada muru patau ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu cak kalau bunyi na tuloy kamu ko pacarama malu ko gini imam aja na malampi bacamu kumajamay te aja
Jadi aku majami tawi aja namit ay pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agamay itu gara-gara nagagay diskong. Ang kaagaga wajib mancagibin na wajib. Kaya sa Jumat. Wajib sa Jumat. Tapi ako musafir ito hindi na wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi ako malasa ito disunahkan. Betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan dai sampai lurubawan. Musafir din na wajib. Yan to ang pay ka pendapat ni mantasapi maka din na wajib maka to bang musafir. Nasa din na wajib alina sampai Jumat. Ang kato ikurangi kaya sampayang jamak kasar lay kurangi patandakan pacagi dua dan sama tajamak apa tapi ron nabi kada sa malalam eko asira pulo na 7 kilo nalalangin na dita malalang aja aji pake o piyese na padampasir de gagabola dito gagabuyog dito gagasigi dito gagayukayog malalang ako padampasir asira pulo ng 7 kilo enang panayama sa kanyang siya gay di kalalang na koroki yung na di nalala tunang mo kote kadiragabos mangase dena kanagay sa matasok napa nakurangi kaya na ito ng kanakada iya garo nabita na jama kasaray sampayan niya apakah itu rusa atau azima kemudahan atau keharusan ang kamakada kemudahan berarti ia umaga menyang memoy aja mana mo jama kasaray kerjakanlah sempurna. Nasaba yan na dito niya sa piyese na kasi malalap pala si palapalana. Dito gagabulan ng relate pa. Dito gagabulan ng relate pa. Ma-jen niya dito gamasigi o kumikasi yan pachuro umi o to magasan na masampajan mataya mo kasi makatopala. Maga pala o kumakat. Dahil sa kipuli makato. Maga pala. Tapos si karawan ni gari kasi kuliway palay malalap tayo loro lato asara Muhammad. Iya. Magatan na liwa si sana. Jadi ako meron masampay ang ko padang pasire. May sa ibo ko ka. Hupan ako suyo ko kasi. Nagyamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Dia kumakilo kadang ada nang jamaah kasrai. Jadi yang kemali itu maka ada kemudahan, ang katumali maka ada keharusan. Maka dia harus sampai jamaah pasti dakana po Allah Ta'ala aja mau tolak. Nah itu dua versi ya. Jadi aja natap pengewa ya kung ketemu lipat jamaah sampai jana dia nomor gaga. Ya kung hindi tajama dia nomor gaga. Nah iya nito ko sampayan mo po kanyaraangin, masti ito rin. Kotoreng wala ito ko lang. Masampayan nyo ko kiyasi o to'y masampayan. Di ko lang ito kimato, kaya sampayan ito mo. Diganti. Para niya ko loka ko puan, para tarata pasawa ko puan subo. O kuki pasawa na subo. Tapi tatipito pito lang ito ko bandaran. Maka dengan na ito masampaya subo ini pas lagtuki noki lo kumusala na bandaren asam pajami subo kita maka nakannya na subo cocok nih ito laiwi ro nasam pajami ko pasawai nasama iya ro ko sam pajami ko pasawai dihormati waktu hanya menghormati waktu dan kayu jama lagtuki matu ulangi pema jami. Apa itu sampahnya telubi
adaan, qadaan, iadatan. Iya ko adaan waktuna. Iya ko qadaan tanya waktuna. Uli butingi macuri talada nalupay masang pejaloro. Asara manginala tu bola na pura di bataw Nalay pernah masang pejaloro. Asang pejaloro. Masara ni jolo. Naku masang pejaloro. Tapi yung masang pejaloro makarami qadaan. Ayan tak adaan. Patanya na waktuna. Nampai apa? Aduh. Ada tak keadaan, dia kumakaraki adaan pada waktunya. Dia kumakaraki qadaan tanya waktunya. Dia boleh disama bahasa ya bahasa organik atau bahasa Indonesia wakatai masang pejaloro kumanyaksara ujami po Allahu Akbar. Kau bercini adaan kau bercini iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi dita tiba-tiba pura kima bersalah kapag utama dua mi masang pejaloro acoki memang apa matandre pelana kuma direjama ki tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gaya kapang iya ni kapang ang kakong kataw na saya itu masalah mana ini masih salah saya ya atau seakan nih atau ang kata utama kurang yang mabel jama ang kata utama memang sampajang na jadi dinah na kapdiki makaratami tumak dari jama si bawah acuki masih dan kaki asan isidak ini Nabi pernah melakukan sabahan ini sampajang nih kemudian ia roh akhir kepakai jaket kita. Ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana kusurumuri menyamang urusan na. Dia nama ready. Kira tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin. Kah alhamdulillah. Makul rey itu biasa pak malampala na kasihatin. Di napanalaka tu kumakulay sa banalala tu kumatindro agapin kamu tu papadongan na yang kumatindro makulay sa pusaw isarat na baca surah Al-Kausar bicara Al-Kausar ini kemakun ray pananakang yati bacan surah Al-Kausar tapi matindro pi yang katau tu pada mikong kanak tabata jamang kali ngabaca maraji patuyo ya kujuman ya komende di pakatau kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makulre apakah malama jumala kita ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya tatitu atau tatalu dan dia tatalu napaki melodong tapalatu ni suratul Fatihah nampak natutu sahada nampak salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pemulan salawat patutu iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya tapi mega tuh tau nila pangi bawai na tilapuyo na mimbaray padahal itu yang didoakan
Cuma mali to mata dulu na mao ya ko makatok ba ni tawe koturan ni pakatol ko mimbara mo bilot bakadua nagatan niya tuwe na doang masiya. Nasa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke benerin na mimbara itu dah kasbang kawewe na dogi cuma kami itu ya do jadi usi cocok kaya makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan dena sa sampajan juwana to kecuali dia pernah katok batay na joka di na marigata sabi ako makatok ni tayo na makan de joka namuri na mati na masampajan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka ya naro cilengan ya kasorong ya tu cilengan ya kamu palabay ya ko pegawai sarai malalang aja iya tu tomatot tadi ulu ya ko sujumaya ada piro ko ini kamu mendengaran bawa kaluputu no masih ni ke bawa pui masih bawa pakate angkay pupui mapatolak bala. Masila kang hindi nasuro pupui setiap hari Jumat patolak bala. Madela balay. Iya makukuha din nadaga. Cuma biasa patolak balay kalukuto. Si bawa di 5,000. Lasongi melo ipalese na 5,000 din alese. Namo makukuha tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang gatotaro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner let pamalay. Tigre, si Sele itu, makanya Jumat berkah ya aja na gratis. Tapak kamaja ini masakbo. Desi to kan nanalibi. Layaja untuk maki buat Jumat berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambay yang ipaket na setiap minggu bertambah. Iya. Iya jadi kita surga. Pwede mamulu makohe. Aja telo bawa malah telo. Maka aku ya karena kau tidak tuh keturun ke janggut keturun duit mereka. Iya. Situ karena angka ko kita merasa kasanya kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Diwa sempurna ya roni ipurai baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilaru ya rudi tapi boleh ya kung kapabalu-balu na ali rodi ya naro na tangray na pasigari si bawi rodi na pelacin na maktalay at rodi puray ibajak sira nabi itu baraka ipasibawa ni di supaya membawa baraka makiro makilan ni aja lalu kalau Pak Dewa ngokiawan. Jadi itu sebenarnya iya tuh ampai koma mau tomatot tadi memang ada uang itu dia letakkan. Iya tuh napasigado dina si teman itu sama itu kok maka dia mahal iyam ala kiwae tabukai patutuna napatak ketengi kemudian hajatkan agak hajat kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk
memberikan berkah pada air itu. Sebab maka itu tuh pada kita hakiki hadir itu nabita nareko mahalul kiam itu nurnya yang hadir. Nah, ayan itu kung kalasaka tepat ini itu. Iya kode na yang lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay we niya katani na pibaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, di syifail Fatihah, di barakatil Fatihah. Mega tahu makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila dita ko mambalakang. Itu cara na dita. Jadi ako tahu maparenta na namelo mature na dita. Betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang tinatalagurutan, ajak musuh ini pada muru pataw. Ya ko pacarama ko, ada na malampi caramamu. Tak kalau bunyi tayo na tuloy ka mo pamacarama. Malu ka dyan Imang, ayan na malampi, bacamu. Kumakjamay te, ayan. Jadi kumakjamay tawi, ayan na mitay pajama. Jangan membebangkan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi iya tu ampay agamay, itigaregan nagagay diskome. Ang kaagaga wajib mencegih na wajib, kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat, tapi aku musafir itu udah wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat, tapi aku malas itu udah disunahkan. Betul kan ya kodena Jumat aku tak malas landai sampai jalur rumawan. Musafir dia wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni mantasapi maka dadina wajib maka to bang musafir. Nasa badena wajib alena masampai Jumat. Ang kato ikurangi. Kaya sampayang jamak kasar. Ikurangi. Patandakan pacagi dua. Dan sama tajamak apa? Tapi ron nabit kada sa malalam, ko asira pulo na 7 kilo, nalalangin na dita, malalang aja pake o piyese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gagasigi, dito gagayukayog. Malalang ako padampasir, asira pulo na 7 kilo, nang panayama sa kanyang. Siya di kalalan na kalau kehidupan na dia lala tunang kote kadera gabus mangase dia na kanagese matasok kenapa nakurangi iya na tunang kanakada iya garu nabita na jama kasara isang pajannya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan. Angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyam kemoy aja mana mau jamaah kasar. Kerjakanlah sempurna. Nah sama iya nabi tadi asap biasa nak kasih malala pala si pelana. Deto gaga bola laundry lepang, deto gaga bu laundry lepang. Majemnya deto gaga sigi, o umi kasih ni pacuru umi utama. Magasannya masang pajan, matayamu ni kasih makatopal. Maga pala o kumakat. Desa ki boleh makat tau.
Maaga palay. Tapos si Karawan ni Gare kasi kuliway palay. Malalap tayo loro lato asara Muhammad. Iya. Maaga ka naliwa si sana. Jadi ako meron masampayan mo ko palang pasire. May sa ibo ka. Hulpan ako suyo ko kasi. Nagyamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sita nga kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakala. Iya po makuro ka alam. Ada na mo dyan makasaray. Yang kamali itu maka kemudahan angka kemali maka keharusan. Maka dia ia rusam pajak jamaah pasti dah kana po Allah Taala aja mau tolak. Nah itu dua versi ya. Jadi aja natap pengewang ya kung ketemu lipat jamaah isang pajan na dia nomor gaga. Ya kung di beta jamaah dia nomor gaga. Nah iyan itu ko sampayan mo ko kandaraangin, masih ito ay kotoreng wala ito ulay. Masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan, di ko lato kimato, kaya sampayan ito mo. Digante. Para niya ko loka ko puan, para taratang pasawa ko puan subo, o kuki pasaway na subo, tapi tatipito pito lato ko bandara. Maka dengan na ito masampaya subo ini pas latuki noki lo kumusala na bandare asam pajami subo kita mo maka kanya na subo cocok nih ito laiwi ro nasam pajami ko pasaway nasama iro ko isang pajami ko pasaway dihormati waktu hanya menghormati waktu yang kaya latuki matu yulangi pemajami. Apa itu kesampaian terlebih adaan, qadaan, iadatan. Ia ko adaan watunna, ia ko qadaan tanya watunna. Uli butingi macuri talakda nalupe masang pejaloro. Asara manila tu bola na pura di batau Nade pernah sampai jaloro sampai jaloro masara ni jolo na masang pejaloro. Tapi harus sampai jaloro makarami kawan aja tak keadaan katanya nawatun nampai apa aduh aja tak keadaan dia kumakarati adaan pada waktunya dia kumakarati keadaan dan waktunya ya pada di sama besar ya bahasa Ulinik atau bahasa Indonesia wakate masang pejaloro kumanyaksara ujami pun Allahu Akbar. Kau bercidi adaan kau bercidi iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi tidak tiba-tiba pura cuma bersalah tepat atau tama dua memang masang pejaloro acoki memang apa matandre pelana cuma berjamaah tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan ngangkat kong katau nasa itu masalah mana ini masih salah saya. Ya atau sakani atau angka utama kurang yang mabel jama angka utama memang sampaian nah jadi dina nah kebiki maka tabe tomak dari jama si bawah acuki masih dan kebiasaan istilah ini Nabi pernah melakukan sabahannya ini sama aja nih. Kemudian ia rohati kepakai jaket kita. Ia komelo di salam angkat otomatis kusuruga moko sana, moko surmulri menyamang urusannya. Dia nama reji, kira tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin? Kah, alhamdulillah. Makul raya itu biasa pak malak pala dan kasihatin.
Di napanalaka to kumakulay. Sa banalala to kumatinro. Agapin ka mo to papadongan na. Kaya kumatinro makulay sa pusaw isarat din na. Baca surah Al-Kausar. Baca ni Al-Kausar. Yan ang kamakulay pananakang iti baca. Surah Al-Kausar. Tapi matinro pi. Katoto padami kong kanak tabata siya mang kalinga baca maraji patuyo ya ko jumay ya komende di pakatoga kumimbara ibu ala kiwe pa ini nito makulay paka malama jumala kita ala kiwe kanoni bacang salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada na pasuratul Fatihah. Ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya tatito atau tatalu ganat de tatalu napaki milodong pala to ni suratul Fatihah napat atutu sahada na pasalawa jadi salawa sahada Fatihah sahada salawa pamulan salawa patutu iro iwarungang ngiraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau dia pahangi bawai na tilapuyo na gimbaray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to mata dulu na maoy ako makatok ba ni tawe kuturan ni pakatog na kumimbarae mo dilot bakadua nagatan niya tuwe na doongi masija nasa kasempatan cede biasa iman niya rin atau petugas sarai makanya itu biasa doge okay berdrin na mimbarae tu na kasbaan kawewe na doongi cuma kami itu ya do jadi usi cocok kaya makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan jumana to kecuali dia pernah katok batay na joka di na marigada sabi ako makatok ni tayo na makan de joka namuri na mati na masampajan ni tayo ko katok pa ni aja kita joka ya naro cilengan ya kasorong ya tu cilengan ya kamu palabay ya ko pagaway sara malalang aja iya tu tomatot tariulo ya ko sujumay ada na piro ko ili kamu memingaran bawa kaluputo no masige ni ke bawa puima si bawa pakate ang kay tupuin mapatulak mala na sila kang hindi nasuri po imang sa tiap hari Jumat patulak mala madila malay iya makukuha din na daga cuma biasa patulak malay kaluputo si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din na lese namo makukuha tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katotaro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamaray tigre si Sele itu makanya Jumat berkah itu aja na gratis tapak kamaja ini masakbo desi tokan na nalili layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang ipaket na setiap minggu bertambah. Iya.
Ay, iya jati te tama suruga. Pwede mamulu mako aja telo bawa malah telo. Maka aku ya karena kau tiga tuh keturun ke janggut keturun duit main situ karena angka ko kita merasa kalau kita risalau baca pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid diba sempurna ya roni purai baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilaru ya roni tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ya rodi ya naroon na tangray na pasilaru si bawel ya rodi na pelacin na Maknanya di purai ibaca sirah Nabi itu mak barakah ipasibawa ni dia supaya membawa barakah. Makiro makinan ni makinan aja lalu kalau Pak Dewa ngopiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau tadi memang ada uang itu dia letakkan. Ia tuh napa sih dina situ mana itu sama itu kok maka dia mahal ia ala kiwae tabukai patutuna napata ketengi kemudian hajatkan agak hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab makanya itu pada berita hakiki hadir itu nabita nareko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kung kalasaka tepatnya itu. Iya kodena yang lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katandi na pilaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila dita ko mambalakkan itu cara na dita jadi ako tau maparenta na namelo masyuri na dita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah Ina kinakalimuruta aja musuh ini pada muru patau ya ko pacarama ko aja na malampe caramamu cak kalau bunyi teh na tulian kamu ko macarama malu ko gini imang aja na malampe bacamu kumak jamai teh aja jadi yang kumajami tawi aja nangitay pajama jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang tapi ia tuh ampai agama itu gara-gara nagagay diskongnya angka agaga wajib mencegih wajib ya sampai Jumat wajib sampai Jumat tapi aku musafir itu ini wajib sunnah wajib sampai Jumat tapi aku malas itu disunahkan betul kan ya kodena Jumat aku tuh malas landai sampai jalur bawan musafir dia wajib yang itu sampai ke pendapatnya mantas sapi maka dina wajib maka to musafir
Nasama na waji, alina masampaya Jumat. Ang kato ikurangi. Kaya, sampayang jamak kasan. Lay kurangi. Patandakan pacaji dua. Dan sama jamak apa? Tabiro nabit kaya sa malalam. Eko asira 10 na 7 kilo. Nalalangin na dita. Malalang aja. Aji pake o piyese na padampasir de gagabola, dito gagabuyog, dito gagasigi, dito gagayukayong. Malalang ako padampasir asira 10 ng 7 kilo, nang panayama sa kanyang. Siya kayo di kalala na koroki yung pana. Di nalala. Tunang mo kote, kadiragabos mangase. Dena kanagay sa matasok napa nakurangi iya na to ng kanakada iya garo nabita na jama kasara isang padyanya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan ang kamakada kemudahan berarti ia umaga menyam-menyam amoy aja mana mo jama kasara kerjakanlah sempurna. Nasama iya na dito na sa piyese na kasi malalap pala si palapalana. Dito gagabulan ng relief pa. Dito gagabulan ng relief pa. Ma-gem na dito gamasigi o umi kasi ni pachuro umi o to magasan niya masampajan. Mataya mo kasi makatopala. Maga pala o kumakat. Desa kipo ni makato. Maga pala. Tapos si Karawan ni dari kasi kuliway palay malalap tayo loro lato asara Muhammad. Iya, magatan na liwa si sana. Jadi ako nilo masampaya mo ko padang pasire, may sa ibo ko ka, hulpan ako suyo ko kasi. Najamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Ia pumakilo keadaan ada namu jamaah kasrai. Jadi yang kemali itu maka ada kemudahan, angka kemali maka ada keharusan. Maka dia ia rusang pajak jamaah pasti dah karena Allah Taala aja mau tolak. Nah itu dua versi ya. Jadi aja nanti pengewa ya kung ketemu lipat jamaah isang pajana dia nomor gagal. Ya pili beta jama dan berjaga. Nah, iya itu ko sampayan mo ko kandaraangin, masih itu lagi. Kotore mo lang ito boleh. Masampayan mo ko kiasi o to'y masampayan. Di ko lang ito kimatu, ya sampayan ito mo. Diganti. Para niya ko loka ko puan, para tarata pasawa ko puan subuh. O kuki pasawa na subuh. Tapi tatipi itu lang ito ko bandara. Maka dengan na to masampaya subuh ini pas latuki noki lo kumusala na bandaren asam pajami subuh kita mah. Maka na subuh cocok nih. Ito laiwi ro nasam pajami ko pasawai. Nasama iya ro ko pajami ko pasawai dihormati waktu. Hanya menghormati waktu. Yang kayak jama latuki matu ulangi pemajami. Apa itu kesampaian terlebih adaan, qadaan, iadatan. Ia ko adaan waktuna, ia ko qadaan tanya waktuna. Uli butingi macuri talakda nalupay masang pejaloro. Asara manginala tu bola na pura di mataw Nade pernah sampai jaloro, sampai jaloro, masara ni jolo, na masang jaloro. Tapi harus sampai jaloro makarami kawan aja tak ada adaan katanya nawatun tapi apa aduh aja tak ada adaan ya kumakarati adaan pada waktunya ya kumakarati qadaan tanya waktunya ya pada di sama besar ya pasal ini
atau bahasa Indonesia wakatay masang pajaloro kumanyaksara ujami po Allahu Akbar. Kau berciri, kanaan kau berciri, ia datang mengulang masang pajaloro itu masih jadi dita. Tiba-tiba pura kima bersalah kapag utama dua may masang pajaloro acuki pemang apa matandre pelana kuma direjama ki. Tapi aja tak ada anak apa kurang nak tajama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gaya kapan iya nih kapan ngangkakong katau nasa itu masalah mana ini masih jasa selesai. Ya atau sakani atau ang kata utama kurang yang mabel jama ang kata utama memang sampajang na jadi dinda nakabiki makaratali tumak dari jama si bawah acuki masih dari kebiasaan isidah kaini Nabi pernah melakukan sabahan ini sampajang nih kemudian ia roh kita pakai jaket kita ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana moko surumuri menyamang urusannya dia nama lagi kira tahu malampain ini kira-kira kamu kemalampatin kah alhamdulillah makul ring itu biasa pak malapala dan kasihatin di napananaka tu kumakul ring sabaralada tu kumatinroy tapi kamu tu pak padongan na ya kumatinroy makul ring sapu-sapu isarat na baca surah Al-Kausar bicaranya Al-Kausar ini kemakun ray pananatang itu baca surah Al-Kausar tapi matin ropi yang kata tu pada mikong kanak tabata jamang kali ngabaca maraji patuyo ya kujuman ya komenda di pakatoba kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makunre apakah melema jumala kita ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di pelayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulanya ketitu atau katalu dengan dia katalu napakin melodong pala tu ni suratul Fatihah napat atutu sahada napa salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat atutu iro iwarungan ngirawai ukuredongi napa ipinungan anak tak kung kaciaman kali baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau nila pangi bawai na tilapuyo na mimbaray padahal itu yang didoakan cuma mali to mata dulu na bawai ya kumakatok ba ni tawe kuturan ni pakatok na kumimbaray mobil baka dua nagatan niya tuwe na doangi masija masa kesempatan cedek biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke berdrina mimbara itu dah kasbang kawewe na dogi cuma kan itu ya do jadi usi corco kega maka tuh bay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan jumana tuh kecuali dia pernah katok batay na joka dia na maligada sabi ako makatok ni tayo na makan dia joka namuri na mati na masampayan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka
Yan ang chilingan niya, kasurong niya ito chilingan niya, kamu palabay. Iya ko pagaway sara, malalang na yan. Iya ko tomatot, tariulo yung posudumaya na napiro ko yun. Kamu pamingaran, bawa kaluputo, no, masige. Nige bawa, puima si bawa patate, ang kay puima patulak mala. Masila kang hindi, nasuro puima sa tiap hari Jumat, patulak mala. Manila balay. Iya makukuha din nagaga. Cuma biasa patulak balay kaluputo. Si bawa di 5,000. Lasoni melo ipalese na 5,000 din alese. Namo makukuha tajamay. Yan na rin asa Jumat berkah. Riolo baru bay makukuha Jumat berkah ni. Makibuai nasi kota. Natilaw masige ang katotaro piri bate. Iya, tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamalay. Tigre. Si Sele itu, makanya Jumat berkah ya aja na gratis. Tapak kamaja ini masakbo. Dari situ kan nanalibi. Layaja untuk maki buat Jumat berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang paket na setiap minggu bertambah. Iya. Iya jadi kita surga. Iya. Pwede mamulu makohe. Aja telo bawa malah telo. Maka aku ya karena kopi tuh ya. Keturun ke janggut, keturun duit mereka. Iya. Situ karena angka po kita merasa, kalau kita risalau baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi. Ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau maulid lani atau maulid bima sempurna ya roni ipurai baca Barsanji suku dari mawen lo boleh di pasilaru ya rodi tapoy boleh ya kung kapa balu-balu na ali ya rodi ya naroon natangray na pasilaru si bawa ya rodi na pela cina maknanya rodi ipurai baca sirah Nabi itu mak barakah ipasibawa ni dia supaya membawa barakah. Makiro makinan ni aja lalu kalau Pak Dewa ngokiawan. Jadi itu sebenarnya yan na to ampay kung mamolo tumatak memang ada uang itu dia letakkan. Yan na to napasigado din na situman na itu sama itu ko maka dito mahalul iyang ala kiwe tabukai patutuh na napatakatangi kemudian hajatkan aga hajatkan. Kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab maka itu pada berita hakiki hadir itu nabita naleko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kung kalasaka tepat ini itu. Iya kode na yang lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katandi na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, di syifa'il Fatihah, di barakatil Fatihah.
Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo din na nasampayan lang to nakita orang nila dita ko mambalakan. Itu cara na dita. Jadi ako tau maparenta na namelo na tsuri na dita. Betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang kinakalimutan, aja musuh saya pada muru patau. Ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu. Ya kalau bunyi na tuloy kamu pemacarama. Malu ko din. Imam aja na malampi bacamu. Kumajamay te aja. Jadi yang kumajamay tawi aja nangit tay pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agama itu gara-gara nagagay diskone. Ang kaagaga wajib mencegih na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir ito din wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat. Tapi ako malasa ito disunahkan. Betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan day sampai lurubawan. Musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni Mantasapi, maka na din na wajib makatobang musafir. Nasama din na wajib, alin na masampai Juma. Ang kato ikurangi. Kaya sampayang jama kasal. Lay kurangi. Patandrakan pacaji dua. Dan sama tajama kapa? Tapi ron nabi tadi sama lalam eko asira pulo na 7 kilo nalalangin na bita malalang aja pake opiese na padang pasir de gaga bola dito gaga buyog dito gaga sigi dito gaga yukayong malalang ako padang pasir asira pulo na 7 kilo enang panajama sa kanyang siya di kalalan kalau kehidupan dia lala tu nang kote kadera gabus mangase dia nang kana gese matasok napa nakurangi dia na tu nang kana kada iya garu nabita na jama kasara isang pajannya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan. Angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyam-menyamui aja mana mau jamaah kasai. Kerjakanlah sempurna. Nasaba iya nabi tadi esok biasa nakasih malalap pelalap si pelana. Deto gaga bola non rilepang, deto gaga bunon rilepang. Majemnya deto gaga sigi, umi kasih ni pacuru umi otoma. Magasannya masang pajan, matayamu ni kasih makatopal lah. Maga palay o kumakat. Desa ki boleh makat to. Maga palay. Tapos si karawan ni gare kasih kuliway palay. Malalap tayo loro latu asara Muhammad. Maga tanaliwa si sana. Jadi ako meron masampayang ko padang pasire. Mesa ibo ka. Hupan ako suyo ko kasi. Najamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sita nga kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakanan. Iya pumakilo padang. Ada na mo jamaah kasaray. Yang kemali itu maka ada kemudahan, ang katumali maka ada keharusan. Maka ada iya rusang pajak jamaah pasti dakana po Allah Ta'ala. Aja mo tolak. Nah, itu dua versi ya. Jadi aja natap pangewang. Ya kung katawang lipat jamaah isang pajan na, hindi na marigaga.
Ya pwede beta jama dia berjaga. Nah, iya itu ko sampayan ko kendaraannya masih itu lagi. Kotoreng wala tu boleh. Sampayan ko kiasi otoy masampayan dia wala tu kimatu ya sampayan itu diganti. Pariya ko loka Papua para tarakan pesawat Papua subuh. O kung pasaway na subo. Tapi tatipi itu pitulah tu ko bandara. Maka dananay na ito masampaya subo ini. Pas latuki, noki lo kumusala na bandara. Asam pajami subo kita mo. Nakarakannya na subo. Cocok ni. Ito laiwi yaro nasang pajami ko pasaway. Nasa mairo ko isang pajami ko pasaway. Dihormati waktu. Hanya menghormati waktu. Yang kayu jama. Latuki matu. Yulangi pema jama. Apa itu sampahnya telubi adaan qadaan iadatan ya ko adaan watunna ya ko qadaan tanya watunna uli butingi macuri talada nalupe masuk jalur asara manena tu bola napura di batau nade pernah sampai jalur sampai jalur masara ni jolo na ko masuk jalur tapi harus sampai jalur maknami kamaan ajar tak keadaan patanya nawatun nampai apa aduh aja tak keadaan dia kumakaraki adaan pada waktunya dia kumakaraki keadaan tanya waktunya ya pada di sama besar ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakate masang pejaloro kumanyasara ujami po Allahu Akbar. Kau bercidi adaan kau bercidi iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi tidak tiba-tiba pura kima bersalah kapag atau tama dua memang masang pejaloro acoki pemang apa matandre pelana kumat dari jamaki. Tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan ngangkakong katau na saya itu masalah mana ini masih salah saya. Ya atau seakan nih atau angka utama kurang yang mabel jamak angka utama memang sempajang nah jadi dinah nah kebiki maka tadi tomat dari jamak si bawah acuki masih dan kebiasaan isidah ini Nabi pernah melakukan sabahannya ini sempajang nih kemudian ia roh akhir kepakai kita ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana moko surmulri menyamang urusan dia nama lagi kira tahu malampain ini kira-kira kamu kemalampatin kah alhamdulillah makul raya itu biasa pak malapala ada kasihatin de napananaka tu kumakul raya sabanalada tu kumakinroy kadang kamu tu pak pandongan na yang kumakinroy makul raya sapu-sapu isarat na baca surah Al-Kausar bacanya Al-Kausar ini kemakun ray pananakang itu baca surah Al-Kausar tapi matin ropi yang kata tu pada mikong kanak tabata jamang kali ngabaca maraji patuyo ya kujuman ya komen di pakatau komen bara ibu ala kiwe pa ini itu makul re apakah malah maju malah peta ala kiwe
Kanoni bacaan salawat napasahada ipalayori salawat napasahada maka suratul Fatihah. Ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya ketitu atau katalu. Ganat dia katalu napakin nilodong. Eta palatu ni suratul Fatihah napat natutu sahada napasalawat. Jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat patutu. Iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau dia napangi bawai na tilapuyo naging baray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mari to mata dulu na bawai ya kumakatok ba ni tawe kuturan ni pakatulog kuming baray mobil baka dua nagatan niya tuway na doongi masya. Masa kesempatan cedek. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai. Makanya itu biasa doge okuy berdrenak mimbara itu dah kasbang kawewe na dogi. Cuma kami itu ya do jadi usi cocok. Kega makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan. Dena sa sampayan juwana to. Kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigata. Sabi ako makatok ni tayo na makan de joka namuri na mati na masampayan ni tayo ko katok pa ni aja kita joka yan na cilengan nga kasorong ito cilengan nga kamo palabay iya ko pagaway sara malalang aja na iya tuh tomatot dulu yang pos jumaya ada pihak pele kamu mendengaran bawa kaluputu no masih nih ke bawah puima si bawa patate angkai tu puima patolak malah masih lagi di nasore puima setiap hari Jumat patolak malah madela malai iya mah pokok di negara. Cuma biasa patolak balay kaluputo si bawa di 5,000 lasongi melo ipalese na 5,000 di nalese. Namo makukoy tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah makibuhay na si kota natilaw masigi ang katotaro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamaray tigre si Sele itu makanya Jumat berkah ya aja na gratis tapak kamaja ini masabdo desi to kan nanalili layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tambay ang ipaket na setiap minggu bertambah iya jadi kita masuk surga pwede mamulu makohe aja telo bawa malah kalau maka aku ya karena kopi tuh keturun ke janggut keturun main situ karena angka ko kita merasa kalau kita risalau baca pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lani atau Maulid Diwa sempurna ya roni purai baca Barsanji suku dari bawel lo boleh ni pasilahu ya rodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ya rodi ya naro natangray na pasilahu si bawel ya rodi na pelacin na maktalay ya rodi purai baca sirah Nabi
itu mak barakah, ipasibawa ni dia supaya membawa barakah. Makiro, makinan ni makinan salah. Aja lalu kalau Pak dia mau kiawan. Jadi itu sebenarnya iya tuh ampai koma mau kalau memang ada uang itu dia letakkan. Iya tuh napa sih gado dina si teman itu sama itu kok maka dia mahal iya ala kiwae tabukai patutuna napata ketengi kemudian hajatkan agak hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab maka itu pada kita hakiki hadir itu nabita naleko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, ayan itu kung kalasaka tapake niya to. Iya kode na niya ro tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay we niya katani na pibaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila kita ko mambalakan. Itu cara na kita. Jadi ako tau maparenta na namelo na tsuri na kita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang tinatalaguruta, ajak musuh sahiwi pada murupa tahu. Ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu. Ya kalau bunyi tayo na tuloy ka mo pamacarama. Malu ka dyan Imang, aja na malampi bacamu. Kumajamay te aja. Jadi yang kumajamay tawi aja namit tay pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agamay itu gara-gara nagagay diskome. Ang kaagaga wajib mencegah na wajib kaya sampai Jumat wajib sampai Jumat tapi ako musafir ito din wajib sunnah wajib sampai Jumat tapi ako malasa ito disunahkan betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan dai sampai lurubawan musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni mantasapi maka dadina wajib maka to bang musafir nasa badena wajib alena masampai Jumat ang kato ikurangi kaya sampai jamak kasar ikurangi patanggakan pacaji dua dan sama jamak apa tapi ron nabit kanya sa malalam ko asira pulo na 7 kilo nalalangin na bita malalang aja pake o piyese na padampasir de gagabola dito gagabuyog dito gagasigi dito gagayukayong malalang ako padampasir asira pulo na 7 kilo nang panayama sa kanyang siya di kalalan na kalau kehidupan na nilalala tunang kote kadiragabos mangase
Dena karena gesek mata sok kenapa nakurangi iya tu nang kada iya karena kita najama kasarai sampaiannya apakah itu rusak atau azimah kemudahan atau keharusan angka makanya kemudahan berarti ia kumaga menyam memboy aja mana jama kasarai kerjakanlah sempurna. Nah sama iya nabi tadi esok biasa nak kasih malala pelah si pelana deto gaga bola non rilepa deto gaga bola non rilepa ma jemne deto gaga sigi o umi kasih ni pacuru umi otoma magasannya masang pajan matayamu ni kasih makato pala maga pala o kumakat desa ki boleh makat maga pala tapos si karawan ni gare kasih kuliway pala malalap tayo loro latu asara Muhammad iya maga tanaliwa si sana jadi ako meron masampayang ko pada pasire mesa ibo ka hulpan ko suyo ko kasi majama kasaray yung pwede sira kalorado meter kasi musigi sita na kilo kasi musigi yan na ito ng kamakada iya po makuro ka alam ada nang jamaah kasrai. Yang kemali itu maka ada kemudahan, angka kemali maka ada keharusan. Maka dia harus sampai jamaah pasti dah karena Allah Taala aja mau tolak. Nah itu dua versi ya. Jadi aja nanti pengewan ya kung ketemu lipat jamaah sampai jana dia nomor gaga. Ya kung di beta jamaah dia nomor gaga. Nah iya itu ko sampayan ko kendaraannya mesti itu lagi kotornya wala tu boleh sampayan ko kiasi otoy masampayan de wala tu kimatu ya sampayan itu diganti pariya kalau ka Papua para terakat pesawat Papua subuh o ki pesawat na subuh tapi itu pitulak tu ko bandara maka dengan ini tu masuk saja subuh ini pas letuki noki lo kumusala na bandara asal pajami subuh kita maka katanya na subuh cocok nih itu lagi biar nasam pajami ko pesawai nasama iya ro pajami ko pesawai dihormati waktu hanya menghormati waktu dan kali jama letuki matu ulangi pemajami apa itu sampainya telubi adaan qadaan iadatan ya ko adaan watunna ya ko qadaan tanya watunna uli butingi macuri talakda nalupe masuk jalur asara manena tu bola napura di batau nade pernah sampai jalur sampai jalur masara ni jolo napa masuk jalur tapi harus sampai jalur maklami kawan aja tak keadaan katanya nawatun nampai apa aduh aja tak keadaan ya kumakalaki adaan pada waktunya ya kumakalaki qadaan tanya waktunya ya pada bisa bahasa ya bahasa Orinik atau bahasa Indonesia wakate masang pejaloro kumanyaksara ujami pun Allahu Akbar kau bercidi adaan kau bercidi iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi kita tiba-tiba pura kima bersalah tepat utama dua memang masang pejaloro acoki memang apa matandre pelana kumat dari jamaki tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan ngangkat kong katau nasa itu masalah mana ini masih salah saya ya atau usahakan nih atau
Ang kata utama, kurang yung mabirjama, ang kata utama may masampajan, na jadi dinda, nakabiki, makaratabit o mabirjama si bawa, at yuki, masidag kakiasan. Isidag kayo ni, nabi pernah melakukan. Samahan niya, sama aja nih. Kemudian, ia roh kita pakai jaket kita. Ia komelo di salama angkat otomatis ke suruga ko sana ko surumulri manyamang urusan na dia nama reji kaya tahu malampain ini kira-kira kamu kumalampatin kah alhamdulillah makul raya itu biasa pak malampala ada kasihatin de napananaka to kumakulay sa banalala to kumatinro agapin kamu to papadongan na ya kumatinro makulay sa pusaw isarat na baca surah al-kausa bicara al-kausa ini kemakurai pananakang itu baca surah al-kausa tapi matin rupi yang kata tu pada mikong kanak tabata jamang kali ngabaca maraji patuyo ya kujuman ya komende di pakatoga kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makulre apakah melema jumala kita ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada na suratul fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya tatitu atau tatalu ganat de tatalu napakin nilodong pala tu di suratul Fatihah napat atutu sahada napa salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat atutu iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau dia napangi bawa nanti lepuyo na bimbaray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to matadolo na bawa ya kumakatok ba ni tawe koturan ni pakatol na kumimbaray mo dilot baka dua nagatan niya tuwe na doongi masilya. Masa kesempatan cede. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke benerin na mimbara itu dan asbang kawewe na dogi cuma kan itu ya do jadi usi cocok kega makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan jumana to kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigada sabi ako makatok ni tayo na makan dia joka namuri na mati na masampayan ni tayo ko katok pa ni aja kita joka yan na cilengan nga kasurong iya to cilengan nga kamo palabay iya ko pagaway sara malalang aja iya tuh tomatot tariulo yung posujumay ada na piro ko ini kamu memingaran bawa kaluputo no masige nige bawa puima si bawa pakate ang kay puima patolak mala masila kang idi nasoro puima setiap hari Jumat patolak mala madela malay iya makukuha din na daga. Cuma biasa patolak balay kaluputo si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din nalese
Namo makukway, tajamay. Yan na rin asa, Jumat berkah. Riolo, baru bay makukwa Jumat berkah ni. Makibuai nasi kota. Natilaw masigi ang katataro piri bate. Ya, tau kasya si Jumat berkah, pangoto Fortuner le pamalay. Tigre, si Sele itu, makanya Jumat berkah ya aja na gratis. Tapak kamaja ini masakbo. Desi to kan nanalili. Layaja untuk maki buat Jumat berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang paket na setiap minggu bertambah. Iya. Ya jadi tetap surga. Pwede mamulu mako aja telo bawa malah telo. Maka aku ya karena kau tidak tuh ketolong kejanggut-janggut ketolong duit main situ karena angka po kita merasa kalau kita risalau baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Diba sempurna ya roni ipuray baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilago ya rodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ya rodi ya naroon natangray na pasilago si bawel ya rodi na pelacin na makalay at rodi ipuray baca sira nabi itu mak baraka ipasibawan ni di supaya membawa baraka makiro makilan ni makilan aja lalu kalau pagi aku kiawan jadi itu sebenarnya yan na to ampay kung mamaulo tumatot memang ada uang itu dia letakkan yan na to napasigaroy din na situngan na itu sama itu ko maka dito mahalul iyang ala kiwae tabukai patutuh na napatakatangi kemudian hajatkan aga hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab makanya itu pada berita hakiki hadir itu nabita nareko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kung kalasaka tepatnya itu. Iya kode na yang lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katandi na pilaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila dita ko mambalakkan itu cara na dita jadi ako tau maparenta na namelo matsuri na dita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah yan ang nakalimutan aja musuh sa ini pada muro pa tao ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu ya kalau lunit na tuloy ka mo pamacarama malu ko din imang aja na malampi bacamu kumajamay te aja So,
Sabi, jadi ako majamay tawi, aja na mitay pajama. Jangan membebangkan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi iya tuh ampay agamay, itigaregan nagagay diskome. Ang kaagaga wajib mancagili na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir ito hindi na wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi ako malasa ito disunahkan. Betul na ya ko din na Jumat ako to malasalan day sampai lurubawan. Musafir din na wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni mantasapi maka na din na wajib maka to ba musafir. Nasama din na wajib alin na sampai Jumat. Ang kato ikurangi kaya sampayang jama kasal lay kurangi patandakan pacagi dua dan sama tajama kapa tabiro nabit kada sa malalam eko asira pulo na 7 kilo nalalangin na dita malalang aja aji pake o piyese na padampasir de gagabola dito gagabuyog dito gagasigi dito gagayukayong malalang ko padampasir asira pulo ng 7 kilo enang panayama sa kanyang siya kay di kalalan na kolo kiyupan na di nalala tunang mo kote kadiragabos mangase dena kanagay sa matasok napa nakurangi iya na to ng kanakada iya garo nabita na jama kasaray sampayan niya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan ang kamakada kemudahan berarti ia umaga menyam memoy aja mana mo jama kasaray kerjakanlah sempurna. Nasama yan na dito niya sa piyese na kasi malalap pala si palapalana. Dito gagabulan ng relief pa. Dito gagabulan ng relief pa. Ma-jem niya dito gamasigi o kumikasi yan pachuro umi o toma. Magasan niya masampajan mataya mo kasi makataw pala. Maga pala o kumakat. Desa kipo ni makato. Maga pala. Tapos si karawan ni gari kasi kuliway palay malalap tayo loro lato asara Muhammad. Iya. Magatan na liwa si sana. Jadi ako meron masampayan mo ko palang pasire may sa ibo ka. Hupan ako suyo ko kasi. Mayamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sita nga kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakanan. Ia pumakiro keadaannya. Ada nama jamaah kasrai. Jadi yang kemali itu maka ada kemudahan, angka kemali maka ada keharusan. Maka dia harus sampai jamaah pasti dakana po Allah Ta'ala. Aja mau tolak. Nah itu dua versi ya. Jadi aja natap pengewa. Ya kung ketemu lipat jamaah sampai jana dia nomor gaga. Ya pwede beta jama dan berjaga. Nah, iya dito ko sampayan mo ko kanyaraangin, mesti ito rin. Kotore mo lang ito ko lang. Masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan. Di ko lang ito kimato, ya sampayan ito mo. Diganti. Para niya ko loka ko puan, para tarata pasawa ko puan subo. O kuki pasawa na subo. Tapi itu lang ito ko bandara. Maka dengan na to masampaya subuh ini pas latuki noki lo komosala na bandare asam pajami subuh kita nakarakannya na subuh cocok nih ito laiwi ro nasam pajami ko pasawai nasama iya ro ko sam pajami ko pasawai dihormati waktu hanya menghormati waktu yang kali jama latuki matu ulangi pema jami
Apa itu kesampaian terlebih? Adaan, qadaan, iadatan. Ya ko adaan waktuna. Ya ko qadaan tanya waktuna. Uli butingi macuri talakda nalupay masang pejaloro. Asara manila tu bola na pura di mataw Nalay ko masang pejaloro. Asang pejaloro. Masara ni jolo. Naku masang pejaloro. Tapi yung masang pejaloro makarami qadaan. Ayan tak adaan. Patanya na waktuna. Nampak apa? Aduh. Ada tak keadaan, dia kumakalaki adaan pada waktunya. Dia kumakalaki qadaan tanya waktunya. Dia boleh disama bahasa ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakatai masang pejaloro kumanyaksara ujami pun Allahu Akbar. Kau bercidi adaan kau bercidi iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi tidak tiba-tiba pura kima bersalah tepat atau utama dua masang pejaloro acoki memang apa matandre pelana kumat dari jamak tapi aja tak ada apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya ni kapan ngang kakong kataw na saya itu masalah mana ini masih dia selesai ya atau seakan nih atau ang kata utama kurang yang mabel jamak ang kata utama memang sampajang na jadi dina nakapiliki makaratali o mabel jamak si bawah acuki masih kebiasaan isidah kaini Nabi pernah melakukan sabahan ini sampajang nih kemudian ia roh kita pakai jaket kita. Ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana moko surmuri menyamang urusanna. Dia nama lagi, kira tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin? Kah, alhamdulillah. Makul ring itu biasa pak malampala dan kasihatin. Di napananaka tu kumakulay sa banalada tu kumatindro kadang kamu tu papadongan na ya kumatindro makulay sa pusawi sarat na baca surah Al-Kausar bicaranya Al-Kausar ini kemakun repanan natang ya tiba jam surah Al-Kausar tapi matin ropi yang kata tu pada mikong kanak tabata jamang kali ngabaca maraji patuyo ya kujumay ya komende di pakatawar kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makulre apakah malah jumala kita ala kiwe tanoni bacang salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya ketitu atau katalu dengan dia katalu napakin melodong tapalatu ni suratul Fatihah napat atutu sahada napa salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat atutu iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciaman kali baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tu tahu dia lapangi bawa nanti lepuyo na mimbaray. Padahal itu yang didoakan.
Cuma mali to mata dulu na bao ya ko makatok ba ni tawe kuturan ni pakatulog ko mimbara mobil baka dua nagatan niya tuwa na doang masya nasa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya tuh biasa doge oke berdrinak mimbara itu dah kasbang kawewe na doang cuma kami itu ya do jadi usi cocok kaya makatubay tawin ako matyo kamacan ni mga ilaw sumbangan dena sa sampayang juwana to kecuali dia pernah katok batay na joka di na maligada sabi ako makatok ni tayo na makan de joka namuri na mati na masampayan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka ya naro cilengan ya kasorong ya tu cilengan ya kamu palabay ya ko pegawai sarai malalang aja iya tu tomatot tariulo ya ko sujumaya ada piro ko ini kamu memingaran bawa kaluputo no masih ni ke bawa puima si bawa pakate angkay tupuima patolak malah nasilaga ngidi nasore puima setiap hari Jumat patolak malah madela balay iya makukuha di nagala cuma biasa patolak balay kaluputo si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 di nalese namo makukuha tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katotaro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamaray tigre si Sele itu makanya Jumat berkah ya aja na gratis tapak kamaja ini masakbo dari situ kan nanalibi layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tapi yang paket na setiap minggu bertambah iya jadi kita masuk surga pwede mamulu makohe aja telo bawa malah kalau maka aku ya karena kau tidak tuh keturun ke janggut keturun duit mereka situ karena angka ko kita merasa kalau kita risalau baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lani atau Maulid Biwak sempurna ya roni ipuray baca Barsanji suku dari mawin lo boleh ni pasilaru ya rodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ali rodi ya naro natangray na pasigari si bawi rodi na pelacin na maktanay at rodi puray ibaca sira nabi itu makbarangka ipasibawa ni di supaya membawa makiro makidan ni aja lalu telepon terlupa dia ngopiawan jadi itu sebenarnya iya tuh ampai koma mau teman-teman tadi memang ada uang itu dia letakkan iya tuh napasigado dina si teman itu sama itu kok maka dia mahal iyam ala kiwae tabukai patutuna napatak ketengi kemudian hajatkan agak hajat kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk
memberikan berkah pada air itu. Sebab maka itu tuh panderita hakiki hadir itu nabita nareko mahalul kiam itu nurnya yang hadir. Nah, ayan itu kung kalasaka tapake niya to. Iya kode na niya ro tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay we niya katani na pibaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila dita ko mambalakang. Itu cara na dita. Jadi ako tau maparenta na namelo matsuri na dita. Betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang tinatalaguruta, ajak musuh sahiwi pada muru pataw. Ya ko pacarama ko, ada na malampi caramamu. Ya kalau lunita na tuloy ka mo pamacarama. Malu ka din. Imang, ayan na malampi macam. Kumakjamay te, ayan. Jadi yang kumakjamay tawi, aja nangit tay pajama. Jangan membebangkan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agamay, itu gara-gara nagagay diskome. Ang kaagaga wajib mencegih na wajib, kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat, tapi aku musafir itu udah wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat, tapi aku malas itu udah disunahkan. Betul kan ya kau dina Jumat aku tak malas salandai sampai jalur rumawan. Musafir dia wajib. Yan ito ang pay ka pandapat ni mantasapi maka dadina wajib maka to bang musafir. Nasa badena wajib alena masampai Jumat. Ang kato ikurangi. Kaya sampai jama kasar. Ikurangi. Patandakang pacaji dua. Dan sama tajama kapa? Tapi ron nabit kanya sa malalam, ko asira pulo na 7 kilo, nalalangin na bita, malalang aja pake o piyese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gagasigi, dito gagayukayong. Malalang ako padampasir, asira pulo na 7 kilo, nang panayama sa kanyang. Siya di kalala na koro pijupan na. Di nalala. Tunang mo kote kadiragabos mangase. Di na kanagis matasok. Napa? Nakurangi. Iya na to ng kanakada. Iya garo nabita na jama kasara isang padyanya. Apakah itu rusa atau azimah? Kemudahan atau keharusan. Angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyam kemoy aja mana mau jamaah kasar. Kerjakanlah sempurna. Nah sama iya nabi tadi asap biasa nak kasih malala pelak si pelana. Deto gaga bola laundry lepang, deto gaga bu laundry lepang. Majemnya deto gaga sigi, umi kasih ni pacuru umi otoma. Magasannya masang pajar, matayamu ni kasih makatopal. Maga palay o kumakat. Desa ki boleh makat to. Maga palay.
tapos ikarawan ni gari kasi kuliway palay malalatay loro latu asara Muhammad. Iya, magatan naliwa si sana. Jadi ako meron masampayang ko padang pasire, mesa ibo ka hulpan ko suyo ko kasi. Majamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya po makuro kadang. Ada na mo dyan makasaray. Jadi ang kamali ito makadagkamudahan ang katumali makadagkaharusan. Makadadi, iya rusang pa dyan jamae, pasidak ka na po halataala. Aja mo mutulay. Ito dua Persia. Jadi aja na tapangewa. Ya kung katawang pak jama isang pajan na hindi na marigaga. Ya kung hindi dito jama hindi na marigaga. Nah, iyan dito ko sampajan mo ko kandaraangin, masih ito ay kotoreng wala ito wala. Masampajan mo ko kiyasi o to'y masampajan. Ya wala ito kimatu, ya sampajan ito mo. Diganti. Pariya ko loka ko puan, para tarakan pasawa ko puan subuh. O kuki pasaway na subo. Tapi tatipi itu pitulat to kumandara. Maka dengan na to masampaya subo ini. Pas lato ki noki lo kumusala na bandara asam pajami subo kita mo. Maka na subo cocok ni. Ito laiwi ro nasam pajami ko pasaway. Nasa mairo ko sampajami ko pasaway. Dihormati waktu. Hanya menghormati waktu. Yang kayu jama, enak tuh krimatu, ulangi pemak jama. Apa itu kesampaian terlebih? Adaan, kadaan, ia datang. Ia ko adaan watuna, ia ko kadaan tanya watuna. Uli butingnya macuri talakna, nalupai masuk jalur. Asara manenala tu bola, nakura di batau Nanti pernah sampai jalur, sampai jalur masalah ni jolo, nah masuk jalur, tapi harus sampai jalur, maka ni kawan, aja tak ada adaan, katanya nawatun. Nampai apa? Aduh, aja tak ada adaan, dia kumakan lagi adaan pada waktunya. Ya kumakaraki kadaan tanya waktunya. Ya pada di sama bahasa ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakatay masang pajaloro kumanyasara ujami po Allahu Akbar. Kau bercidi adaan kau bercidi iya datang mengulang masang pajaloro itu masih jadi tidak. Tiba-tiba pura kima bersalah kapag utama dua memang sampai jalur acoki pemang apa matandre pelana kuma berjama ki tapi aja tak ada anak apa pura nak terjama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia agak kapan iya nikah pangang kakong kataw na saya ito masalah mana ini masih jasa saya ya atau sahkan ni atau ang kataw tama kurang yung mabiyajama nang kataw tama may masampajan na jadi dina nakapiliki makaratamit o mabiyajama si bawa at yoki masidan kapiasan isidan kayo Nabi pernah melakukan. Samahannya ini sama aja nih. Kemudian ia roh kita pakai jaket kita. Ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana, moko surmulri menyamang urusannya. Dia nama lagi, kira tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin? Alhamdulillah. Makul raya itu biasa pak malapala ada kasihatin. Di napananaka tu makul raya.
Sabaralan na ito kumatinro. Tapi kamu tuh pak padongan na. Ya kumatinro makunreye sa pusaw isarat din na. Baca surah Al-Kausar. Bicaranya Al-Kausar. Enak kemakunrey pananakang ya tiba can. Surah Al-Kausar. Tapi matinro pi. Yang kata tu pada mikong kanak tabata jamang kali ngabaca maraji patuju ya kujuman ya komende di pakatoba kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makunre apakah melema jumala kita ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di pelayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah. Ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya tatitu atau katalu benar de katalu napakin milodong pala tu di suratul Fatihah napat atutu sahada napa salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pemulan salawat atutu iro iwarungang ngiraway kukuredongi napai pinungang anak tak kung kaciamang kali baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau dia pangi bawai nanti lepuyo na bimbaray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to mata dulu na bawai ya kumakatok ba ni tawe kuturan ni pakatog na kumimbaray mobil baka dua nagatan niya tuwe na doongi masya. Masa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke benerin na mimbaray itu na kasbaan kawewe na doongi cuma kan itu ya do jadi usi cocok kega makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan jumana to kecuali dia pernah katok batay na joka di na marigada sabi ako makatok ni tenape makan de joka namuri na mate na masampajan ni te ko katok ba ni aja kita joka ya naro cilengan ya sorong ya tu cilengan ya kamu palabay ya ko pegawai sarai malalang aja iya tu tomatot tariulo ya ko sujumay ada na piro ko ini kamu memingaran bawa kaluputo no masige ni ke bawa puima si bawa patate angkay tupuin mapatulak bala. Nasila kang hindi nasuri po imang setiap hari Jumat patulak bala. Manila balay. Iya makukuha din nagaga. Cuma biasa patulak balay kaluputo. Si bawa di 5,000. Lasoni melo ipalese na 5,000 din nalese. Namo makukuha tajamay yan na roreasa Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah ni makibuhay na si kota natilaw masige ang katataro piri bate ya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamalay. Tigre, si Sele itu, makanya Jumat berkah ya aja na gratis. Tapak kamaja ini masakbo. Desi to kan nanalili. Layaja untuk maki buat Jumat berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambay ang ipaket na. Setiap minggu bertambah. Ya jadi tetap surga.
Pwede mamulu makohe. Aja telo bawa malah kalau maka punya karena kau tidak tuh keturun ke janggut keturun duit mainan. Iya, situ karena angka po kita merasa kalau sana kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi. Ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Diwa sempurna. Ya roni ipuray baca Barsanji suku dari mawin lo boleh di pasilago ya roni tapoy boleh. Ya kung kapabalu-balu na alay rodi ya naroon na tangray na pasigawi si Baoy rodi na pelacin na maktalay rodi puray ibacak sira nabi itu mak baraka ipasibawa ni di supaya membawa baraka makiro makidan ni makidan aja lalu kalau Pak Dewa ngokiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau tadi memang ada uang itu dia letakkan. Ia tuh napa sih dina situ mana itu sama itu kok maka dia mahal ia ala kiwae tabukai patutuna napatak ketengi kemudian hajatkan agak hajat kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada ayat itu. Sebab maka itu pada berita hakiki hadir itu nabita naleko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kung kalasaka tepatnya itu. Iya kode na yang lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katandi na pilaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay pao makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nilabita ko mambalakkan. Itu cara nilabita. Jadi ako tau maparenta na namelong at curi nilabita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang tinakalimuta aja musuh ini pada muru patau ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu ya kalau lunit na tuloy kamu ko macarama malu ko din imang aja na malampi macamu kumajamay te aja jadi yang kumajamay tawi aja nangitai pajama jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang tapi ia tuh ampai agamay itigaregan nagagay diskomi ang kaagaga wajib mencegah wajib tidak sampai Jumat wajib sampai Jumat tapi aku musafir itu ini wajib sunnah wajib sampai Jumat tapi aku malas itu disunahkan betul kan ya kau nak Jumat aku tak malas landai sampai jalur rumawan musafir dia wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni mantasapi maka na wajib maka to bang musafir nasa na wajib alina masampai Jumat
Be, ang kato ikurangi. Kaya sampayang jamak kasar. Lay kurangi. Patandakang pacayidua. Dan sama tajamak apa? Tabiro na bita niya sa malalam. Eko asira pulo na 7 kilo. Nalalangin na bita. Malalang aja. Aji pake o piyese na panampasir. De gagabola. Dito gagabuyog. Dito gagasigi. Dito gagayukayong. Malalang ako panampasir. Asira pulo na 7 kilo. Enang panajama sa kanyang. Siya kayo di kalalan na karo kiyupan na. Di nalala. Tunang mo kote kadiragabos mangase. Di na kanagis sa matasok. Napa, nakurani. Iya na to ng kanagkada. Iya garo na bita na jama kasara isang payannya. Apakah itu rusa atau azimah? Kemudahan atau keharusan. Ang kamakada kemudahan. Berarti ia umaga menyam-memoy aja mana mo jama kasara. Kerjakanlah sempurna. Nasama iya na bita na esok biasa na kasi malalap pala si pala dito gagabulan ng relate pa dito gagabulan ng relate pa ma-agenda dito gamasigi o kasi ni pachuro umi o magasanya masampajan mataya mo kasi makataw pala maga pala o kumakat desa kibuli makato maga pala tapos si karawan ni gari kasi kuliway pala malalap tayo loro na to asara Muhammad. Iya. Magatan na liwa si sana. Jadi ako meron masampayan mo ko palang pasire. May sa ibo ka. Hupan ako suyo ko kasi. Mayamang kasaray. Yung pwede sira kalorato meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya po makuro ka alam ada na mo jama kasray. Jadi ang kamali ito maka kemudahan ang katumali maka keharusan. Maka di iya rusang pajak jamae pasti dakana po Allah Ta'ala. Aja mo mutolak. Itu dua versi ya. Jadi aja nata pangewa. Ya kung katong lipat jama isang pajan na hindi na marigaga. Ya kung hindi deta jama hindi na marigaga. Nah. Iya dito ko sampayan mo ko kanyaraangin, masti ito rin. Kutore mo lang ito ulay. Masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan. Di ko lang ito kimato, ya sampayan ito mo. Diganti. Para niya ko loka ko puan, para tarata pasawa ko puan subo. O kuki pasaway na subo. Tapi tatipi ito lang ito kumandaran. Maka danane na to masampaya subuh ini pas latuki noki lo kumusala na bandaren asam pajami subuh kita mah. Nah katanya na subuh cocok nih itu lagi ro nasam pajami ko pasawai nasama iya ro pasam pajami ko pasawai dihormati waktu hanya menghormati waktu. Yang terjama enak tuh kimatu ulangi pemajami. Apa itu kesampaian terlebih adaan, qadaan, iadatan. Ia ko adaan waktuna, ia ko qadaan tanya waktuna. Uli butingi macuri talada nalupai masang pejaloro. Asara manyanala tu bola na pura di matau Nade pernah sampai jaloro, sampai jaloro asara ni jolo, na masang pejaloro. Tapi harus sampai jaloro makarami kawan ayan tak keadaan patanya nawatun nampai apa aduh ada tak keadaan ya kumakarati adaan pada waktunya ya kumakarati keadaan tanya waktunya ya pada di sama besar ya pasal gini
atau bahasa Indonesia wakatay masang pajaloro kumanyaksara ujami po Allahu Akbar. Kau berciri kanaan kau berciri iya datang mengulang masang pajaloro itu masih jadi dita tiba-tiba pura kima bersalah kapag utama dua may masang pajaloro acuki pema apa matandre pelana kuma direjama ki tapi aja tak ada anak apa pura nak tajama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gaya kapan iya ni kapan kakong katau na saya itu masalah mana ini masih salah saya ya atau sahaja nih atau ang kata utama kurang yang mabel jama ang kata utama memang sampajang na jadi dinda nakabiki makaratami o mabel jama si bawah acuki masidan kakiasan isidan kaini nabi pernah melakukan sabahan ini sampajang nih kemudian ia rohati tapakanya kita ia komelo di salama angkat otomato kusuruga moko sana moko surumuri manyamang urusan na dia nama ready kaya tau malampayan ina kira-kira kamu kumalampatin alhamdulillah makul rin itu biasa pak malampala na kasiyatin di napananaka to kumakulay sa banalala to kumatindro kadapin kamu to papadongan na kaya kumatindro makulay sa pusapoy sarat na baca surah Al-Kausa bicara Al-Kausa yan ang kamakunray pananakang ito baca surah Al-Kausa tapi matindro pi yang katau tu pada mikong kanak tabata siya kali nga baca maraji patuloy yung kujuman ya komendai di pakatau kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makunre apakah malama jumala kita ala kiwe tanoni bacang salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taunannya ketitu atau katalu dengan dia katalu napakin melodong tapalatu ni suratul Fatihah napat atutu sahada napasalawa jadi salawa sahada Fatihah sahada salawa pamulan salawa patutu iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciaman kali nga baca itu dilembutkan hatinya tapi mega tuh tau nila pangi bawai na tilapuyo na mimbaray padahal itu yang didoakan cuma mali to mata dulu na bawai ya kumakatok ba ni tawe kuturan ni pakatulog ko mimbaray mobil baka dua nagatanya tuwe na doangi masija masa kesempatan cedek biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke berdina mimbara itu dah kasbang kawewe na dogi cuma kan itu ya do jadi usi cocok kega maka tuh bay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan jumana tuh kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigata sabi ako makatok ni tayo na makan dia joka namuri na mati na masampayan ni tayo ko katok pa ni aja kita joka
Yan ang chilingan nga kasurong iya to chilingan nga kamo palabay. Iya ko pagaway sara ay malalang na yan. Iya to tomatot tariulo iya po sujumaya na napiro ko ili. Kamu memingaran. Bawa kaluputo. No, masige. Nige bawa. Puima si bawa pakate. Ang kay puima patolak mala. Masila kang hindi. Nasuro puima sa tiap hari Jumat. Patolak mala. Madila malay. Iya makukuha din nagaga. Cuma biasa patolak malay kaluputo. Si bawa di 5,000. Lasoni melo ipalese na 5,000 din alese. Namo makukuha tajamay yan na rin asa Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuai nasi kota natilaw masige ang gataw taro piri bate ya tau kasya si Juma berkah pangoto Fortuner let pamalay tigre si Sele itu makanya Juma berkah ya aja na gratis tapak kamaja ini masakbo. Dari situ kan nanalibi, layaja untuk maki buat Jumat berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang paketna setiap minggu bertambah. Iya, iya jadi kita masuk surga. Iya, udah mamulu emang kohe, aja terlalu bawa malah kalau maka aku ya karena kopi tuh keturun ke janggut keturun duit mereka situ karena angka kok kita merasa kalau kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kong kadi dibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Diwa sempurna Ironi ipuray baca Barasanji suku dari mawin lo boleh di pasilaru ya rudi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ali rudi ya naroon natangray na pasilaru si mawin ya rudi na pelacin na maktalay at rudi ipuray ibaca sira nabi itu makbaraka ipasibawan hindi supaya membawa baraka makiro makinan ni makinan aja lalu kalau Pak Dewa ngokiawan jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau teman-teman memang ada uang itu dia letakkan iya na to napasigaro din na si tuman na ito sama ito ko maka dito mahalul iyang alakiwe tabukai patuto na napatakatangi kemudian hajatkan aga hajat kemudian minta barakahnya mahalul iyang Rasulullah untuk memberikan berkah pada ayat itu sebab maka itu kepada kita hakiki hadir itu nabita nareko mahalul kiam itu nurnya yang hadir ayan itu kung kalasaka tepat ini itu iya kode na yang tapake ang kamo magampang suratul Fatihah tapi ilaw manang isa na Fatihah carana yalay niya katandi na pilaca suratul Fatihah tapi ya kalau sebelumnya agak mau makadaki di barakatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi syifail Fatihah bi barakatil Fatihah
Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo din na nasampayan lang to nakita orang nila dita ko mambalakan. Itu cara na dita. Jadi ako tau maparenta na namelong at tsuri na dita. Betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang nakalimutan, ajak musuh ini pada muru patau. Ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu. Tak kalau bunyi na tuloy kamu pemacarama. Malu ko din Imam aja na malampi macam kumajamay te aja. Jadi aku majami tawi aja namit tay pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agama itu gara-gara nagagay diskone. Ang kaagaga wajib mancagibin na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir ito din wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat. Tapi ako malasa ito disunahkan. Betul kan ya ko din na Jumat ako ito malasalan day sampai lurubawan. Musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni Mantasapi, maka na din na wajib makatobang musafir. Nasa bali na wajib, alin na masampay Juma. Ang kato ikurangi. Kaya, sampayang jama kasal. Lay kurangi. Patandrakan pacagi dua. Dan sama tajama kapa? Tapi ron nabit kaya sa malalam, ko sira pulo na 7 kilo, nalalangin na dita, malalang aja pake o piyese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gagasigi, dito gagayukayong. Malalang ako padampasir, sira pulo na 7 kilo, nang panayama sa kanyang. Siya di kalalan na koro kehidupan na. Dia lala. Tunang kote kadera gabus mangase. Dia na kanagese matasok. Napa? Nakurangi. Iya na tunang kanakada. Iya garo nabita na jama kasara isang payannya. Apakah itu rusa atau azimah? Kemudahan atau keharusan. Angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyam-menyam aja mana mau jamaah kasarain. Kerjakanlah sempurna. Nasabaya na dito esok biasa na kasi malalap palap si palapalana. Dito gagabulan ng relief pa. Dito gagabulan ng relief pa. Majemnya dito gamasigi o kasi ni pacuru ubi utoma. Magasannya masampajan mataya mungi kasi makatopal. Maga palay o kumakat. Desa boleh makat to. Maga palay. Tapos si karawan ni gare kasi kuliway palay. Malalap tayo loro latu asara Muhammad. Maga tanaliwa si sana. Jadi ako meron masampajan ko pada pasire. Mesa ibu ka hulpan ko suju ko kasi. Najama kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sita na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya kumakilo padang. Ada na mo jama kasaray. Yang kemali itu maka ada kemudahan, ang katumali maka ada keharusan. Maka ada iya rusang pajak jamaah pasti dakana po Allah Ta'ala aja mau tolak. Nah itu dua versi ya. Jadi aja natap pengewa ya kung katawang lipat jama isang pajana ya dia nawari gaga
Ya pwede beta jama, dia berjaga. Nah, yan itu ko sampayan mo ko kandaraangin, masih ito lagi. Kotoreng wala to wala. Masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan. Di ko lato kimato, ya sampayan ito mo. Diganti. Para niya ko loka ko puan, para tarata pasawa ko puan subo. O kuki pasawa na subo. Tapi tatipi ito pito lato ko bandara. Maka nanay na ito masampaya subo ini. Pas lato ki, no kilo ko musala na bandara. Asam pajangwi subo kita mo. Nakaratannya na subo. Cocok nih. Ito laiwi ro nasang pajang ko pasaway. Nasa mairo ko isang pajang ko pasaway. Dihormati waktu. Hanya menghormati waktu. Yang kayo jama. Lato ki mato. Yulangi pera jama. Apa itu sampainya telubi adaan qadaan iadatan ya ko adaan watunna ya ko qadaan tanya watunna uli butingi macuri talada nalupe masang jalur asara manena tu bola napura di batau nade pernah sampai jalur sampai jalur masara ni jolo napa masang jalur tapi harus sampai jalur makanami qadaan ayan tak keadaan patanya na watunna Nampai apa? Aduh. Aja tak keadaan, dia kumakaraki adaan pada waktunya. Dia kumakaraki qadaan tanya waktunya. Dia pada di sama besar ya bahasa Organik atau bahasa Indonesia wakate masang pajaloro kumanyasara ujami po Allahu Akbar. Kau berciri anaan kau berciri iya datang mengulang masang pajaloro itu masih jadi dita tiba-tiba pura cuma bersalah kapag utama dua memang masang pajaloro acoki memang apa matandre pelana kuma berjama ki tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan ngangkat kong katau nasa itu masalah mana ini masih salah saya ya atau seakan nih atau angka utama kurang yang mabel jama angka utama memang sampajang nah jadi dinah nah kebiki maka tabi tomak bel jama si bawah acuki masih dan kaki asal isidah ini Nabi pernah melakukan sabahannya ini sampajang nih kemudian ia rohati pakai jaket kita. Ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana, kusurumuri menyamang urusan na. Dia nama lagi, kira tahu malampayan ini. Kira-kira kamu kemalampatin. Kah, alhamdulillah. Makul raya itu biasa pak malampala ada kasihatin. Di napananaka tu kumakul raya. Sabanalala tu kumakinro. Tapi kamu tu pak pandongan na. Yang kumakinro makul raya sapu-sapu isarat na. Baca surah Al-Kausar. Bicaranya Al-Kausar. Ini kemakun ray pananakang yati baca. Surah Al-Kausar. Tapi matin ropi. Yang kataw tu pada mikong kanak tabata jamang kali nga baca maraji patuyo ya kujuman. Ya komenda di pakatau kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makulre apakah malah maju malah kita ala kiwe
Kanoni bacang salawat napasahada ipalayoli salawat napasahada maka suratul Fatihah. Ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulanya katitu atau katalu. Genap dia katalu napakin milodong. Eta palatu ni suratul Fatihah napat atutu sahada napasalawat. Jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat patutu. Iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega totoo nila pangi bawal na tilapuyo na mimbaray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to matadolo na maoy ako makatoban ni tawe kutulan ni pakatulog kumimbaray mo dilot bakadua nagatan niya tuwe na doongi masigya. Nasa kasempatan cede. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai. Makanya itu biasa doge okuy berdrin na mimbaray itu na kasbaan kawewe na doongi. Cuma kami itu ya do jadi usi cocok. Kega makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan. Denas sa sampajan jumana to. Kecuali dia pernah katok batay na joka di na marigada. Sabi ako makatawa ni tayo na makan de joka. Namuri na mati. Namasampayan ni tayo ko katok pa. Ni aja kita joka. Yan ang cilegan nga kasorong ito cilegan nga kamu palabay. Ya ko pagaway saray malalang aja. Iya tuh tomatot dulu yang pos jumaya ada piro pele. Kamu mendengaran bawa kaluputu no masih nih bawa puima si bawa pakate angkai tu puima patolak bala masih lagi di sore puima setiap hari Jumat patolak bala madela balai iya mah pokok di negara. Cuma biasa patolak balai kaluputu si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din alese. Namo makukoy tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masigi ang katotaro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamaray tigre si Sele itu makanya Jumat berkah itu aja na gratis tapak kamaja ini masabdo desi to kan nanalili layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang ipaket na setiap minggu bertambah iya jadi kita masuk surga pwede mamulu makohe aja telo bawa malah kalau maka aku ya karena kopi tuh keturun ke janggut keturun duit mereka situ karena angka ko kita merasa kalau kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Diwa sempurna ya roni purai baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilago ya rodi tapoy boleh ya kung kapa balu-balu na ya rodi ya naro natangray na pasilago si bawel ya rodi na pelacin na maktalay ya rodi purai baca sirah Nabi
itu mak barakah, ipasibawa ni dia supaya membawa barakah. Makiro, makin ada lalu kalau Pak Dewa ngopiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau tadi memang ada uang itu dia letakkan. Ia tuh napa sih dina si temannya itu sama itu kok maka dia mahal ia ala kiwae tabukai patutuna napa tak ketengi kemudian hajatkan agak hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab makanya itu pada kita hakiki hadir itu nabita naleko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, ayan itu kung kalasakta tapake niya ro. Iya kodena niya ro tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay we niya katani na pilaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila kita ko mambalakang. Itu cara na kita. Jadi ako tau maparenta na namelo na tsuri na kita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang tinatalaguruta, ajak musuh sahiwi pada murupa tahu. Ya ko pacarama ko, ada na malampi caramamu. Ya kalau bunyi tayo na tulian ka mo pamacarama. Malu ka dyan Imang, ayan na malampi bacamu. Kumak jamay te, ayan. Dan yang kumajami tawi aja nangitay pajama. Jangan membebangkan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agamay itigaregan nagagay diskome. Ang kaagaga wajib mencegah wajib. Tega sampai Jumat. Wajib sampai Jumat, tapi aku musafir itu ini wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat, tapi aku malas itu disunahkan. Betul kan ya kodena Jumat aku tu malas landai sampai jalur rumawan. Musafir dia wajib. Yan ito ang pay ke pendapat ni mantasapi maka dadina wajib maka to bang musafir. Nasa badena wajib adena sampai Jumat. Ang kato ikurangi. Kega sampai jamak kasar. Ikurangi. Patanggakan pacaji dua. Dan sama jamak apa? Tapi ron nabit kada sa malalam ko asira pulo na 7 kilo nalalangin na bita malalang aja pake opiese na padampasir de gaga bola dito gaga buyog dito gaga masigi dito gaga yukayong malalang ko padampasir asira pulo na 7 kilo nang panajama sa kanya. Siya di kalalan na kalau kehidupan na dia lala tunang kote kadera gabus mangase
Dena karena gesek nakasok, kenapa nakurangi. Iya na to nang kanakada, iya garo nabita na jama kasara isang payannya, apakah itu rusa atau azimah, kemudahan atau keharusan. Ang kamakada kemudahan, berarti ia kumaga menyam memoy aja mana mo jama kasara. Kerjakanlah sempurna. Nasama yan na dito niya sa piyese na kasi malalap pala si palapalana dito gagabulan ng relief pa dito gagabulan ng relief pa ma-game na dito gamasigi o umi kasi yan pachuro umi o to magasan niya masampajan mataya mo kasi makataw pala maga pala o kumakat desa kipo ni makato maga pala tapos si karawan ni gari kasi kuliway pala malalap tayo loro latu asara Muhammad. Iya, magatan na liwa si sana. Jadi ako meron masampayang ko pada pasire, may sa ibo ka, hupan ako suyo ko kasi. Mayamang kasaray. Yung pwede sira kalorato meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakada. Iya po makuro ka alam. Ada na mo jama kasray. Jadi ang kamali ito makada kemudahan, ang katumali makada keharusan. Makada di, iya rusang pajak jamae, pasti dakana po Allah Ta'ala. Aja mo mutolak. Itu dua versi ya. Jadi aja natap pangewa. Ya kung katawang lipat jama isang pajan na, hindi na marigaga. Ya kung hindi beta jama, hindi na marigaga. Nah, iyan itu ko sampayan mo ko kandaraangin, mesti ito rin. Kotore mo lang ito ulay. Masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan. Di ko lang ito kimatu, ya sampayan ito mo. Diganti. Para niya ko loka ko puan, para tarata pasawa ko puan subu. O kuki pasawa na subu. Tapi tatipi ito lang ito ko bandara. Maka dengan na to masampaya subuh ini pas latuki noki lo kumusala na bandare asam pajami subuh kita maka katanya na subuh cocok nih itu lagi ro nasam pajami ko pesawai nasama iro ko sam pajami ko pesawai dihormati waktu hanya menghormati waktu yang kali jama latuki matu ulangi pema jami. Apa itu kesampaian terlebih adaan, qadaan, iadatan. Ia ko adaan watunna, ia ko qadaan tanya watunna. Uli butingi macuri talakda nalupai masuk jalur. Asara manyenala tu bola na pura di matau Nanti pernah sampai jalur, sampai jalur masara ni jolo, na masuk jalur. Tapi harus sampai jalur makalami kawan ayan tak keadaan patanya nawatun nampai apa aduh aja tak keadaan dia kumakalaki adaan pada waktunya dia kumakalaki qadaan tanya waktunya ya pada di sama bahasa ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakatay masang pajaloro kumanyaksara ujami po Allahu Akbar. Kau bercidi anaan kau bercidi iya datang mengulang masang pajaloro itu masih jadi dita tiba-tiba pura kima bersalah kapag utama dua mi masang pajaloro acoki pemang apa matandre pelana kumat dari jamaki. Dan dia tak keadaan apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya ni kapan ngangkat kong katau nasa itu masalah mana ini masih salah saya. Ya atau seakan nih atau
Ang kata utama, kurang yung maberjama, ang kata utama may masampajan, na jadi dina, nakapiliki, makaratabit o maberjama si bawa, at yoki masidang kakiasan. Isidang kayo nabi pernah melakukan. Samahan nih, ini sampajan nih. Kemudian, ia ro'ati tapakajat kita. Ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga ko sana o kusurumuri manyamang urusan na din na maregi kaya tau malampayan din kira-kira kamu kumalampatin alhamdulillah makul rin itu biasa pak malampala na kasi atin de napananaka to kumakulay sa banalala to kumakinro kagapin kamo to papadongan na kaya kumakinro makulay sa pusaw isara din na nibaca surah al-Kausa baca ni al-Kausa yang kemakurai pananakang itu baca surah Al-Kausa tapi matin ropi yang kata tu pada mikong kanak tabata siya kali nga baca maraji patuyo ya kujuman ya komende di pakatoba kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makulre apakah melema jumala kita ala kiwe kanoni bacang salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada na suratul fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya katitu atau katalu dengan de katalu na pakin milodong pala tu di surat Al-Fatihah napat atutu sahada napa salawa jadi salawa sahada Fatihah sahada salawa pamulan salawa atutu iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciaman kali baca itu dilembutkan hatinya tapi mega tuh tau nila pangi bawai na tilapuyo na bimbaray padahal itu yang didoakan cuma mali to matadilo na bawai ako makatok ba ni tawe kuturan ni pakatol na kumimbaray mo dilot baka dua nagatan niya tuwe na doangi masija masa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke benerin na mimbara itu dan nasabaan kawewe na dogi cuma kan itu ya do jadi usi cocok kaya makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan jumana to kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigada sabi ako makatok ni tayo na makan de joka namuri na mati na masampayan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka yan ang chilingan nga kasorong yan ito chilingan nga kamo palabay yan ko pagaway sara malalang na yan iya tuh tomato teriulu yang poso jumaya ada piro pele kamu memingaran bawa kalau putu lo masih nih ke bawah pui masih bawa pakate angkai itu pui mah pas tolak malah masih lagi di nasore pui mah setiap hari Jumat pas tolak malah madela balai iya mah kok di negara cuma biasa rupat tolak balai kalau putu si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din alese
Namo makukway, tajamay. Yan na rin asan, Jumat berkah. Riolo, baru bay makukwa Jumat berkah ni. Makibuai nasi kota. Natilaw masigi ang katotaro piri bate. Ya, tau kasya si Jumat berkah, pangoto Fortuner le pamalay. Tigre, si Sele itu, makanya Jumat berkah ya aja na gratis. Tapak kamaja ini masak do. Dari situ kan nanaligi. Layaja untuk maki buat Jumat berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang paket na setiap minggu bertambah. Iya. Iya jadi tetap surga. Pwede mamulu makohe. Aja talo bawa malah talo. Maka aku ya karena kau tidak tuh ketolong kejanggu-janggu ketolong duit mereka. Situ karena angka po kita merasa kalau kita risalau baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi. Ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Bima sempurna ya roni ipuray baca Barsanji suku dahil maawin lo boleh ni pasilaho ya roni tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ali ya roni ya naroon natangray na pasilaho si maawin ya roni na pelacin na maknanya itu di purai baca sirah Nabi itu mak barakah pasti bawa nih dia supaya membawa barakah makiro makin dari makin aja lalu kalau Pak Dewa ngokiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau sama tadi memang ada uang itu dia letakkan. Ia tuh napa sih gawe dina situ mana itu sama itu kok maka dia mahal ia ala kiwae tabukai patutuna napata ketengi kemudian hajatkan agak hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab makanya itu topan berita hakiki hadir itu nabita naleko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kong kalasaka tepat ini itu. Iya kode nanya lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katandi na pilaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, di syifail Fatihah, di barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila dita ko mambalakan. Itu cara na dita. Jadi ako tau maparenta na namelo matsuri na dita. Betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang tinakalimutan aja musuh ini pada muru patau ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu ya kalau bunyi tayo na tuloy kamu ko pacarama malu ko din imang aja na malampi bacamu kumajamay te aja
Jadi aku majami tawi aja namitai pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tuh ampai agama itu gara-gara nagagay diskongnya. Ang kaagaga wajib mancagibin na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir ito din wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi ako malasa ito disunahkan. Betul na ya ko din na Jumat ako to malasalan dai sampai lurubawan. Musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni Mantasapi, maka na din na wajib makatobang musafir. Nasama din na wajib, alin na masampai Jumat. Ang kato ikurangi. Kaya sampayang jama kasal. Lay kurangi. Patandrakan pacagi dua. Dan sama tajama kapa? Tabiro na bita niya sa malalam, eko asira pulo na 7 kilo, nalalangin na bita, malalang aja pake o piyese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gagasigi, dito gagayukayong. Malalang ako padampasir, asira pulo na 7 kilo, nang panayama sa kanyang. Siya di kalalan na koro kiyupan na. Di nalala. Tunang ukote kadiragabos mangase. Di na kanagis sa matasok. Napa, nakurani. Iya na to nang kanagkada. Iya garo na bita na jama kasara isang payannya. Apakah itu rusa atau azimah? Kemudahan atau keharusan. Ang kamakada kemudahan. Berarti ia umaga menyang memoy aja mana mo jamaah kasarain. Kerjakanlah sempurna. Nasama yan na dito. Esok biasa na kasi malalap pala si palapalana. Dito gagabulan ng relief pa. Dito gagabulan ng relief pa. Majennya dito gamasigi o kasi ni pacuru umi utama. Magasanya masampajan matayamu kasi makatopal. Maga pala o kumakat. Desa kibuli makato. Maga pala. Tapos si karawan ni gari kasi kuliway pala. Malalap tayo loro latu asara Muhammad. Maga tanaliwa si sana. Jadi ako nilo masampajan ko pada pasire. Mesa ibu ka, hupan ako suju ko kasi. Najamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya pumakuro ka alam. Ada na mo jamang kasaray. Jadi ang kamali ito maka kemudahan, ang katumali maka keharusan. Maka na di, iya rusang pajak jamae. Pasti darkana po Allah Ta'ala aja mo tolak. Itu dua Persia. Jadi aja natap pangewa ya kung ketemu lipat jama isang pajan na hindi na marigaga ya kung hindi dito jama hindi na marigaga. Iya dito ko sang pajan mo po kandaraangin masti ito rin kotore wala to wala asang pajan mo po kiyasi o to'y masang pajan di wala to kimatu. Ya sampainya tema diganti. Parinya kalau Pak Papua, pada terata pesawat Papua subuh, oke pesawatnya subuh. Tapi KTP itu ditolak tuh ke bandara. Maka dananya itu sampai subuh ini, pas lektu ki noki lo komusala na bandara asal pajami subuh kita. Maka katanya na subuh cocok nih. Ito laiwi yaro nasang pajang ko pasaway. Nasa mairo ko isang pajang ko pasaway. Dihormati waktu. Hanya menghormati waktu. Yang kayo jama. Enak tu kimatu. Yulangi pera jama.
Apa itu kesampaian terlebih? Adaan, qadaan, iadatan. Ya ko adaan waktuna. Ya ko qadaan tanya waktuna. Uli butingnya macuri talada nalupay masang pejaloro. Asara manila tu bola na pura di mataw Nalay ko nasang pejaloro. Asang pejaloro. Nasara ni jolo. Naku masang pejaloro. Tapi rusang pejaloro makarami qadaan. Ayan tak adaan. Patanya na waktuna. Nampai apa? Aduh. Ada tak keadaan, dia kumakarati adaan pada waktunya. Dia kumakarati qadaan tanya waktunya. Dia pada di sama besar ya bahasa ini. Atau bahasa Indonesia wakatai masang pejaloro kumanyaksara ujami po Allahu Akbar. Kau bercidi adaan keadaan kau bercidi iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi dita tiba-tiba pura kima bersalah terpangkat utama dua mi masang pejaloro acoki memang apa matandre pelana kuma berjama ki tapi aja tak keadaan apa kurang nak terjama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan kakung katau na saya itu masalah mana ini masih jasa selesai ya atau seakan nih atau ang kata utama kurang yang mabel jama ang kata utama memang sampajang na jadi dinah na kapdiki makaratami tumak dari jama si bawah acuki masih dari kaki asan isidak ini Nabi pernah melakukan sabahan ini sampajang nih kemudian ia roh kita pakai jaket kita. Ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana moko surmuri menyamang urusanna. Dia nama reji. Kira tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin. Kah alhamdulillah. Makul reji itu biasa pak malampala dan kasihatin. Di napananaka tu kumakulay sa banalala tu kumatindro tapi kamu tu papadongan na ya kumatindro makulay sa pusaw isarat na baca surah Al-Kausar bicaranya Al-Kausar ini kemakun repan natang ya tiba can surah Al-Kausar tapi matin ropi yang kata tu pada mikong kanak tabeta jamang kali ngabaca maraji patuyo ya kejumai ya komen di pakatau komen bara ibu ala kiwe pa ini itu makure apakah malah maju malah kita ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di pelayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulanya ketitu atau katalu dengan dia katalu napakin melodong tapalatu ni suratul Fatihah napat atutu sahada napa salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat patutu iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciaman kali baca itu dilembutkan hatinya tapi mega tuh tau nila pangi bawai na tilapuyo na mimbaray padahal itu yang didoakan
Cuma mali to mata dulu na bao ya ko makatok ba ni tawe koturan ni pakatulog ko mimbarae mo bilot bakadua nagatan niya tuwa na doang masija. Nasa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke berdina mimbarae itu dah kasbang kawewe na doang. Cuma kan itu ya do jadi usi cocok kaya makatubay tawin ako matyo kamacan ni mga ilaw sumbangan dena sa sampayang juwana to kecuali dia pernah katok batay na jok ka di na marigada sabi ako makatok ni tayo na makan de jok ka namuri na mati na masampayan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka ya naro cilegan ya kasorong ya tu cilegan ya kamu palabay ya ko pegawai sarai malalang aja iya tu tomatot tadi ulu ya ko sujumaya ada piro ko ini kamu memingaran bawa kaluputu no masih ni ke bawa pui masih bawa pakate angkay tupuin mapatolak bala masila kang hindi nasuri puimang setiap hari Jumat patolak bala madila balay iya makukuha din nadaga cuma biasa patolak balay kaluputo si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din alese namo makukuha tajamay pinaro reasa Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masigi ang katotaro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamalay tigre si Sele itu makanya Jumat berkah ya aja na gratis tapak kamaja ini masakbo desi to kan nanalibi layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tapay yang ipaket na setiap minggu bertambah. Iya. Iya jadi kita masuk surga. Iya. Padi mamulu emang kohe. Aja telo bawa malah telo. Maka aku ya karena kau tidak tuh keturun ke janggut. Keturun duit mereka. Iya. Situ karena angka po kita merasa asalnya kita risalau baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Biwak sempurna ya roni ipurai baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilaru ya rudi tapi boleh ya kung kapabalu-balu na aliro di ya naro na tangray na pasigari si Maui Rodi na pelacin na maktanay ito di puray ibacak sira nabi itu baraka ipasibawa ni di supaya membawa baraka makiro makinan ni aja lalu kalau pun terpak dia kiawan. Jadi itu sebenarnya ia itu ampai koma mau teman-teman kalau memang ada uang itu dia letakkan ia itu napasigado dina si teman itu sama itu kok maka dia mahal ia ala kiwae tabukai patutuna napatak ketengi kemudian hajatkan agak hajat kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah
untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab maka itu pada berita hakiki hadir itu nabita naleko mahalul kiam itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kung kalasaka tepat ini itu. Iya kode na yang lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay we niya katandi na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, di syifail Fatihah, di barakatil Fatihah. Mega tahu makalaya ko itaga nila to tate talo din na nasampayan lang ko nakita orang nila kita ko mambalakan. Itu cara na kita. Jadi ako tahu maparenta na namelo na curi na kita. Betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ito nakaluluta ajak musuh ini pada muru pataw. Ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu. Ya kalau bunyi na to yang kamu pemacarama. Malu ko ini. Imam aja na malampi macam kumajamay te aja. Jadi kumajamay tawi aja na mitay pajama. Jangan membebangkan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampay agamay iti garegan nagagay diskome. Ang kaagaga wajib mancagibi na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir ito din wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi ako malasa ito disunahkan. Betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan day sampai lurubawan. Musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni mantasapi maka dadi na wajib maka to bang musafir. Nasa bade na wajib alina masampai Jumat. Ang kato ikurangi. Kaya sampayang jamak kasar. Lay kurangi. Patanggakan pacagi dua. Dan sama tajamak apa? Tapi ron nabi tadi sama lalam eko asira pulo na 7 kilo nalalangin na dita malalang aja pake opiese na padang pasir de gaga bola dito gaga buyog dito gaga sigi dito gaga yukayong malalang ako padang pasir asira pulo na 7 kilo enang panajama sa kanyang siya di kalalang na kalau kehidupan na nilalala tunang mo kote kadiragabos mangase denang kanagese matasok napa nakurangi iya na tunang kanagkada iya garo nabita na jama kasara isang padyanya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan. Angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyam kemoy aja mana mau jamak kasar. Kerjakanlah sempurna. Nasaba iya na kita ni asap biasa na kasi malala pala si pala dito gagabulan non rilepa dito gagabulan non rilepa ma-gene dito gamasigi o umi kasi ni pacuru umi utoma magasanya masampajan mataya mo kasi makatopal maga pala o kumakat desa ki boleh makato
Maaga palay. Tapos si Karawan ni kasi kuliway palay. Malalap tayo loro lato asara Muhammad. Iya. Maaga ka naliwa si sana. Jadi ako meron masampayan ko palang pasire. May sa ibo ka. Hupan ako suyo ko kasi. Najamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sita nga kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya ko makilo kadang. Ada na mo jamang kasaray. Yang kemali itu maka ada kemudahan angka kemali maka ada keharusan. Maka ada dia harus sampai jamaah pasti dakana po Allah Ta'ala aja mau tolak. Nah itu dua versi ya. Jadi aja natap pengewang ya kung katawang lipat jamaah sampai jana dia nomor gaga. Ya kung hindi beta jamaah dia nomor gaga. Nah iya dito ko sampayan mo po kandaraangin, masih ito lang. Kotoreng wala ito ulay. Masampayan mo po kiyasi o to'y masampayan. Di ko lang ito kimato, kaya sampayan ito mo. Digante. Para niya ko loka ko po, para taratang pasawa ko po ay subo. O kuki pasawa na subo. Tapi tatipi ito lang ito kumandaran. Maka nanay na ito masampaya subo ini pas lagtuki noki loko musala na bandaren asam pajami subo kita mo nakarakannya na subo cocok nih ito laiwi ro nasam pajami ko pasawai nasama iya ro ko sam pajami ko pasawai dihormati waktu hanya menghormati waktu yang kali jama lagtuki matu yulangi pema jami. Apa itu kesampaian telubi adaan qadaan iadatan ya ko adaan watunna ya ko qadaan tanya watunna uli butingi macuri talada nalupe masang jalur asara manila tu bola napura di batau nade pernah sampai jalur sampai jalur masara ni jolo napa masang jalur tapi harus sampai jalur makalami kamaan ayan tak keadaan patanya na watun nampai apa aduh aja tak keadaan ya kumakalaki adaan pada waktunya ya kumakalaki kalaan tanya watuna ya pada di sama besar ya bahasa Uginik atau bahasa Indonesia wakate masang pajaloro kumanyaksara ujami po Allahu Akbar. Kau bercidi adaan kau bercidi iya datang mengulang masang pajaloro itu masih jadi tidak tiba-tiba pura cuma bersalah tepat atau tama dua memang masang pajaloro acoki memang apa matandre pelana kumat dari jamaki. Tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan ngangkat kong katau nasa itu masalah mana ini masih salah saya. Ya, atau seakan nih atau angka utama kurang yang mabel jama, angka utama memang sampaian, nah jadi dina, nah kebiki maka tabe tomak bel jama si bawah, acuki masih dan kebiasaan, isidah ini Nabi pernah melakukan, sabahannya. Ini sama aja nih. Kemudian dia rohati kepakai kita. Dia komelo di salam angkat otomatis kusuruga moko sana, kusurumuri menyamang urusan dia nama lagi. Kira tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin? Kah alhamdulillah. Makul raya itu biasa pak malapala ada kasihatin.
Di napanalaka to kumakulay. Sa banalala to kumatinro. Agapin ka mo to papadongan na. Kaya kumatinro makulay sa pusapoy sarat din na. Ngayon sura al-kausa. Siya may al-kausa. Yan ang kamakulay pananakang ito ba siya? Sura al-kausa. Tapi matinro pi. Yang katoto padami kong kanak tabata siya mang kalinga baca maraji patuyo ya ko jumay ya komende di pakatoba kumimbara ibu ala kiwe pa ini mitu makulre paka malama jumala teta ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah. Ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya tatitu atau tatalu dengan dia tatalu napaki melodong pala tu di suratul Fatihah napat atutu sahada napa salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat atutu iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau dia pangi bawai na tilapuyo na bimbaray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to mata dulu na bawai ya kumakatok ba ni tawe kuturan ni pakatulog kumimbaray mobil baka dua nagatan niya tuwe na doongi masija. Masa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke berdena mimbara itu dah kasbang kawewe na dogi cuma kan itu ya do jadi usi cocok kega maka tuh bay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan jumana tuh kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigada sabi ako makatok ni tayo na makan dia joka namuri na mati na masampajan ni tayo ko katok pa ni aja kita joka yan ang cilegang yang kasorong itu cilegang yang kamu palabay ya ko pagaway sara malalang aja iya tuh tomatot tariulo yung posujumay ada na piro ko ili kamu memingaran bawa kaluputo no masige nige bawa puima si bawa pakate ang kay puima patolak bala nasila kang idi nasoro puima setiap hari Jumat patolak bala madila balay iya makukuha di nadaga. Cuma biasa patolak balay kaluputo si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din alese namo makukuha tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katotaro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamaray tigre si Sele itu makanya Jumat berkah itu aja na gratis tapak kamaja ini masabo desi tokan nanalili layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang paket na setiap minggu bertambah
Iya. Iya jadi kita surga. Pwede mamulu mako aja telo bawa malah telo. Maka aku ya karena kau tidak tuh keturun ke janggut keturun duit mereka. Iya. Situ karena angka ko kita merasa kalau kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi. Ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid diba sempurna ya roni ipuray baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilago ya rodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ya rodi ya naroon natangray na pasilago si bawel ya rodi na pelacin na maknanya rodi ipuray baca sirah Nabi itu mak barakah ipasibawa ni dia supaya membawa barakah makiro makidan ni makidan aja lalu kalau Pak Dewa ngokiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau kalau memang ada uang itu dia letakkan. Ia tuh napasigado dina situ mana itu sama itu kok maka dia mahal ia ala kiwae tabukai patutuna napatak ketengi kemudian hajatkan agak hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada ayat itu. Sebab maka itu pada berita hakiki hadir itu Nabi ta nareko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, ayat itu kung kalasaka tepat ini itu. Iya kodenya yang lo tapake ang kamu magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katandi na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, di syifa'il Fatihah, di barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila kita ko mambalakan itu cara na kita jadi ako tau maparenta na namelo na tsuri na kita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah yang kena keruluta ajak musuh ini pada umur 4 tahun ya ko pacarama ko aja na malampe caramamu tak kalau dulu nita na to yang kamu ko macarama malu ko gini imang aja na malampe bacamu kumajamay te aja jadi aku majami tawi aja nanti pajama jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang tapi ia tuh ampai agama itu gara-gara nagagay diskome angka agaga wajib mencegah wajib kaya sampai Jumat wajib sampai Jumat tapi aku musafir itu udah wajib sunnah wajib sampai Jumat tapi aku malas itu udah disunahkan betul kan ya kalau dia Jumat aku tuh malas salandai sampai jalur rumawan musafir dia wajib yang itu sampai ke pendapatnya mantas sapi maka dia wajib maka tuh musafir
Nasaba na waji, alina masang pajak Jumat. Ang kato ikurangi. Kaya sampayang jamak kasan. Lay kurangi. Patanggakan pacaji dua. Dan sama jamak apa? Tapi ro nabit kada sa malalam. Eko asira 10 na 7 kilo. Nalalangin na dita. Malalang aja. Aji pake opiese na padampasir de gaga bola dito gaga buyog dito gaga masigi dito gaga yukayong malalang ako padampasir asira 10 na 7 kilo enang panajama sa kanyang siya kay di kalalan na koroki yung na nilalala tunang mo kote kadiragabos mangase dena karena gesek matasok kenapa nakurangi iya na to nang kada iya garo nabita na jama kasara isang payannya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan ang kamakada kemudahan berarti ia kumaga menyam memoy aja mana mo jama kasara kerjakanlah sempurna. Nasaba yan na dito esok piyese na kasi malalap pala si pelana dito gagabulan ng relief pa dito gagabulan ng relief pa ma-gem na dito gamasigi o umi kasi yan pachuro umi o magasan na masampajan mataya mo kasi makataw pala maga pala o kumakat desa kibuli makato maga pala tapos si karawan ni gari kasi kuliway palay malalap tayo loro lato asara Muhammad magatan na liwa si sana jadi ako nilo masampaya mo ko padang pasire may sa ibo ka hupan ako suyo ko kasi mayamang kasaray yung pwede sira kalorato meter kasi musigi sitang na kilo kasi musigi yan na ito ng kamakadang ia pemakhluk keadaan ada nama jamaah kasrai yang kemari itu maka ada kemudahan angka kemari maka ada keharusan maka ada dia harus sampai jamaah pasti dah karena Allah Ta'ala aja mau tolak itu dua versi ya jadi aja nanti pengewa ya kung ketemu lipat jamaah sampai jana dia nomor gagal ya hindi dito jama din berjaga. Nah, iyan dito ko sampayan mo ko kandarangin, masih ito rin. Kotorin wala ito wala. Masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan. Di ko lato kimatu, ya sampayan ito mo. Diganti. Para niya ko loka ko kuwan, para tarata pasawa ko kuwan subo. O kuki pasaway na subo. Tapi itu lato ko bandara. Maka dengan na to masampaya subuh ini pas latuki noki lo kumusala na bandare asam pajami subuh kita maka na subuh cocok nih itu lagi ro nasam pajami ko pesawai nasama iro ko sam pajami ko pesawai dihormati waktu hanya menghormati waktu dan kali jama latuki matu ulangi pemajami apa itu kesampaian terlebih adaan, qadaan, iadatan ia ko adaan watuna ia ko qadaan tanya watuna uli butingi macuri talakda nalupai masuk jalur asara manginala tu bola napura di matau nanti pernah sampai jalur sampai jalur masara ni jolo napa masuk jalur tapi harus sampai jalur makrami kalaan aja tak keadaan pakainya nawatun Nampai apa? Aduh. Aja tak keadaan, dia kumakalaki adaan pada waktunya. Dia kumakalaki qadaan tanya waktunya. Dia pada di sama besar ya bahasa ini
atau bahasa Indonesia wakatay masang pajaloro kumanyasara ujami po Allahu Akbar. Kau berciri, kanaan kau berciri, ia datang mengulang masang pajaloro itu masih jadi dita. Tiba-tiba pura kima bersalah kapag utama dua may masang pajaloro acuki pemang apa matandre pelana kuma direjama ki. Tapi aja tak ada anak-anak apa kurang nak tajama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka biasanya dia gak kapan. Iya nih kapan ngangkakong katau nasa itu masalah mana ini masih jasa selesai. Ya, atau seakan nih atau angka utama kurang yang mabel jama, angka utama memang sampajang, nah jadi dina, nah kabiki maka datangit umat dari jama si bawah, acuki masih dan kebiasaan, istilah ini Nabi pernah melakukan, sabahannya, ini sampajang nih, kemudian ia rohati terpakai kita. Ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana moko surumuri menyamang urusannya dia nama lagi kira tahu malampain ini kira-kira kamu kemalampatin kah alhamdulillah makul raya itu biasa pak malampala kasih ini di napananaka tu kumakulay sa banalada tu kumatindro kadapin kamu tu papadongan na ya kumatindro makulay sa pusaw isarat na baca surah Al-Kausa bicaranya Al-Kausa enak kemakun repanan nakang ya tiba-tiba surah Al-Kausa tapi matin ropi yang kata tu pada mikong kanak tabata jamang kali ngabaca maraji patuyo ya kejuman ya komenda di pakato kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makunde apakah melema jumlah kita ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di pelayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulangnya ketitu atau katalu dengan dia katalu napakin melodong pala tu ni suratul Fatihah napat atutu sahada napa salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat atutu iro iwarungang ngiraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciaman kali baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau nila pangi bawal na tilapuyo na mimbaray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to matadilo na maoy ako makatok ba ni tawe kuturan ni pakatok na kumimbaray mo dilot baka dua nagatan niya tuwe na doangi masija. Nasa kesempatan cede. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke berdrinak mimbara itu dan asbang kawewe na dogi cuma kan itu ya do jadi usi corco kega maka tuh bayi tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan juwana tuh kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigata sabi ako makatok ni tayo na makan de joka namuri na mati na masampayan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka
Yan ang chilingan niya, kasurong niya ito chilingan niya, kamu palabay. Iya ko pagaway sara, malala na yan. Iya to tomatot, tariulo yung posudumaya na napiro ko yun. Kamu pamingaran, bawa kaluputo, no, masige, nige bawa, puima si bawa patate, ang kay puima patulak mala. Masila kang hindi, nasuro puima, sa tiap hari Jumat, patulak mala. Manila malay. Iya makukuha din nagaga. Cuma biasa patulak malay kaluputo. Si bawa di 5,000. Lasoni melo ipalese na 5,000 din alese. Namo makukuha tajamay. Yan na rin asa Jumat berkah. Riolo baru may makukuha Jumat berkah rin. Makibuhay na si kota. Natilaw masige ang katotaro piri bate. Ya, tau kasya si Juma berkah pangoto Fortuner le pamaray. Tigre. Si Sele itu makanya Juma berkah ya aja na gratis. Tapak kamaja ini masakbo. Dari situ kan nanalili. Layaja untuk maki buat Juma berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang paket na setiap minggu bertambah. Iya. Iya jadi kita surga. Pwede mamulu makohe. Aja telo bawa malah telo. Maka aku ya karena kopi tuh ketolong kejanggut-janggut ketolong duit mereka. Iya. Situ karena angka po kita merasa kasanya kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi. Ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Bima sempurna. Ya Roni purai baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilaru ya Roni tapi boleh. Ya kung kapabalu-balu na alay Rodi ya naroon na tangray na pasilaru si bawel ya Rodi na pelacin na. Maktalay Rodi purai baca sira Nabi itu mak baraka ipasibawa ni di supaya membawa baraka. Makiro makilan ni makilan aja lalu kalau Pak Dewa ngokiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau tadi memang ada uang itu dia letakkan. Iya tuh napasigaru dina situ mana itu sama itu kok maka dete mahalul iyam ala kiwae tabukai patutuna napatak ketengi kemudian hajatkan aga hajat kemudian minta barakahnya mahalul iyam Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab maka itu pada berita hakiki hadir itu nabita naleko mahalul iyam itu nurnya yang hadir. Nah, ayan itu kung kalasaka tapake niya to. Iya pwede na niya tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay we niya katandi na pibaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi barakatil Fatihah.
Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila dita ko mambalakan. Itu cara na dita. Jadi ako tau maparenta na namelo mature na dita. Betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang nakalimutan, aja musuh sahiri pada umur 4 tahun. Ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu. Ya kalau bunita na tuloy kamu pamacarama. Malu ko din. Imam aja na malampi bacamu. Kumajamay te aja. Jadi aku majami tawi aja nanti pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agama itu gara-gara nagagay diskone. Ang kaagaga wajib mencegah na wajib. Sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi aku musafir itu dia wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi aku malas itu disunahkan. Betul kan ya kalau dia Jumat aku tu malas landai sampai jalur bawan. Musafir dia wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni Mantasapi, maka na din na wajib makatobang musafir. Nasama din na wajib, alin na masampaya Juma. Ang kato ikurangi. Kaya, sampayang jama kasal. Lay kurangi. Patandrakan pacagi 2. Dan sama tajama kapa? Tabiro na bita dia sa malalam, eko asira pulo na 7 kilo, nalalangin na bita, malalang aja, aja pake, o piyese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gamasigi, dito gagayukayong. Malalang ako padampasir, asira pulo na 7 kilo, enang panayama sa kanyang. Siya di kalalan na koro kehidupan na. Dia lala. Tunang kote kadira gabus mangase. Dia na kanagese matasok. Kenapa? Nakurangi. Iya na tunang kanakada. Iya garo nabita na jama kasara isang pajannya. Apakah itu rusa atau azimah? Kemudahan atau keharusan. Ang kamakada kemudahan berarti ia umaga menyam-memoy aja mana mo jama kasarain. Kerjakanlah sempurna. Nasama yan na dito na sa piyese na kasi malalap palap si palapalana. Dito gagabulan ng relate pa. Dito gagabulan ng relate pa. Majen dito gamasigi o kasi ni pacuro umi utoma. Magasanya masampajan mataya mo kasi makatopal. Maga pala o kumakat. Desa kipuli makato. Maga pala. Tapos si karawan ni gari kasi kuliway pala malalap tayo loro ratu asara Muhammad. Maga tanaliwa si sana. Jadi ako meron masampajan ko pada pasire. Mesa ibu ka, hupan ako suyo ko kasi. Najamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sita na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya pumakiro ka alam. Ada na mo jamang kasaray. Jadi ang kamali ito makana kemudahan, ang katumali makana keharusan. Makana di, iya rusang pajak jamae, pasti dakana po Allah Ta'ala aja mo tolak. Itu 2 Persia. Jadi aja natapangewang ya kung katawang lipat jama isang pajan na hindi na marigaga.
Ya kung hindi beta jama, hindi na berjaga. Nah, iyan itu ko sampayan mo ko kandarangin, mesti ito rin. Kotoray mo lang ito ko lang. Masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan. Di ko lang ito kimato, ya sampayan ito mo. Diganti. Para niya koloka ko puan, para taratan pasawa ko puan subo. O kuki pasawa na subo. Tapi tatipi itu pitulah tuh kebandaran. Maka danane na to masampaya subo ini. Pas latuki noki lo kumusala na bandaran asam pajami subo kita mo. Nakarakannya na subo cocok nih. Ito lagi ro nasang pajami ko pasaway. Nasa mairo ko isang pajami ko pasaway. Dihormati waktu. Hanya menghormati waktu. Yang kayak jama. Enak tuh kimatu, ulangi pema jaman. Apa itu kesampaian terlebih? Adaan, kadaan, ia datang. Ia ko adaan waktuna. Ia ko kadaan tanya waktuna. Uli butingnya macuri talakda, nalupai masang pejaloro. Asara manginala tu bola, napura di matau Nanti pernah sampai jaloro, sampai jaloro, masalah ni jolo, nah masang jaloro, tapi harus sampai jaloro, maknanya kawan, aja tak keadaan, katanya nawatun. Nampai apa? Aduh, aja tak keadaan, dia pemakai keadaan pada waktunya. Ya kumakaraki kadaan tanya waktunya. Ya pada di sama besar ya bahasa Ogini atau bahasa Indonesia wakate masang pejaloro kumanyaksara ujami pun Allahu Akbar. Kau kecili keadaan kau kecili iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi tidak. Tiba-tiba pura kima bersalat kapag utama dua memang sampai jalur acoki pemang apa matandre pelana kumat dari jama ki tapi aja tak ada anak apa pura nak tajama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia kapan iya nih kapan kakong katau na saya itu masalah mana ini masih jasa selesai ya atau seakan nih atau angka utama kurang yang mabel jama angka utama memang sampajang nah jadi dina nah kabiki maka tadi tomak dari jama si bawah acoki masih dan kaki asal isi dan kaini Nabi pernah melakukan. Apaan ini sama aja nih. Kemudian dia roh kita pakai jaket kita. Dia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana, moko surmulri menyamang urusannya. Dia nama lagi, kita tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin? Alhamdulillah. Makul ring itu biasa pak malapala ada kasihatin. Di napananaka tu kumakul ring. Sabanalada tu kumatinro. Tapi kamu tu pak padongan na. Yang kematin roy makun reye sapu-sapu syarat dina baca surah Al-Kausar bacanya Al-Kausar ini kemakun roy pananakang itu baca surah Al-Kausar tapi matin ropi yang kata tu pada mikong kanak tabata Siamang kali nga baca maraji patuyo ya ko jumay ya komenda di pakatawag kumimbara ibu ala kiwe pa ini nito makulre pagka malama jumala kita ala kiwe
Kanoni bacaan salawat napasahada ipalayori salawat napasahada maka suratul Fatihah. Ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya katitu atau katalu. Dengan dia katalu napakin melodong. Eta palatu ni suratul Fatihah napat natutu sahada napasalawat. Jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat patutu. Iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciaman kali baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau nila pangi bawai na tilapuyo na mimbaray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to matadolo na bawai ya kumakatok ba ni tawe kuturan ni pakatulog kumimbaray mo bilot bakadua nagatan niya tuway na doang masija. Masa kesempatan cede. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai. Makanya itu biasa doge oke benerin na mimbaray itu na kasabang kawewe na dogi. Cuma kami itu ya do jadi usi cocok. Kaya makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan. Dena sa sampayan jumana to. Kecuali dia pernah katok batay na joka di na marigata. Sabi ako makatok ni tenape makan de joka namuri na mati. Na masampayan ni teto ko katok ba. Ni aja kita joka. Ya naro cilegan ya kasorong ya tu cilegan ya kamu palabay. Ya ko pegawai sarai malalang aja. Iya tuh tomatot tadi ulu ya pos jumaya ada piro pele. Kamu mendengaran bawa kalau putu, no masih nih ke bawah pui masih bawa patate, angkai tu pui mah pas tolak malah masih lagi di sore pui mah setiap hari Jumat pas tolak malah, madela malai, iya mah pokok di negara. Cuma biasa patolak balay kalukuto si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 di nalese. Namo makukoy tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katotaro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamalay tigre si Sele itu makanya Jumat berkah ya aja na gratis tapak kamaja ini masabo desi to kan nanalili layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang ipaket na setiap minggu bertambah iya jadi tetap surga pwede mamulu makohe aja telo bawa malah kalau maka aku ya karena kopi tuh keturun ke janggut keturun duit mereka situ karena angka ko kita merasa kalau kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Diwa sempurna Ironi ipuray baca Barsanji suku dari bawel lo boleh ni pasilaho Ironi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na Ironi ya naroon natangray na pasilaho si bawel Ironi na pelacin na magtanay ito di ipuray baca sira nabi
itu mak barakah, ipasibawa ni dia supaya membawa barakah. Makiro, makinan ni makinan salah. Aja lalu kalau pun tempat dia kiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau teman-teman kalau memang ada uang itu dia letakkan. Iya tuh napa sih gawe dina si teman itu sama itu kok maka dia mahal ia ala kiwae tabukai patutuna napata ketengi kemudian hajatkan agak hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada ayat itu. Sebab maka itu pada kita hakiki hadir itu nabita naleko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, ayat itu kung kalasaka tepat ini itu. Iya kodenya yang lo tapake ang kamu magampang surat al-Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katani na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, di syifail Fatihah, di barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila kita ko mambalakan. Itu cara na kita. Jadi ako tau maparenta na namelo na tsuri na kita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang tinatalagurutan, ajak musuh sahiwi pada muru pataw. Ya ko pacarama ko, aja na malampi caramamu. Ya kalau bunyi tayo na tuloy ka mo pamacarama. Malu ka dyan Imang, aja na malampi bacamu. Kumajamay te, ajan. Jadi yang kumajamay tawi, ajan na mitay pajama. Jangan membebangkan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi, ia tu ampai agamay, itigaregan nagagay diskongnya. Ang kaagaga, wajib mancagibin na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir ito din wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi ako malasa ito disunahkan. Betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan dai sampai lurubawan. Musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni mantasapi maka dadi na wajib maka to bang musafir. Nasa bali na wajib alina masampai Jumat. Ang kato ikurangi. Kaya sampayang jama kasal. Lay kurangi. Patanrakan pacagi dua. Dan sama tajama kapa? Tapi ron nabit kanya sa malalam, ko asira pulo na 7 kilo, nalalangin na dita, malalang aja, aja pake, o piyese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gagasigi, dito gagayug-kayog. Malalang ako padampasir, asira pulo na 7 kilo, nang panajama sa kalyano. Siya di kalala na kalau kehidupan na nilalala tunang kote kadira gabus mangase
Dena karena gesek matasok, kenapa nakurangi? Iya na to nang kadang-kadang iya garo nabita na jama kasara isang pajarnya, apakah itu rusa atau azimah, kemudahan atau keharusan. Angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyang kemoy aja mana mo jama kasara. Kerjakanlah sempurna. Nasama yan na dito niya sa piyese na kasi malalap pala si palapalana dito gagabula ng relief pa dito gagabula ng relief pa ma-agenda dito gamasigi o umi kasi yan pachuro umi o magasanya masampajan mataya mo kasi makataw pala maga pala o kumakat desa kipuli makato maga pala tapos si karawan ni gare kasi kuliway pala malalap tayo loro lato asara Muhammad. Iya, magatan na liwa si sana. Jadi ako meron masampayan mo ko palang pasire, may sa ibo ka, hulpan ko suyo ko kasi. Mayamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sita nga kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya ko makulog ka lang. Ada na mo jama kasaray. Yang kemali itu maka ada kemudahan, ang katumali maka ada keharusan. Maka ada dia rusang pajak jamaah pasti dakana po Allah Ta'ala. Aja mo tolak. Nah, itu dua versi ya. Jadi aja natap pangewang. Ya kung katawang lipat jama isang pajan na dia na marigaga. Ya kung hindi beta jama dia na marigaga. Nah, iyan ito ko sampayan mo ko kanyaraangin, masti ito rin. Kutore mo lang ito ko rin. Masampayan mo ko kiyasi o ito'y masampayan. Di ko lang ito kimato, kaya sampayan ito mo. Digante. Para niya ko loka ko puan, para tarata pasawa ko puan subo. O kuki pasaway na subo. Tapi ito lang ito ko bandaran. Maka dengan na ito masampaya subo ini pas lagtuki noki lo kumusala na bandaren asam pajami subo kita mo nakarakannya na subo cocok nih ito laiwi ro nasam pajami ko pasaway nasama iro ko isang pajami ko pasaway dihormati waktu hanya menghormati waktu yang kayak jama lagtuki matu yulangi pema jama. Apa itu kesampaian terlebih adaan, qadaan, iadatan. Ia ko adaan waktuna, ia ko qadaan tanya waktuna. Uli butingnya macuri talakda nalupai masang pejaloro. Asara manginala tu bola napura di batau Nanti pernah sampai jaloro sampai jaloro masara ni jolo napa masang pejaloro. Tapi harus sampai jaloro maka namin kamaan ayan tak keadaan patanya na watun nampai apa aduh aja tak keadaan ya kumakalaki adaan pada waktunya ya kumakalaki kadaan tanya waktunya ya pada di sama besar ya bahasa Ulinik atau bahasa Indonesia wakate masang pejaloro kumanyaksara ujami pun Allahu Akbar. Kau bercidi adaan kau bercidi iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi tidak tiba-tiba pura kima bersalah tepat utama dua memang masang pejaloro acoki memang apa matandre pelana kumat dari jamaki. Tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan ngangkat kong katau nasa itu masalah mana ini masih salah saya. Ya atau usahakan nih atau
Ang katautama, kurang yung maberjama, nang katautama may masampajan, na jadi din na, nakabiki, makaratamit o maberjama si bawa, at yuki, masidang kakiasan. Isidang kayo di, namin pernah melakukan. Samahan niya, di sampajan nih. Kemudian, ia ro'akia kapakajat kita. Ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga mo sana o kusurumulri manyamang urusan na din na maregi kaya tau malampayan din kira-kira kamu kumalampatin alhamdulillah makul raya itu biasa pak malampala na kasi atin de napananaka to kumakulay sa banalala to kumatindro agapin kamu to papadongan na ya kumatindro makulay sa pusaw isarat din na baca surah al-kausa bicara al-kausa ini kemakurai pananakang itu baca soal kausa tapi matin ropi yang kata tu pada mikong kanak tabata zaman kali ngabaca maraji patuju ya kejuman ya komende di pakatoga kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makulre apakah melema jumala kita ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada na suratul fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya tatitu atau tatalu dengan dia tatalu napaki milodong pala tu di suratul Fatihah nampak itu sahada nampak salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pemulaan salawat patutup iro iwarungang irawai ukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciaman kali baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau dia pangi bawa nanti lepuyo na mimbarai. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to mata dulu na bawa ya kumakatok ba ni tawe koturan ni pakatog ko mimbarai mobil baka dua nagatan niya tuwe na doangi masija. Masa kesempatan cedek. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke berdina mimbara itu dah kasbang kawewe na dogi cuma kan itu ya do jadi usi cocok kega maka tuh bayi tahu ya aku maju kemacan ni mengilau sumbangan denas sampai jumana tuh kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigada sabi ako makatok ni tayo na makan dia joka namuri na mati na masampayan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka yan na cilengan nga kasurong yan to cilengan nga kamu palabay yan ko pagaway sara malalang aja iya tuh tomatot dulu yang kos jumaya ada piro koile kamu memingaran bawa kalau putu no masih nih bawa puima si bawa pakate angkai itu puima pas tolak malah masih lagi ngidi nasore puima setiap hari Jumat pas tolak malah madela malai iya mah kok di negara. Cuma biasa rupa tolak balai kalau putu si bawa di 5 lasoni melo ipalese da 5 di nalese
Namo makukway, tajamay. Yan na rin asa, Jumat berkah. Riolo, baru bay makukwa Jumat berkah ni. Makibuai nasi kota. Natilaw masige, ang katotaro piri bate. Ya, tau kasya si Jumat berkah, pangoto Fortuner le pamalay. Tigre, si Sele itu, makanya Jumat berkah ya aja na gratis. Tapak kamaja ini masakbo. Desi kan nanalibi. Layaja untuk maki buat Jumat berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang paket na setiap minggu bertambah. Iya. Ya jadi tetap surga. Pwede mamulu makohe. Aja talo bawa malah kalau makapoy ya karena kopi katog katorong kajanggo-janggo katuloy may na. Sito kan na ang kapo kita marasa sana kita risalaw ba coba Fadilatul Risalatul Nabi. Ya kung kadi ibacang Maulidul Barsanji atau maulid lagi atau maulid diwa sempurna ya roni ipuray baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilago ya rodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na alay ya rodi ya naroon natangray na pasilago si bawel ya rodi na pelacin na maktalay itu di purai ibaca sirah Nabi itu mak barakah ipasibawa ni di supaya membawa barakah makiro makidan ni makidan aja lalu kalau Pak Dewa ngokiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau tadi memang ada uang itu dia letakkan. Ia tuh napasigaw dina situ mana itu sama itu kok maka dia mahal yang ala kiwae tabukai patutuna napatak ketengi kemudian hajatkan agak hajat kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab makanya itu kepada kita hakiki hadir itu nabita nareko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kung kalasaka tepatnya itu. Iya kodena yang lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katandi na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay pa makadaki di barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila kita ko mambalakan. Itu cara na kita. Jadi ako tau maparenta na melong mature na kita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang kinakalimutan aja musuh ini pada mulu patang ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu kalau lunit na tuloy kamu ko macarama malu ko gini imang aja na malampi bacamu kumajamay te aja
Jadi aku majami tawi aja nanti pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tuh ampai agama itu gara-gara nagagay diskon. Ang kaagaga wajib mencegah wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi aku musafir itu udah wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi aku malas itu disunahkan. Betul kan ya kalau dia nak Jumat aku tak malas landai sampai jalur rumawan. Musafir dia wajib. Yang tu ampai ke pendapatnya mantasapi maka dia wajib maka tu bang musafir. Nasabah dia wajib dia sampai Jumat. Angka tu ikurangi kega sampai jamak kasar ikurangi patan rekang pacaji dua dan semua terjamak apa tapi nabi tadi semalam eko asira puluh nabi 1 kilo nalalangin nabita malalang aja aji pakai opiase na padang pasir degaga bola dito gaga buyog dito gaga sigi dito gaga yukayong malalang ako padang pasir asira 10 kilo enang panajama sa kanyang siya kay di kalalan na kolo kiyupan na di nalala tunang mo kote kadiragabos mangase dena karena gesek sok kenapa nakurangi iya tuh nang kadang-kadang iya garuna bita na jama kasara isang pajannya apakah itu rusak atau azimah kemudahan atau keharusan angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyam-menyam aja mana mau jama kasara kerjakanlah sempurna. Nah sama iya nabi tadi esok biasa nak kasih malalap pelalap si pelana. Deto gaga bola non rilepa, deto gaga bola non rilepa. Ma jemnya deto gaga sigi, o umi kasih ni pacuru umi otoma. Magasannya masang pajan, matayamu umi kasih makatopal. Maga palay o kumakat. Desa ki boleh makat to. Maga palay. Tapos si karawan ni dari kasih kuliway palay malalap tayo loro lato asara Muhammad iya magatan na liwa si sana jadi ako meron masampay mo ko padang pasire may sa ibo ka hupan ako suyo ko kasi najama kasaray yung pwede sira kalurato meter kasi musigi sita na kilo kasi musigi yan na ito ng kamakadang ia pemakhluk keadaan ada nama jamaah kasrai. Jadi yang kemari itu makanya kemudahan angka kemari makanya keharusan. Makanya dia harus sampai jamaah pasti dah karena Allah Taala aja mau tolak. Nah itu dua versi ya. Jadi aja nanti pengewa ya kau kata umur lipat jamaah sampai jana dia nomor gagal. Ya pilih dia terjamah dan berjaga. Nah, dia itu kau sampai jangan kau kendaraan mesti itu lagi. Kau boleh tu boleh. Asal panjang kau kiasi otoy masang panjang dia kau letu kimatu ya sampai jangan itu diganti. Parinya kalau pak Papua pada terasa pesawat Papua subuh. Kau pesawatnya subuh. Tapi itu letu ke bandara. Maka dengan dia tu masuk pergi subuh ini, pas letuki noki lo komusala na bandara asal pajami subuh kita. Maka dia na subuh cocok ni. Ito lagi ro nasang pajami ko pesawai. Nasama iya ro pesang pajami ko pesawai dihormati waktu. Hanya menghormati waktu. Yang kali jama, letuki matu ulangi pema jama.
Apa itu sampainya telubi? Adaan, qadaan, iadatan. Ia ko adaan waktuna. Ia ko qadaan tanya waktuna. Uli butingi macuri talada nalupay masang pejaloro. Asara manginala tu bola na pura di mataw Nalay pa nasang pejaloro. Asang pejaloro. Masara ni jolo. Naku masang pejaloro. Tapi yung masang pejaloro makarami qadaan. Ayan tak adaan. Patanya na waktuna. Nampai apa? Aduh. Ada tak keadaan, dia kumakarati adaan pada waktunya. Dia kumakarati qadaan tanya waktunya. Dia pada di sama besar ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakatai masang pejaloro kumanyaksara ujami pun Allahu Akbar. Kau bercidi adaan kau bercidi iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi dita tiba-tiba pura kima bersalah kapag utama dua mi masang pejaloro acoki memang apa matandre pelana kuma direjama ki tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan kakung katau nasa itu masalah mana ini masih jasa selesai ya atau seakan nih atau ang kata utama kurang yang mabel jama ang kata utama memang sampajang na jadi dinda na kapdiki makaratami tumak bel jama si bawah acuki masih dan kebiasaan istilah ini Nabi pernah melakukan sabahan ini sampajang nih kemudian ia rohati tapakajat kita ia komelo di salama angkat otomato kusuruga ko sana ko surumuri manyamang urusan na dia nama ready kaya tau malampayan ina kira-kira kamu kumalampatin alhamdulillah makul rin itu biasa pak malampalan na kasyatin di napananaka tu kumakulay sa banalada tu kumatindro kadang kamu tu papadongan na yang kumatindro makulay sa pusaw isarat na baca surah Al-Kautsar bicaranya Al-Kautsar yang kemakun repanan nakang ya tiba can surah Al-Kautsar tapi matin ropi yang kata tu pada mikong kanak tabata jamang kali ngabaca maraji patuyo ya kejuman ya komenda di pakatau kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makulre apakah malah jumlah kita ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di pelayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulanya ketitu atau katalu dengan dia katalu napakin melodong tapalatu ni suratul Fatihah napat natutu sahada napa salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat patutu iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciaman kali baca itu dilembutkan hatinya tapi mega tuh tau nila pangi bawai na tilapuyo na mimbaray padahal itu yang didoakan
Cuma mali to mata dulu nama oi ya ko makatok ba ni tawe koturan ni pakatulog ko mimbara mobil baka dua nagatanya tuwe na doangi masija masa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya tuh biasa doge oke berdina mimbara itu dah kasbang kawewe na doangi cuma kan itu ya do jadi usi corco kaya makatubay tawin ako matyo kamacan ni mga ilaw sumbangan denas sa sampajan juwana to kecuali dia pernah katok batay na joka di na marigata sabi ako makatok ni tayo na makan de joka namuri na mati na masampajan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka ya naro cilegang ya kasorong ya tu cilegang ya kamu palabay ya ko pegawai sarai malalang aja iya tu tomatot tariulo ya poso jumaya ada piro pele kamu memingaran bawa kaluputo no masih ni ke bawa puima si bawa pakate angkay tupuima patolak mala masila kang hindi nasoro puima setiap hari Jumat patolak mala madela malay iya makukuha di nadaga cuma biasa patolak malay kaluputo si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din alese namo makukuha tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katotaro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner let pamalay tigre si Sele itu makanya Jumat berkah ya aja na gratis tapak kamaja ini masakbo dari situ kan nanalibi layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang paket na setiap minggu bertambah iya jadi kita masuk surga pwede mamulu mako aja telo bawa malah kalau maka aku ya karena kopi tuh keturun ke janggut keturun duit mereka situ karena angka kok kita merasa kalau kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lani atau Maulid Biwak sempurna ya roni ipuray baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilaru ya roni tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ali rodi ya naro natangray na pasigari si bawi rodi na pelacin na maktalay rodi puray ibacak sira nabi itu baraka ipasibawa ni di supaya membawa baraka makiro makilan ni makilan aja lalu kalau Pak Dewa ngopiawan jadi itu sebenarnya iya tuh ampai koma mau tomatot kalau memang ada uang itu dia letakkan iya tuh napasigaru dina si teman itu sama itu kok maka dia mahal iya ala kiwe tabukai patutuna napatak ketengi kemudian hajatkan aga hajat kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk
memberikan berkah pada air itu. Sebab makanya itu pada berita hakiki hadir itu nabita naleko mahalul kiam itu nurnya yang hadir. Nah, ayan itu kung kalasaka tapagi niya to. Iya pwede na niya tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay way niya katandi na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila dita ko mambalakan. Itu cara na dita. Jadi ako tau maparenta na namelo na tsuri na dita. Betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang nakalimutan aja musuh ini pada muru patau. Ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu. Kalau bunyi na tugal kamu pemacarama. Malu ko din Imam aja na malampi macam kumajamay te aja. Jadi aku majami tawi aja nanti pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agama itu gara-gara nagagay diskone. Ang kaagaga wajib mencegih na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi aku musafir itu dia wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi aku malas itu disunahkan. Betul kan ya kalau dia Jumat aku tak malas landai sampai jalur bawan. Musafir dia wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni Mantasyapi maka na din na wajib maka to ba musafir. Nasama din na wajib alin na masampai Jumat. Ang kato ikurangi. Kaya sampayang jama kasal. Lay kurangi. Patandakan pacaji dua. Dan sama tajama kapa? Tapi ron nabit kaya sa malalam, ko sira pulo na 7 kilo, nalalangin na bita, malalang aja, aja pake, o kese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gagasigi, dito gagayukayong. Malalang ako padampasir, sira pulo na 7 kilo, nang panayama sa kanyang. Siya di kalalan na koro kehidupan na nilalala tunang kote kadira gabus mangase dena kanagese matasok napa nakurangi na tunang kanakada iya garu nabita na jama kasara isang padyanya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan. Angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyam-menyam aja mana mau jamaah kasarain. Kerjakanlah sempurna. Nasaba iya na dito esok biasa na kasi malala pala si pala dito gagabulan ng relief pa dito gagabulan ng relief pa ma-agenda dito gamasigi o umi kasi pacuru umi utoma magasanya masampajan mataya mo kasi makatopal maga pala o kumakat desa kibuli makato
Maaga palay. Tapos si Karawan ni Garekasi, kuliway palay. Malalatay loro na to asara Muhammad. Iya. Maaga naliwa si sana. Jadi ako meron masampayang ko pa pasire. May sa ibo ka. Hupan ko suyo ko kasi. Najamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sita nga kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakalan. Iya pumakilo pa alam. Ada na mo jamang kasaray. Jadi ang kamali ito makadagkamudahan ang katumali makadagkaharusan. Makadadi, iya rusang pajak jamae, pasidak ka na po halataal. Aja mo mutolay. Itu dua Persia. Jadi aja natapangewang. Ya kung katawang rolipat jama isang pajan na, hindi na marigaga. Ya kung hindi beta jama, hindi na marigaga. Iyan ito ko sampayan mo ko kandaraangin, masti ito rin. Kutulay mo lang ito kulay. Masampayan mo ko kiyasi o ito'y masampayan. Di ko lang ito kimato, kaya sampayan ito mo. Digante. Para niya ko loka ko puan, para taratang pasawa ko puan subo. O kuki pasawa na subo. Tapi tatipito pito lang ito ko bandara. Maka dengan na ito masampaya subo ini. Pas lang ito ki, no kilo ko musala na bandara. Asam pajangwi, subo kita mo. Nakarakan niya na subo. Cocok ni. Ito laiwi ron nasang pajang ko pasaway. Nasa mairo ko isang pajang ko pasaway. Dihormati waktu. Hanya menghormati waktu. Yang kayo jama. Enak tu kimatu. Yulangi pema jama. Apa itu sampahnya telubi? Adaan, kadaan, iya datang. Iya ko adaan watuna. Iya ko kadaan tanya watuna. Uli butingnya macuri talakda. Nalupay masang pejaloro. Asara manginala tu bola na pura di mataw Nanti pernah sampai jaloro, sampai jaloro, nasara ni jolo, nah masang jaloro, tapi harus sampai jaloro, maknanya kawan, aja tak keadaan, katanya nawatun. Nampai apa? Aduh, aja tak keadaan, dia kumakarati adaan pada waktunya. Ya kumakarati kadaan tanya waktunya. Ya pada di sama besar ya bahasa organik atau bahasa Indonesia wakate masang pejaloro kumanyasara ujami po Allahu Akbar. Kau bercidi adaan kau bercidi iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi tidak. Tiba-tiba pura cuma bersalah kapag tama dua memang sampai jalur acoki pemang apa matandre pelana kuma direjama ki tadi aja tak ada anak apa pura nak terjama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia kapan iya ni kapangan kakong kataw na saya ito masalah mana ini masih jasa selesai ya atau seakan ni atau ang kataw tama kurang yung mabili jama nang kataw tama may masampajang na jadi din na kapiliki makaratamit o mabili jama si bawah at yuki masidag kakiasan isidag kayo ni Nabi pernah melakukan. Sabahannya ini sama aja nih. Kemudian dia roh kita pakai jaket kita. Dia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana, moko surmulri menyamang urusan na. Dia nama lagi, kira tahu malampayan ini. Kira-kira kamu kemalampatin. Alhamdulillah. Makul raya itu biasa pak malapala ada kasihatin. Di apa
pananaka tu kumakulay. Sa banalala tu kumatinroy. Kadapin kamu tu papadongan na. Kaya kumatinroy makulay sa pusapoy sarat din na. Baca surah Al-Kausar. Baca ni Al-Kausar. Yan ang kamakulay pananakang ito baca. Surah Al-Kausar. Tapi matinroy yang katao tu padami kong kanak tabata siya kali nga baca maraji patuyo ya ko jumay ya komenda di pakatao ko mimbara ibu ala kiwe pa ini nito makulay pagka malama jumalakita ala kiwe kanoni bacang salawat na pasahada di palayoli salawat na pasahada maka suratul Fatihah. Ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya tatitu atau tatalu ganat de tatalu napakin nilodong tapalatu ni suratul Fatihah napatatutu sahada napasalawa jadi salawa sahada Fatihah sahada salawa pamulan salawa patutu iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya tapi mega totoo nila pahangi bawal na tilapuyo na mimbaray padahal itu yang didoakan cuma mali to matadilo na maoy ako makatok ba ni tawe kuturan ni pakatog na kumimbarae mo dilot bakadua nagatan niya tuwe na doang masija nasa kesempatan cede biasa iman niyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge okuy berdrin na mimbarae tu na kasabang kawewe na dogi cuma kami itu ya do jadi usi cocok kega makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan dena sa sampajan jumana tu kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigada sabi ako makatok ni tayo na makan dia joka namuri na mati na masampajan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka ya naro cilengan ya kasorong ya tu cilengan ya kamu palabay ya ko pegawai sarai malalang aja iya tu tomatot tariulo ya ko sujumaya ada piro ko ini kamu memingaran bawa kaluputo no masige ni ke bawa puima si bawa pakate angkay tupuy mapatulak mala nasila kang hindi nasuri puy mang sa tiap hari Jumat patulak mala Manila malay iya makukuha din nagaga cuma biasa patulak malay kalukuto si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din nalese namo makukuha tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katotaro pili bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamaray tigre si Sele itu makanya Jumat berkah ya aja na gratis tapak kamaja ini masabo desi to kan nanalibi layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tambay ang ipaket na setiap minggu bertambah
iya jati te tama surga. Pwede mamulu mako aja telo bawa malah telo. Maka aku ya karena kau tidak tuh keturun ke janggut keturun duit mereka situ karena angka ko kita merasa kalau kita risalau baca pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid diwa sempurna ya roni purai baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilahu ya rodi tapi boleh ya kung kapabalu-balu na ya rodi ya naroon na tangray na pasilahu si bawel ya rodi na pelacin na maktalay at rodi puray baca sira nabi itu mak barakah ipasibawan ni di supaya membawa barakah makiro makidan ni aja lalu kalau Pak Dewa ngokiawan jadi itu sebenarnya iya tuh ampai koma mau tadi memang ada uang itu dia letakkan iya tuh napa sih dina situ mana itu sama itu kok maka dia mahal tiang ala kiwae tabukai patutuna napa tak ketengi kemudian hajatkan agak hajatkan kemudian minta barakahnya mahal tiang Rasulullah untuk memberikan berkah pada ayat itu. Sebab maka itu pada berita hakiki hadir itu nabita naleko mahalul kiam itu nurnya yang hadir. Nah, ayat itu kung kalasakta tepatnya itu. Iya kodenya yang lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katani na pilaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, di syifail Fatihah, di barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila dita ko mambalakan itu cara na dita jadi ako tau maparenta na namelo na tsuri na dita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah yan ang tinatalaguruta aja musus sahiwi pada murupa tahu ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu cak kalau bunyi tayo na tuloy kamu pamacarama malu ko dyan imang aja na malampi bacamu kumajamay te aja jadi yang kumajamay tawi aja nangit tay pajama jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang tapi ia tuh ampai agamay itigaregan nagagay diskome ang kaagaga wajib mencegah wajib kega sampai Jumat wajib sampai Jumat tapi aku musafir itu ini wajib sunnah wajib sampai Jumat tapi aku malas itu disunahkan betul kan ya kodena Jumat aku tuh malas landai sampai jalur bawan musafir dia wajib yan ito ang pay kapanapak ni Mantasyafi maka na din wajib maka to musafir
Nasama din na waji, alin na masampaya juma. Ang kato ikurangi. Kaya, sampayang jama kasan. Lay kurangi. Patangrakang pacayidua. Dan sama tajama kapa? Tabiro na bita niya sa malalam. Eko asira pulo na 7 kilo. Nalalangin na bita. Malalang aja. Aji pake o piyese na padampasir. De gagabola. Dito gagabuyog. Dito gagasigi. Dito gagayug-kayug. Malalang ako padampasir. Asira pulo na 7 kilo. Enang panajama sa kanyang. Siya di kalala na koro kiyupan na. Di nalala. Tunang mo kote kadiragabos mangase. Di na kanagis sa matasok. Napa, nakurani. Kaya na ito ng kanakada. Iya garo nabita na jama kasara isang payan niya. Apakah itu rusa atau azimah, kemudahan atau keharusan. Ang kamakada kemudahan berarti ia umaga menyam amoy aja mana mo jama kasara. Kerjakanlah sempurna. Nasama yan na dito niya sa piyese na kasi malalap pala si palapalana. Dito gagabulan ng relief pa. Dito gagabulan ng relief pa. Ma-gemme dito gamasigi o umi kasi ni pachuro umi o to magasanya masampajan mataya mo kasi makatopal la. Maga pala o kumakat. Desa kipo ni makato. Maga pala. Tapos si karawan ni gari kasi kuliway pala malalap tayo loro latu asara Muhammad. Iya. Maga naliwa si sana. Jadi ako meron masampayan mo ko palang pasire. Mesa ibo ko ka. Hulpan ako suyo ko kasi. Mayamang kasaray. Yung pwede sira kalorado meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakada. Iya ko makuro ka alam. Ada na mo jama kasaray. Yang kamali itu maka ada kemudahan, ang katumali maka ada keharusan. Maka ada iya rusang pajak jamae pasti dakana po Allah Ta'ala. Aja mo tolak. Itu dua versi ya. Jadi aja natap pangewa. Ya kung ketemu lipat jama isang pajan na hindi na marigaga. Ya kung hindi beta jama hindi na marigaga. Nah. Iyan ito ko sampayan mo ko kandaraangin, masti ito rin. Kutore mo lang ito ko rin. Masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan. Di ko lang ito kimato, kaya sampayan ito mo. Digante. Para niya ko loka ko puwan, para tarata pasawa ko puwan subo. O kuki pasaway na subo. Tapi tatipi ito lang ito ko bandara. Maka dengan na ito masampaya subo ini pas lagtuki noki lo kumusala na bandaren asam payangwi subo kita mo nakarakannya na subo cocok nih ito laiwi yaro nasang payang ko pasaway nasama iro ko isang payang ko pasaway dihormati waktu hanya menghormati waktu yang kayo jama lagtuki matu yulangi pema jama. Apa itu kesampaian terlebih adaan, qadaan, iadatan. Ia ko adaan waktuna. Ia ko qadaan tanya waktuna. Uli butingi macuri talakda nalupay masang pejaloro. Asara manila tu bola na pura di bataw Nalay pernah sampai pejaloro. Asang pejaloro. Masara ni jolo. Napa masang pejaloro. Tapi harus sampai pejaloro makalami kamaan ayan tak keadaan patanya na watun nampai apa aduh aja tak keadaan ya kumakalaki adaan pada waktunya ya kumakalaki kadaan tanya waktunya ya pada di sama besar ya pasal ini
atau bahasa Indonesia wakatay masang pajaloro kumanyaksara ujami po Allahu Akbar. Kau bercidi, kanaan kau bercidi, ia datang mengulang masang pajaloro itu masih jadi tidak. Tiba-tiba pura kima bersalah kapag utama dua may masang pajaloro acuki pemang apa matandre pala na kumabire jama ki. Tapi aja tak ada anak-anak apa pura na tajama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapang. Iya nih kapang kakong kataw na saya itu masalah mana ini masih salah saya. Ya. Atau sakani atau ang kata utama kurang yung mabili jama ang kata utama may masang pajang na siya din na nakapiliki makalatami o mabili jama si bawa at yuki masidan kapiasan isidan kayo namin pernah melakukan samahan ini sama aja nih kemudian ia roh kita pakai jaket kita. Ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana moko surumuri manyamang urusan na. Dia nama ready. Kaya tau malampayan ini. Kira-kira kamu kumalampatin. Kah alhamdulillah. Makul raya itu biasa pak malampala na kasihatin. De napananaka to kumakulay sa banalala to kumatindro agapin kamu to papadongan na kaya kumatindro makulay sa pusaw isarat din na nibaca surah Al-Kawsar bicara Al-Kawsar ini kemakurai pananakang itu baca surah Al-Kawsar tapi matin ropi yang kata itu pada mikong kanak tabata siya kali nga baca maraji patuyo ya kujuman ya komende di pakatoka kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makulre apakah malama jumala kita ala kiwe tanoni bacaan salawat na pasahada ipalayo salawat na pasahada na suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya katitu atau katalu ganat de katalu na pakin milodong pala to ni suratul Fatihah napat natuto sahada na pasalawa jadi salawa sahada Fatihah sahada salawa pamulan salawa patuto iro iwarungang iraway kukuredongi napay pinungang anak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau nila pangi bawai na tilapuyo na mimbaray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to matadilo na bawai ako makatok ba ni tawe kuturan ni pakatol na kumimbaray mo dilot bakadua nagatan niya tuwe na doongi masija. Masa kesempatan cedek. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke benerin na mimbara itu dan nasabaan kawewe na dogi cuma kan itu ya do jadi usi cocok kega makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan jumana tuh kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigada tapi ako makatok ni tayo na makan dia joka namuri na mati na masampayan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka
Yan ang chilingan nga kasurong ito chilingan nga kamo palabay. Iya ko pagaway sara ay malala na yan. Iya ko tomatot tariulo yung poso jumaya na piro ko ili. Kamu memingaran. Bawa kaluputo. No, masige. Nige bawa. Puima si bawa patate. Ang kay puima patulak mala. Nasila kang hindi. Nasuro puima sa tiap hari Jumat. Patulak mala. Manila malay. Iya makukuha din nagaga. Cuma biasa patulak malay kaluputo. Si bawa di 5,000. Lasoni melo ipalese na 5,000 din nalese. Namo makukuha tajamay. Yan na rin Jumat berkah. Riolo. Baru bay makukuha Jumat berkah ni. Makibuai nasi kota. Natilaw masige. Ang katataro piri bate. Ya, tau kasya si Jumat berkah. Pangoto Fortuner le pamalay. Tigre. Si Sele itu, makanya Jumat berkah ya aja na gratis. Tapak kamaja ini masakbo. Dari situ kan nanalili. Layaja untuk maki buat Jumat berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang paket na setiap minggu bertambah. Iya. Ya jadi tetap surga. Pwede mamulu makohe. Aja telo bawa malah telo. Maka aku ya karena kau tidak tuh keturun ke janggut keturun duit mereka. Situ karena angka po kita merasa kalau kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi. Ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Diwa sempurna. Ya roni ipuray baca Barsanji suku. Dahil maawin lo boleh dipasilaho ya roni tapoy boleh. Ya kung kapabalu-balu na alay rodi ya naroon natangray na pasilaho si maawin ya rodi na pelacin na. Makalay rodi ipuray ibaca sira nabi itu mak baraka ipasibawan ni di supaya membawa baraka. Makiro makinan ni makinan aja lalu kalau pagi mau kiawan. Jadi itu sebenarnya yan na to ampay kung mamolo tumatakad memang ada uang itu diletakkan. Yan na to napasigaro din na situngan na ito sama ito ko maka dito mahalul iyang ala kiwae tabukai patutuh na napatakatangi kemudian hajatkan aga hajat kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada ayat itu. Sebab makanya itu topan berita hakiki hadir itu nabi ta nareko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, ayat itu kung kalasaka tepat ini itu. Iya kode na yang tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katandi na pilaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay pa makadaki di barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi barakatil Fatihah.
Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila vita ko mambalakan. Itu cara na vita. Jadi ako tau maparenta na melong at churi na vita. Betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang tinakalimutan, aja musuh sa ini pada muro pataw. Ya ko pacarama ko, aja na malampi caramamu. Ya kalau lunit na tuloy ka mo pamacarama. Malu ko din Imam, aja na malampi bacamu. Kumajamay te, aja. Jadi yang kumajamay tawi aja nanti pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tuh ampai agama itu gara-gara nagagay diskome. Ang kaagaga wajib mencegih na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir itu din wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi ako malasa itu disunahkan. Betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan dai sampai lurubawan. Musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni Mantasapi, maka na din na wajib makatobang musafir. Nasa bali na wajib, alin na masampaya Juma. Ang kato ikurangi. Kaya, sampayang jama kasal. Lay kurangi. Patandakan pacagi dua. Dan sama tajama kapa? Tapi ron nabit kaya sa malalam, eko asira pulo na 7 kilo, nalalangin na dita, malalang aja, aja pake, o piyese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gagasigi, dito gagayukayong. Malalang ako padampasir, asira pulo na 7 kilo, nang panayama sa kanyang. Siya di kalalan na kalau kehidupan na dia lala tunang kote kadera gabus mangase dia na kanagis matasok napa nakurangi dia na tunang kanagkada iya garo nabita na jama kasara isang payannya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan. Angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyamai aja mana mau jamaah kasar. Kerjakanlah sempurna. Nah sama iya nabi tadi esok biasa nak kasih malala pelak si pelana. Deto gaga bola non rilepa, deto gaga non rilepa. Ma jemnya deto gaga sigi, umi kasih ni pacuru umi otoma. Magasannya masang pajan, matayamu ni kasih makatopal. Maga palay o kumakat. Desa ki boleh makat to. Maga palay. Tapos si karawan ni gare kasih kuliway palay. Malalap tayo loro lato asara Muhammad. Maga tanaliwa si sana. Jadi ako meron masampayang ko pada pasire. Mesa ibo ka. Hupana ko suyo ko kasi. Najama kasaray. Yung pwede sira kalorato meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya pumakilo kadang. Ada nang jamaah kasrai. Jadi yang kemali itu maka ada kemudahan, ang katumali maka ada keharusan. Maka ada dia harus sampai jamaah pasti dakana po Allah Ta'ala. Aja mau tolak. Nah, itu dua versi ya. Jadi aja natap pengewa. Ya kung katawa lipat jamaah isang pajana, hindi na marigaga.
Ya pwede beta jama dan berjaga. Nah, iya itu ko sampayan mo ko kandarangin, mesti ito rin. Kotoreng wala ito kulay. Masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan. Di ko lato kimato, ya sampayan ito mo. Diganti. Pariya ko loka ko puan, para tarata pasawa ko puan subo. O kuki pasaway na subo. Tapi itu lato ko bandaran. Maka dananay na ito masampaya subo ini. Pas lato ki, no kilo ko musala na bandaran. Asam pajami subo kita mo. Nakarakan niya na subo. Cocok ni. Ito laiwi yaro nasang pajami ko pasaway. Nasa mairo ko isang pajami ko pasaway. Dihormati waktu. Hanya menghormati waktu. Yang kayak jama. Lato ki matu. Yulangi pera jama. Apa itu sampahnya telubi, adaan, qadaan, iadatan. Ia ko adaan waktuna, ia ko qadaan tanya waktuna. Uli butingi macuri talada nalupai masang pejaloro. Asara manginala tu bola na pura di matau Nade pernah sampai pejaloro, asam pejaloro masara ni jolo, na masang pejaloro. Tapi harus sampai pejaloro makarami kawaan, ayan tak keadaan, patanya na watun. Nampai apa? Aduh, ada tak keadaan, dia kumakarati adaan pada waktunya, dia kumakarati kawaan, tanya waktunya. Ya pwede sa mga basara bahasa Ulinik atau bahasa Indonesia wakatay masang pajaloro kumanyaksara ujami po Allahu Akbar. Kau bercidi kanaan kau bercidi iya datang mengulang masang pajaloro itu kumasigi jadi dita tiba-tiba pura kima beresalat kapag katutama dua may masang pajaloro at choki pemang apa matandre pala na kumabira jama ki. Dan dia tak keadaan apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya ni kapan ngangkat kong kataw na saya itu masalah mana ini masih jasa selesai. Ya, atau seakan nih atau ang katautama kurang yung maberjama ng katautama may masampajan na jadi dinda nakapiliki makaratami o maberjama si bawa at yuki masidan kaki asan isidan kayo namin pernah melakukan sabahan ini sama aja nih kemudian ia roh akhir kepakai kita ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga ko sana ko surumuri manyamang urusan na dia namanya di kaya tahu malampayan ini kira-kira kamu kumalampatin kah alhamdulillah makul rin itu biasa pak malampala na kasiyatin di napananaka to kumakulay sa banalala to kumatindro kadapin kamu to papadongan na ya kumatindro makulay sa pusaw isarat na baca surah Al-Kautsar bicaranya Al-Kautsar ini kemakulay pananakang ito baca surah Al-Kautsar tapi matindro pi yang kataw to pada mikong kanak tabata siya kali nga baca maraji patuyo ya ko jumay ya komenda di pakataw ko mimbara ibu ala kiwe pa ini itu makulay apakah malama jumalakita ala kiwe
kanoni bacangi salawat napasahada ipalayoli salawat napasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulanya katitu atau katalu genap de katalu napaki milodong eta palatu ni suratul Fatihah napat atutu sahada napasalawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat patutu iro iwarnungan ngirawai ukuredongi napa ipinungan nganak kung kaciaman kali baca itu dilembutkan hatinya tapi mega tuh tau nila pangi bawai na tilapuyo na mimbaray padahal itu yang didoakan cuma mali to matayulo na bawai ya kumakatok ba ni tawe kuturan ni pakatulog kumimbaray mo bilot bakadua nagatan niya tuway na doangi masija nasa kasempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke berdina mimbara itu dah sebang kawewe na dogi cuma kan itu ya do jadi usi cocok kega maka tuh bayi tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan juwana tuh kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigata sabi ako makatok ni tayo na makan de joka namuri na mati na masampayan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka yan na cilegan nga kasorong ito cilegan nga kamo palabay iya ko pagaway sara malalang aja na iya tuh tomatot tariulo yung posujumaya ada na piro pwede kamu memingaran bawa kaluputo no masige nige bawa puima si bawa pakate ang kay puima patolak mala masila kang hindi nasuro puima setiap hari Jumat patolak mala madela malay iya makukuha din na daga cuma biasa patolak balay kaluputo si bawa di 5,000 lasongi melo ipalese na 5,000 din alese namo makukuha tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katotaro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamaray tigre si Sele itu makanya Jumat berkah ya aja na gratis tapak kamaja ini masabdo desi to kan nanalibi layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang paket na setiap minggu bertambah iya ya jadi kita surga pwede mamulu makohe aja telo bawa malah kalau maka aku ya karena kau tidak tuh keturun ke janggut keturun duit mereka situ karena angka kok kita merasa kalau kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lami atau Maulid Biwak sempurna ya roni ipuray baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilago ya rodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ali ya rodi ya naroon natangray na pasilago si bawel ya rodi na pelacin na magtalay at rodi ipuray ibaca sira nabi
Itu mak barakah, ipasibawa ni dia supaya membawa barakah. Makiro, makinan ni makinan. Aja lalu kalau Pak dia ngomong kiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau kalau memang ada uang itu dia letakkan. Ia tuh napa sih gawe dina si temannya itu sama itu kok maka dia mahal ia ala kiwe tabukai patutuna napata ketengi kemudian hajatkan aga hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab maka itu pada berita hakiki hadir itu nabita nareko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kung kalasaka tepat ini itu. Iya kodena yang lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katani na pibaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampajan lang to nakita orang nila kita ko mambalakkan. Itu cara na kita. Jadi ako tau maparenta na namelo na tsuri na kita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang nakalimutan aja musuh ini pada muru patau ya ko pacarama ko aja na malapit caramamu tak kalau bunyi na to yang kamu ko pacarama malu ko ini imang aja na malapit macam kumajamay te aja jadi aku majami tawi aja nangit tay pajama jangan membebangkan sesuatu yang memberatkan orang tapi ia tuh ampai agama itu gara-gara nagagay diskone ang kaagaga wajib mencegih na wajib kaya sampai Jumat wajib sampai Jumat tapi ako musafir ito din wajib sunnah wajib sampai Jumat tapi ako malasa ito disunahkan betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan day sampai lurubawan musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni mantasapi maka na wajib maka to bang musafir nasa na wajib alina masampai Jumat ang kato ikurangi kaya sampayang jama kasar ikurangi patanggakan pacagi dua dan sama tajama kapa tapi ron nabit kaya sa malalam ko asira pulo na 7 kilo nalalangin na dita malalang aja pake o piyese na padampasir de gagabola dito gagabuyog dito gagasigi dito gagayukayog malalang ako padampasir asira pulo na 7 kilo nang panayama sa kanyang siya di kalalan na kalau kehidupan na nilalala tunang kote kadira gabus mangase
Dena kana gese matasok napa nakurangi. Iya na to nang kanakada, iya garo nabita na jama kasara isang padyanya, apakah itu rusa atau azimah, kemudahan atau keharusan. Ang kamakada kemudahan, berarti ia umaga menyam memoy aja mana mo jama kasara. Kerjakanlah sempurna. Nasama yan na dito niya sa piyasa na kasi malalap palap si palapalana dito gagabula ng relief pa dito gagabula ng relief pa ma-agenda dito gamasigi o umi kasi yan pachuro umi o magasan niya masampajan mataya mo kasi makataw pala maga pala o kumakat desa kipuli makato maga pala tapos si karawan ni gari kasi kuliway pala malalap tayo loro lato asara Muhammad. Iya, maga naliwa si sana. Jadi ako meron masampayan ko pada pasire, may sa ibo ka, hulpan ko suyo ko kasi. Najamang kasaray. Yung pwede sira kalorato meter kasi musigi. Sita na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakala. Iya ko makilo ka alam. Ada na mo jama kasaray. Yang kamali itu maka na kemudahan ang katumali maka na keharusan. Maka na iya rusang pajak jamae pasti dakana po Allah Ta'ala. Aja mo mutolay. Itu dua versi ya. Jadi aja na tapangewa. Ya kung katawang lipat jama isang pajan na hindi na marigaga. Ya kung hindi beta jama hindi na marigaga. Nah. Iyan ito ko sampayan mo po kanyaraangin, masih ito rin. Kutulay mo lang ito ulay. Masampayan mo po kiyasi o to'y masampayan. Di ko lang ito kimato, kaya sampayan ito mo. Digante. Para niya ko loka ko po, para taratang pasawa ko po ay subo. O kuki pasawa ay nasubo. Tapi tatipi ito lang ito kumandaran. Maka nanay na ito masampaya subo ini pas lagtuki noki lo kumusala na bandaren asam payami subo kita mo nakarakannya na subo cocok nih ito laiwi ro nasam payang ko pasaway nasama iya ro ko sampayang ko pasaway dihormati waktu hanya menghormati waktu yang kaya enak tuh kimatu ulangi pema jamin. Apa itu kesampaian telubi adaan qadaan iadatan ya ko adaan watunna ya ko qadaan tanya watunna uli butingi macuri talakda nalupe masang jalur asara manila tu bola napura di mataw nade pernah sampai jalur sampai jalur masara ni jolo napa masang jalur tapi harus sampai jalur makarami kamaan ayan tak keadaan patanya na watun nampai apa aduh aja tak keadaan ya kumakarati adaan pada waktunya ya kumakarati keadaan tanya waktunya ya pada di sama besar ya bahasa Ulinik atau bahasa Indonesia wakatay masang pajaloro kumanasara ujami po Allahu Akbar kau bercidi anaan kau bercidi iya datang mengulang masang pajaloro itu kumasigi jadi dita tiba-tiba pura cuma bersalah kapag atau tama dua may masang pajaloro acuki pemang apa matandre pelana kumabira jamaki tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan ngangkat kong katau nasa itu masalah mana ini masih salah saya ya atau usahakan nih atau
Ang katautama, kurang yung maberjama, ng katautama may masampajan, na jadi din na, nakapiliki, makaratabit o maberjama si bawa, at yuki, masidag kakiasan. Isidag kayo di, nabi pernah melakukan. Sabahan nih, di sampajan nih. Kemudian, ia roh kita pakai jaket kita. Dia komelo di salama angkat otomatis kusurugan ko sana o kusurumuri manyamang urusan na dia na maregi kaya tau malampayan din kira-kira kamu kumalampatin alhamdulillah makul rin itu biasa pak malampala na kasi atin de napanalaka to kumakulay sa banalala to kumatinroy agapin kamu to papadongan na kaya kumatinroy makulay sa pusapoy sarat din na baca surah Al-Kausa baca may Al-Kausa yan ang kamakunray pananakang ito ba dyan? So, Al-Kausa. Tapi, matinropi. Yang kataw to, padami kong kanak tabata, siya mang kalinga baca, maraji patuyo, ya ko jumay. Ya komendai di pakatau kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makulre apakah melema jumala kita ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya tatitu atau tatalu dengan dia tatalu napakin milodong pala to ni suratul Fatihah napat natuto sahada ng pasalawa. Jadi salawa sahada Fatihah sahada salawa pamulan salawa patuto. Iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau dia pangi bawa nanti lepuyo naging baray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to mata dulu na bawa ya kumakatok ba ni tawe kuturan ni pakatulog kuming baray mo dilot baka dua nagatan niya tuwe na doangi masija. Masa kesempatan cedek. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke berdena mimbara itu dah kasbang kawewe na dogi cuma kami itu ya do jadi usi cocok kaya maka to bay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan jumana to kecuali dia pernah katok batay na joka dia na maligada sabi ako makatok ni tayo na makan dia joka namuri na mati na masampayan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka yan ang chilingan nga kasurong yan to chilingan nga kamo palabay yan ko pagaway sara malalang aja iya tuh tomatot tariulo yang posujumay ada na piro ko ini kamu memingaran bawa kaluputo no masige nige bawa puima si bawa pakate ang kay puima patolak bala nasila kang idi nasuri puima setiap hari Jumat patolak bala Manila balay iya makukuha di nagala. Cuma biasa patolak balay kaluputo si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din alese
Namo makukway, tajamay. Yan na rin asan, Jumat berkah. Riolo, baru may makukwa Jumat berkah ni. Makibuhay na si kota. Natilaw masigi ang katotaro piri bate. Iya, tau kasya si Jumat berkah, pangoto Fortuner le pamaray. Tigre, si Sele itu, makanya Jumat berkah itu aja na gratis. Tapak kamaja ini masakbo. Desi to kan nanalibi. Layaja untuk maki buat Jumat berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang ipaket na setiap minggu bertambah. Iya. Ya jadi tetap surga. Pwede mamulu makohe. Aja talo bawa malah talo. Makapoy ya karena kopi katog katorong kajanggo-janggo katuloy may na. Sito kan na ang kapo kita marasa kasi kita risalaw ba coba Fadilatul Risalatul Nabi. Ya kung kadi ibacang Maulidul Barsanji atau maulid lagi atau maulid diba sempurna ya roni ipuray baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilago ya rodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ya rodi ya naroon natangray na pasilago si bawel ya rodi na pelacin na maktalay at rodi ipuray baca sira nabi itu barangka ipasibawan ni dia supaya membawa barakah. Makiro makidan ni makidan aja lalu kalau pun terpak dia kiawan. Jadi itu sebenarnya yan na to ampay kung mamolo tumatot memang ada uang itu dia letakkan. Yan na to napasigaro din na situngan na ito sama itu ko maka dito mahalutiyang ala kiwae tabukai patutuh na napatakatangi kemudian hajatkan aga hajatkan. Kemudian minta barakahnya mahalukiyang Rasulullah untuk memberikan berkah pada ayat itu. Sebab makanya itu pada kita hakiki hadir itu nabita naleko mahalukiyang itu nurnya yang hadir. Nah, ayat itu kung kalasakta tepatnya itu. Iya kodenya yang lo tapake ang kamu magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katandi na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki bi barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila dita ko mambalakkan. Itu cara na dita. Jadi ako tau maparenta na namelo na tsuri na dita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang kinakaluruta aja musuh saliwi pada murupa tahu ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu ya kalau bunyi tayo na tulian kamu pamacarama malu ka dyan imang aja na malampi bacamu kumakjamay te aja. So
Sabi, jadi aku majami tawi aja namitay pajama. Jangan membebangkan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi iya tuh ampay agamay, itigaregan nagagay diskome. Ang kaagaga wajib mancagibin na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir ito din wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi ako malasa ito disunahkan. Betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan day sampai lurubawan. Musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni Mantasapi, maka na din na wajib makatobang musafir. Nasa bali na wajib, alay na masampay Jumat. Ang kato ikurangi, kaya sampayang jama kasal, lay kurangi, patandakan pacayidua. Dan sama tajama kapa? Tabiro na bita niya sa malalam, eko asira pulo na 7 kilo, nalalangin na bita, malalang aja, aja pake, o piyese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gamasigi, dito gagayukayong. Malalang ako padampasir, asira pulo na 7 kilo, enang panajama sa kanyang. Siya di kalala na kolo kiyupan na. Di nalala. Tunang mo kote kadiragabos mangase. Di na kanagis sa matasok. Napa, nakurani. Iya na to ng kanakada. Iya garo na bita na jama kasara isang padyanya. Apakah itu rusa atau azimah? Kemudahan atau keharusan. Ang kamakada kemudahan berarti ia umaga menyam-memoy aja mana mo jamaah kasari. Kerjakanlah sempurna. Nasaba yan na dito na esok piyese na kasi malala pala si palapalana. Dito gagabulan ng relief pa. Dito gagabulan ng relief pa. Ma-gemme dito gamasigi o umi kasi yan pachuro umi o to magasanya masampajan mataya mo kasi makataw pala. Maga pala o kumakat. Desa kipo ni makato. Maga pala. Tapos si karawan ni gari kasi kuliway pala malalap tayo loro na to asara Muhammad. Maga ka naliwa si sana. Jadi ako meron masampajan mo ko palang pasire. May sa ibo ka, hupan ako suyo ko kasi. Mayamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakada. Iya pumakilo ka alam. Ada na mo dyan mga kasaray. Jadi ang kamali ito makadagkamudahan ang katumali makadagkaharusan. Makadadi, iya rosang pajak jamae, pasti ka na po halataal. Aja mo mutolay. Ito dua Persia. Jadi aja na tapangewa. Ya kung katawang rolipat jama isang pajan na hindi na marigaga. Ya kung hindi dito jama hindi na marigaga. Iya dito ko sampajan mo po kanyaraangin. Masti ito rin. Kutore mo lang ito ulay. Masampajan mo po kiyasi o to'y masampajan. Di ko lang ito kimatu. Ya sampainya tema diganti parinya kalau Pak Papua pada terata pesawat Papua subuh kuki pesawatnya subuh tapi itu pitulah tuh ke bandara maka dengan ini tuh masampainya subuh ini pas letuki noki lo komusala na bandara asal pajami subuh kita maka rekannya subuh cocok nih ito lagi ro na sampajan mo ko'y pasaway. Nasa mairo ko'y sampajan mo ko'y pasaway. Bihurmati waktu. Hanya menghormati waktu. Ang kayo jama. Lato kimatu. Yulangi pera jama.
Apa itu kesampaian telubi? Adaan, qadaan, iadatan. Ia ko adaan watuna. Ia ko qadaan tanya watuna. Uli butingi macuri talakda nalupay masang pejaloro. Asara manila tu bola na pura di mataw Nalay pala sa pejaloro. Asang pejaloro. Nasara ni jolo. Napo masang pejaloro. Tapi sa pejaloro makarami qadaan. Ayan tak adaan. Patanya na watuna. Nampai apa? Aduh. Ada tak keadaan, dia kumakalaki adaan pada waktunya. Dia kumakalaki qadaan tanya waktunya. Dia pada di sama besar ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakatai masang pejaloro kumanyasara ujami pun Allahu Akbar. Kau bercidi adaan kau bercidi iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi tidak tiba-tiba pura kima bersalah tepat kata utama dua memang masang pejaloro acoki memang apa matandre pelana kumat dari jamaki tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan ngangkat kong katau nasa itu masalah mana ini masih jasa selesai ya atau sakani atau angka utama kurang yang mabel jama angka utama memang sampajang nah jadi dina nah kabiki maka datang tomak dari jama si bawah acoki masih dan kebiasaan isidah kaini Nabi pernah melakukan sabahannya ini sampajang nih kemudian ia rohati tapakan jaket kita. Ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana, moko surumuri menyamang urusannya. Dia nama lagi, kira tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin? Kah, alhamdulillah. Makul raya itu biasa pak malampala dan kasihatin. Di napanan na tu kumakulay sa banalada tu kumakindro kadang kamu tu papadongan na ya kumakindro makulay sa pusaw isarat na baca surah Al-Kausar bicaranya Al-Kausar ini kemakun repan natang ya tiba jam surah Al-Kausar tapi matin ropi yang kata tu pada mikong kanak tabeta jamang kali ngabaca maraji patuyo ya kejuman ya komende di pakato kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makulre apakah melena jumala kita ala kiwe kanoni bacang salawat na pasahada di pelayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya ketitu atau katalu dengan dia katalu napakin milodong pala tu ni suratul Fatihah napat natutu sahada napa salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pemulan salawat patutu iro iwarungan ngirawai kukuredongi napa ipinungan anak tak kung kaciaman telinga baca itu dilembutkan hatinya tapi mega tu tahu dia lapangi bawa nanti lepuyo na mimbarai padahal itu yang didoakan
Cuma mali to mata dulu nama oi ya ko makato bani tawe koturan ni pakato ko mimbara mobil baka dua nagatanya tuwe na doangi masija. Masa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai, makanya tuh biasa doge oke berdina mimbara itu dah kasbang kawewe na dogi. Cuma kan itu ya do jadi usi cocok. Kega maka tuh bayi tahu ya aku maju kemacan ni mengilau sumbangan. Denas sampai jualan tuh. Kecuali dia pernah katakan batai na joka dia nama digada. Tapi aku makatakan ni tena pe makan dia joka. Namuri nama te nama sampaya ni te tu katakan. Ni aja kita joka. Ya naro celengangnya kasorong ya tu celengangnya kamu palabai. Ya ko pegawai sarai malalang aja. Iya tuh tomato teriul ya poso jumaya ada piro koile. Kamu mengingaran bawa kalau putu lo masih gini. Nih bawa pui masih bawa pakate. Angkai itu pui mah pas tolak malah. Masih lagi di sore pui mah setiap hari Jumat pas tolak malah. Madela balai. Iya mah kok di negara. Cuma biasa patolak balai kalau putu si bawa di 5.000. Lasoni melo ipalese dari 5.000 di nalese. Namo makukwal tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukwal Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katataro piri bate ya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamalay. Tigre, si Sele itu, makanya Jumat berkah ya aja na gratis. Tapak kamaja ini masakbo. Dari situ kan nanalili. Layaja untuk maki buat Jumat berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang ipaket na setiap minggu bertambah. Iya. Iya jadi kita masuk surga. Pwede mamulu makohe. Aja telo bawa malah kalau makakoy ya karena kopi tuh keturun ke janggut keturun mereka. Iya. Situ karena angka po kita merasa kalau kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi. Ya kung kadi ibacang maulidul barsanji atau maulid lagi atau maulid diwa sempurna ya roni ipuray baca barsanji suku dari mawen lo boleh di pasilaru ya rodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ali ya rodi ya naroon natangray na pasilaru si bawa ya rodi na pelacin na maknanya itu di purai baca sirah Nabi itu mak barakah pasti bawa nih dia supaya membawa barakah makiro makin dari makin aja lalu kalau Pak Dewa ngokiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau tadi memang ada uang itu dia letakkan. Ia tuh napasigaru dina situ mana itu sama itu kok maka dia mahal yang ala kiwae tabukai patutuna napatak ketengi kemudian hajatkan aga hajat kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk
memberikan berkah pada air itu. Sebab maka itu to pada hakiki hadir itu nabita naleko mahalul kiam itu nurnya yang hadir. Nah, ayan to kung kalasaka tapake niya to. Iya kode na niya to tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay we niya katandi na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sa balong na agay pa makadaki di barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan to nakita orang nila bita ko mambalakan. Itu cara na bita. Jadi ako tau maparenta na namelong na tsuri na bita, betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang kinakalimutan, aja musuh saya pada merupa tahu. Ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu. Cak kalau bunyi tayo na tuloy kamu pamacarama. Malu ko din Imam aja na malampi bacamu. Kumajamay te aja. Jadi yang kumajamay tawi aja nanti pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agamay itu gara-gara nagagay diskongnya. Ang kaagaga wajib mencegih na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir ito din wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat. Tapi ako malasa ito disunahkan. Betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan day sampai lurubawan. Musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni Mantasapi, maka na din na wajib makatobang musafir. Nasama din na wajib, alin na masampaya Juma. Ang kato ikurangi. Kaya, sampayang jama kasal. Lay kurangi. Patandrakan pacagi dua. Dan sama tajama kapa? Tapi ron nabit kaya sa malalam, eko asira pulo na 7 kilo, nalalangin na bita, malalang aja, aja pake, o piyese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gagasigi, dito gagayukayong. Malalang ako padampasir, asira pulo na 7 kilo, enang panayama sa kanyang. Siya di kalalang ng koropi yung pana. Di nalala. Tunang mo kote, di nagabos mangase. Di na kanagis na matasok. Napa, nakurangi. Iya na to ng kanagkada. Iya garo nabita na jama kasara isang padyanya. Apakah itu rusa atau azimah? Kemudahan atau keharusan. Ang kamakada kemudahan berarti ia umaga menyang memoy aja mana mo jama kasarain. Kerjakanlah sempurna. Nasama yan na dito na sa piyese na kasi malala pala si palapalana. Dito gagabulan ng relief pa. Dito gagabulan ng relief pa. Majen dito gamasigi o kumikasi ni pacuru umi utoma. Magasanya masampajan mataya mo kasi makatopal. Maga pala o kumakat. Desa ki boleh makato.
Maaga palay. Tapos si Karawan ni gari kasi kuliway palay. Malalap tayo loro na to asara Muhammad. Iya. Maaga tanaliwa si sana. Jadi ako meron masampay ang ko padang pasire. Mesa ibo ka. Hupan ako suyo ko kasi. Najamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya pumakiro ka alam. Ada na mo dyan makasaray. Jadi ang kamali ito makadagkamudahan ang katumali makadagkaharusan. Makadadi, iya rusang pajak jamae, pasidak ka na po halataan. Aja mo mutulay. Ito dua Persia. Jadi aja na tapangewa. Ya kung katawang lipat jama isang pajan na hindi na marigaga. Ya kung hindi beta jama hindi na marigaga. Iya nito ko sang pajan mo po kandaraangin mesti ito rin. Kotoreng wala ito ulay. Masampajan mo po kiyasi o to'y masampajan. Ya wala ito kimato. Ya sampajan ito mo. Diganti. Para niya koloka ko puan. Para tarata pasawa ko puan subo. O kung ipasaway na subo, tapi itu pitulah tuh kebandaran. Maka dananay na ito masampay niya subo ini. Pas latuki, noki lo kumusala na bandaran, asam pajami subo kita mo. Nakarakan niya na subo, cocok nih. Ito laiwi yaro nasang pajami ko pasaway. Nasa mairo ko isang pajami ko pasaway. Dihormati waktu. Hanya menghormati waktu. Yang kayu jama, tu kimatu, ulangi pema jama. Apa itu sampahnya telubi, adaan, kadaan, iya datang, iya ko adaan watuna, iya ko kadaan tanya watuna. Uli butingnya macuri talada, nalupai masuk jalur. Asal mengenal tu bola, napura di batau Nanti pernah sampai jalur, sampai jalur masalah ni jolo, nah masuk jalur, tapi harus sampai jalur, maka kami kawan, aja tak keadaan, katanya nawatun. Nampai apa? Aduh, aja tak keadaan, dia pemakai keadaan pada waktunya. Ya kumakarati kadaan tanya watuna. Ya pwede sa mga basara ya bahasa Uginik atau bahasa Indonesia wakate masang pajaloro kumanyaksara ujami po Allahu Akbar. Kau kecili kadaan kau kecili iya datang mengulang masang pajaloro itu kumasigi cerita. Tiba-tiba pura kima bersalat kapag tama dua may masang pajaloro at choki pemang apa matandre pala na kumagdire jama ki tapi aja tak keadaan apa pura na tajama akanaki iya datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka biasa jami dia kapan iya kita pangang kakong kataw na saya ito masalah mana din masih salah saya ya atau saakan ni atau ang kataw tama kurang yung mabel jama nang kataw tama may masampajan na jadi din nakabiki makaratami tumak dari jama si bawah at yuki masidan kaki asan isidan kayo Nabi pernah melakukan. Sabahan ini sama aja nih. Kemudian dia roh kita pakai jaket kita. Dia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana, moko surumuri menyamang urusan na. Dia nama lagi, kira tahu malampayan ini. Kira-kira kamu kemalampatin. Alhamdulillah. Makul rin ito biasa pa malakpala na kasi atin. Di
pananaka to kumakulay. Sa banalala to kumatindro. Agapin ka mo to papadongan na. Kaya kumatindro makulay sa pusapoy sarat din na. Nabaca surah Al-Kausar. Baca ni Al-Kausar. Yan ang kamakulay pananakang ito baca. Surah Al-Kausar. Tapi matindro pi. Yang katoto pada mikong kanak tabata siya mang kalinga baca maraji patuyo ya ko jumay ya komende di pakatoba kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makulre apakah malama jumala kita ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya ketitu atau katalu dengan dia katalu napaki melodong tapalatu ni suratul Fatihah napat atutu sahada napa salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat patutu iro iwarnungang ngiraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya tapi mega totoo nila pahangi baway na tilapuyo naging baray padahal itu yang didoakan cuma mali to matayulo na maoy ako makatoban ni tawe kuturan ni pakatoba kumimbarae mo bilot bakadua nagatan niya tuwe na doongi masija masa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge okuy berdrin na mimbarae tuda kasbaan kawewe na doongi cuma kami itu ya do jadi usi cocok kega maka tuh bayi tahu ya aku macu kemacan nih mengilau sumbangan denas sesampainya gimana tuh kecuali dia pernah katakan batena joka dia nama digada tapi aku maka tahu banyak tenape makan dia joka namun dia nama te nama sampainya nih tuh aku katakan ni aja kita joka ya naro cilegang ya kasorong ya tu cilegang ya kamu palabay ya ko pegawai sarai malalang aja iya tu tomatot tariulo ya ko sujumay ada na piro ko ini kamu memingaran bawa kaluputo no masige ni ke bawa puima si bawa pakate angkay kupuin mapatolak malah masila kang idi nasoro puin setiap hari Jumat patolak malah madela malay iya makukuha di nadaga cuma biasa patolak malay kaluputo si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din alese namo makukuha tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katotaro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner let pamaray tigre si Sele itu makanya Jumat berkah ya aja na gratis tapak kamaja ini masabu desi to kan nanalili layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tapay yang ipaket na setiap minggu bertambah. Iya.
Iya, coba Fadilatul Risalatul Nabi. Ya kung kadi ibacang Maulidul Barsanji, atau Maulid lagi atau Maulid Diwa sempurna, ya roni ipuray baca Barsanji suku, dari bawel lo boleh, di pasilago ya rodi tapoy boleh. Ya kung kapabalu-balu na alay rodi ya naroon na tanray na pasigali si baoy rodi na pelacin na magtalay at rodi puray ibacak sira nabi itu baraka ipasibawa ni di supaya membawa baraka makiro makidan ni makidan ada lalu kalau Pak dia kiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai kau mau tadi memang ada uang itu dia letakkan. Ia tuh napa sih dina si teman itu sama itu kok maka dia mahal ia ala kiwe tabukai patutuna napata ketengi kemudian hajatkan agak hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada ayat itu. Sebab maka itu pada kita hakiki hadir itu nabita naleko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, ayat itu kung kalasaka tepat ini itu. Iya kodena yang lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay we niya katandi na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nilabita ko mambalakan. Itu cara nilabita. Jadi ako tahu maparenta na melong at curi na kita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yang kena keluruta ajak musuh ini pada murupa tahu. Ya kau pacarama ko aja nama lampe caramamu. Ya kalau dulu nita na to yang kamu pemacarama. Malu kerja ini. Imam aja nama rantai macam kumak jamai teh aja. Jadi yang kumak jamai tahu aja nanti teh pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agama itu gara-gara nagagay diskone. Ang kaagaga wajib mancagibin na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir ito din wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi ako malasa ito disunahkan. Betul kan ya kau dia nak Jumat aku tu malah salandai sampai jalur rumawan. Musafir dia nak wajib. Yang tu ampai ke pendapatnya mantasapi maka dia nak wajib maka tu bang musafir. Nah sama dia nak wajib dia nak sampai Jumat. Angka tu ikurangi. Kega sampai jamak kasar. Ikurangi. Patanggakan pacaji dua. Dan sama tajam apa? Tapi orang Nabi tadi sama lalam
eko sirapulo na 7 kilo nalalangin na dita malalang aja pake o piyese na padampasir de gagabola dito gagabuyog dito gamasigi dito gagayukayong malalang ako padampasir sirapulo na 7 kilo enang panayama sa kanyang siya di kalalan na kalau kehidupan na nilalala tunang mo kote kadiragabos mangase dena kanagis sa matasok napa nakurani kaya na to ng kanakada iya garo nabita na jama kasara isang payan niya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan ang kamakada kemudahan berarti ia kumaga menyam-memoy aja mana mo jama kasara kerjakanlah sempurna nasama iya na dita ni asap piyese na kasi malala pala si pelana dito gagabulan ng relief pa dito gagabulan ng relief pa ma-gemme dito gamasigi o umi kasi ni pachuro umi o magasanya masampajan mataya mo kasi makataw pala maga pala o kumakat desa kipo ni makato maga pala tapos si karawan ni gare kasi kuliway pala malalap tayo loro lato asara Muhammad maga tanaliwa si sana jadi ako melo masampajan mo ko padang pasire mesa ibu ka hulpan ako suju ko kasi majama kasaray yung pwede sira kalorado meter kasi musigi sitang na kilo kasi musigi yan na ito ng kamakada iya pumakuro padang ada na mo jama kasaray yang kemali itu maka ada kemudahan angka kemali maka ada keharusan maka ada dia harus sampai jamaah pasti dakana po Allah Ta'ala aja mau tolak itu dua versi ya jadi aja natap pangewa ya kung ketemu lipat jama isang pajana dia nawari gaga ya kung hindi dita jama dia nawari gaga iyan dito ko sampayan mo ko kanyaraangin mesti ito rin kotoreng wala ito wala masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan di ko lato kimatu ya sampayan ito mo digante para niya koloka ko puan para tarata pasawa ko puan subo o kuki pasaway na subo tapi tatipi ito pito lato ko bandara maka dengan na to masampaya subuh ini pas latuki noki lo kumusala na bandaren asam pajami subuh kita maka katanya na subuh cocok nih itu lagi ro nasam pajami ko pasaway nasama iro ko isang pajami ko pasaway dihormati waktu hanya menghormati waktu dan kayo jama latuki matu yulangi pema jama apa itu kesampaian telumi adaan qadaan iadatan ya ko adaan watunna ya ko qadaan tanya watunna uli butingi macuri talada nalupe masuk jalur asara manena tu bola na pura di matau nade pernah sampai jalur sampai jalur masara ni jolo na masuk jalur tapi harus sampai jalur makarami kawan aja tak keadaan katanya nawatun tapi apa aduh aja tak keadaan ya kumakarati adaan pada waktunya ya kumakarati qadaan tanya waktunya ya pada di sama bahasa ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakate masang pejaloro kumanyaksara ujami pun Allahu Akbar kau bercidi adaan kau bercidi iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi dita tiba-tiba pura kima bersalah tepang kata utama dua memang masang pejaloro acoki pemang
apa matandre pala na kumabiri jama ki. Tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya ni kapan ngang kakong kataw na sa ito masalah mana ini masih dia selesai. Ya atau seakan nih atau ang katautama kurang yung mabili jama ng katautama may masampajang na jadi dinna nakabiki makaratami tumak dari jama si bawah acuki masih kebiasaan isidah ini Nabi pernah melakukan sabahan ini sama aja nih kemudian ia rohati terpakai kita ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana moko surumuri menyamang urusan dia nama ready kira tahu malampain ini kira-kira kamu kemalampatin kah alhamdulillah makul raya itu biasa pak malampala ada kasihatin di nampanan naka tuh makul raya sabanalada tuh kemakin roh tapi kamu tuh pak pandongan lah ya kemakin roh makun reye sapu-sapu isarat dina baca surah Al-Kausar bicaranya Al-Kausar ini kemakun roh pananakang itu baca surah Al-Kausar tapi matin ropi yang kata tu pada mikong kanak tabeta zaman kali ngabaca maraji patuyo ya kujuman ya komende di pakatau kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makunde apakah melema jumala kita ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada ipalayo salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya tatitu atau tatalu ganat de tatalu napakin milodong pala tu ni suratul Fatihah napat atutu sahada na pasalawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat patutup iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya tapi mega tuh tau nila pangi bawal nanti lepuyo na bimbaray padahal itu yang didoakan cuma mali to mata dulu na maoy ako makatok ba ni tawe kuturan ni pakatol na kumimbarae mo dilot baka dua nagatan niya tuwe na doongi masija masa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke berdrenak mimbarae itu dan nasabang kawewe na doongi cuma kan itu ya do jadi usi cocok kega maka tuh bayi tawin ako matyo kamacan ni mengilaw sumbangan denas sa sampajan juwana tuh kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigada sabi ako makatok ni tayo na makan de joka namuri na mati na masampajan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka ya naro cilengannya kasorong ya tu cilengannya kamu palabay ya ko pegawai sarai malalang aja iya tu tomatot tariulo ya ko sujumay ada na piro ko ini kamu pemingaran bawa kaluputo no masige ni ke bawa
puima si bawa pakate, angkay ko puima patulak bala. Nasila kang hindi, nasuri puima setiap hari Jumat patulak bala. Madila balay. Iya makukuha di nagaga. Cuma biasa patulak balay kalukuto. Si bawa di 5,000. Lasoni melo ipalese na 5,000 din nalese. Namo makukuha tajamay yan na rin asa Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katataro piri bate ya tau kasya si Juma berkah pangoto Fortuner le pamaray tigre si Sele itu makanya Juma berkah ya aja na gratis tapak kamaja ini masakbo dari situ kan nanalili layaja untuk maki buat Juma berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang ipaket na setiap minggu bertambah iya ya jadi kita surga pwede mamulu makohe aja telo bawa malah kalau maka aku ya karena kau tidak tuh ketolong kejanggut-janggut ketolong duit mereka situ karena angka po kita merasa kalau kita risalau baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibacang maulidul barsanji atau maulid lagi atau maulid diba sempurna ya roni ipuray baca barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilago ya rodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ya rodi ya naroon natangray na pasilago si bawel ya rodi na pelacin na maktalay at rodi ipuray ibaca sira nabi itu mak baraka ipasibawa ni di supaya membawa baraka makiro makilan ni makilan aja lalu kalau Pak Dewa ngokiawan jadi itu sebenarnya yan na to ampay kung mamolo tumataktan memang ada uang itu dia letakkan yan na to napasigaro din na situman na ito sama itu ko maka dito mahalul iyang ala kiwae tabukai patutuh na napatakatangi kemudian hajatkan aga hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab makanya itu pada berita hakiki hadir itu Nabi ta naleko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kung kalasaka tepat ini itu. Iya kode na yang lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katandi na pilaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, di syifa'il Fatihah, di barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talode na nasampayan lang to nakita orang nila bita ko mambalakan itu cara na bita jadi ako tau maparenta na namelo matsuri na bita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan
jamaah. Yan ang nakalimutan aja musuh sendiri pada umur 4 tahun. Ya ko pacarama ko aja na malapit caramamu. Cak kalau bunyi na tuloy kamu pemacarama. Malu ko din. Imam aja na malapit bacamu. Kumajamay te aja. Jadi yang kumajamay tawi aja nangit tay pajama. Jangan membebangkan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agamay itu gara-gara nagagay diskone. Ang kaagaga wajib mencegih na wajib. Sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi aku musafir itu din wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi aku malas itu disunahkan. Betul kan ya kalau dia Jumat aku tu malas landai sampai jalur bawan. Musafir dia wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni Mantasapi, maka na din na wajib makatobang musafir. Nasama din na wajib, alin na masampay Juma. Ang kato ikurangi. Kaya, sampayang jama kasan. Lay kurangi. Patandakan pacagi 2. Dan sama tajama kapa? Tabiro na bita dia sa malalam, eko asira pulo na 7 kilo, nalalangin na bita, malalang aja pake o piyese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gagasigi, dito gagayukayong. Malalang ako padampasir, asira pulo na 7 kilo, enang panayama sa kanyang. Siya di kalalan ng koro kehidupan na nilalala tunang mo kote kadiragabos mangase dena kanagese matasok napa nakurangi na tunang kanakada iya garo nabita na jama kasara isang payannya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan. Ang kamakada kemudahan berarti ia umaga menyam-menyamoy aja mana mo jamaah kasalain. Kerjakanlah sempurna. Nasama yan na dito niya sa piyese na kasi malalap palap si palapalana. Dito gagabulan ng relief pa. Dito gagabulan ng relief pa. Majen dito gamasigi o kasi ni pacuru ubi utoma. Magasanya masampajan mataya mo kasi makatopal. Maga pala o kumakat. Desa kipo ni makato. Maga pala. Tapos si karawan ni gari kasi kuliway pala malalap tayo loro ratu asara Muhammad. Maga naliwa si sana. Jadi ako meron masampajan ko pada pasire. Mesa ibu ka hupana ko suju ko kasi. Najama kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sita na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya kumakilo ka alam. Ada na mo jama kasaray. Yang kemali itu maka ada kemudahan, ang katumali maka ada keharusan. Maka ada iya rusang pajak jamaah pasti dakana po Allah Ta'ala aja mo tolak. Nah itu 2 Persia. Jadi aja natap pangewang ya kung katong mo lipat jama isang pajan na hindi na marigaga. Ya kung hindi beta jama hindi na marigaga. Nah iyan ito ko sampayan mo po kandaraangin, masti ito rin. Kutulay mo lang ito kulay. Masampayan mo ko kiyasi o ito'y masampayan. Di ko lang ito kimato, kaya sampayan ito mo. Diganti. Para niya ko loka ko puan, para taratang pasawa ko puan subo.
O pasaway na subo. Tapi tatiti itu pitulat to ko bandara. Maka dengan na to masampai ya subo ini. Pas lato ki no kilo ko musala na bandara. Asam pajami subo kita mo. Nakarakannya na subo. Cocok nih. Ito laiwi ro nasang pajami ko pasaway. Nasa mairo ko isang pajami ko pasaway. Dihormati waktu. Hanya menghormati waktu. Yang terjama, enak tuh krimatu, ulangi pihak jamin. Apa itu kesampaian telubi? Adaan, kadaan, ia datang. Ia ko adaan watuna, ia ko kadaan tanya watuna. Uli butingi macuri talakda, nalupi masang pejaloro. Asara manginala tu bola, napura di matau Nanti pernah sampai jaloro, sampai jaloro, masalah ni jolo, nak masuk jaloro, tapi harus sampai jaloro, maknanya kawan, aja tak keadaan, katanya nawatun. Nampai apa? Aduh, aja tak keadaan, dia kumakan keadaan pada waktunya. Ya kumakarati kadaan tanya watuna. Ya pada di sama bahasa ya bahasa organik atau bahasa Indonesia wakate masang pejaloro kumenyasara ujami ku Allahu Akbar. Kau bercidi kadaan kau bercidi iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi dita. Tiba-tiba pura cuma bersalah kapag utama dua memang sampai jalur acoki memang apa matandre pelana cuma berjama ki tapi aja tak ada anak apa pura nak terjama akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapangan kakong katau na saya itu masalah mana ini masih salah saya ya atau seakan nih atau ang kata utama kurang yang mabel jama ang kata utama memang sampajang na jadi dinda nakabiki maka natamit o mabel jama si bawah acuki masih dan kekiasan isidak tayo Nabi pernah melakukan. Sabahannya ini sama aja nih. Kemudian ia roh kita pakai jaket kita. Ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana, moko surmulri menyamang urusan na. Dia nama lagi, kira tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin. Alhamdulillah. Makul raya itu biasa pak malapala ada kasihatin. Di napananaka tu kumakul raya. Sabanalala tu kumakin roy. Kadang kamu tu pak pandongan na. Ya kematin roy makun reye sapu-sapu syarat dina baca surah Al-Kausar. Bicaranya Al-Kausar. Ini kemakun rey pananakang ya baca. Surah Al-Kausar. Tapi matin ropi. Yang kata tu pada mikong kanak tabata Jamang kali nga baca maraji patuyo ya ko jumay ya komende di pakatawa ko mimbara ibu ala kiwe pa ini nito makulre paka malama jumala kita ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya ko nadapi ya kana budo ya kana stain taulannya tatitu atau tatalu Ganat dia katalu napakin nilodong. Eta pala tu ni suratul Fatihah
napa natutu sahada napa salawa. Jadi salawa sahada Fatihah, sahada salawa pamulan salawa patutu. Iro iwarungang ngiraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau dia pangi bawai na tilapuyo naging baray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to mata dulu na bawai ya kumakatok ba ni tawe kutulan ni pakatulog kuming baray mo dilot baka dua nagatan niya tuway na doongi masya. Nasa kesempatan cede. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai. Makanya itu biasa doge oke berdrin na mimbara itu dah kasbang kawewe na dogi. Cuma kami itu ya doge jadi usi cocok. Kega makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan. Denas sa sampajan jumana tu. Kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigada. Sabi ako makatok ni tayo na makan de joka. Namuri na mati. Namasampajan ni tayo ko katok ba. Ni aja kita joka. Yan ang cilingan nga kasorong iya to cilingan nga kamo palabay. Iya ko pagaway sara ay malalang aja. Iya tuh tomatot dulu yang pos Jumaya ada pihak ini. Kamu mendengaran bawa kalau putu, lo masih gini. Nih bawa puima si bawa patate, angkai tu puima patolak malah. Masih lagi di sore puima setiap hari Jumat patolak malah. Madela malai. Iya mah kok di negara. Cuma biasa patolak balay kalukuto si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din alese. Namo makukoy tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah ni makibuhay nasi kota natilaw masige ang katotaro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamalay tigre si Sele itu makanya Jumat berkah itu aja na gratis. Tapak kamaja ini masakbo. Desi to kan nanalili. Layaja untuk maki buat Jumat berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambay ang ipaket na setiap minggu bertambah. Iya. Iya jadi kita surga. Pwede mamulu makohe. Aja telo bawa malah kalau maka aku ya karena kopi katuh ya keturun ke janggut keturun duit mereka situ karena angka ko kita merasa kalau kita risalah baca pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Diwa sempurna ya roni purai baca Barsanji suku dari bawel lo boleh di pasilaru ya rodi tapi boleh ya kung kapak balu-balu na ya rodi ya naroon na tangray na pasilaru si bawel ya rodi na pela cimna maktalay ya rodi purai baca sirah Nabi itu mak barakah ipasibawa ni di supaya membawa barakah makiro makedani aja lalu kalau Pak Dewa ngokiawan
Jadi itu sebenarnya iya na tuh ampai kau mau tomatot tadi memang ada uang itu dia letakkan. Iya na tuh napasigaro dina si na itu sama itu kok maka dite mahal iyam ala kiwae tabukai patutuna napatak ketengi kemudian hajatkan agak hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab maka itu pada kita hakiki hadir itu nabita naleko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, ayan itu kung kalasakta tapake niya ro. Iya kode na niya ro tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay we niya katani na pibaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na age pau makadaki di barakatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi syifa'il Fatihah bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nilabita ko mambalakang. Itu cara nabita. Jadi ako tahu maparenta na namelo mature nabita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ito na kaluluta ajak musuh sahiwi pada murupa tahu. Ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu. Ya kalau bunyi teh tuh yang kamu pemacarama. Malu ke ini. Imang aja na malampi bacamu. Kumak jamai teh aja. Jadi yang kumajami tahu aja nangit pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tuh ampai agama itu gara-gara nagagay diskone. Ang kaagaga wajib mancagibin na wajib. Tega, sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir ito din wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi ako malasa ito disunahkan. Betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan dai sampai lurubawan. Musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni mantasapi maka dadi na wajib maka to ba musafir. Nasa bade na wajib alina sampai Jumat. Ang kato ikurangi kega sampayan jama kasar lay kurangi patanggakan pacaji dua dan sama tajama kapa tapi ron nabit kada sa malalam ko asira pulo na 7 kilo nalalangin nabita malalang aja aji pake opiese na padang pasir de gaga bola dito gaga buyog dito gaga masigi dito gaga yukayong malalang ako padang pasir asira pulo ng 7 kilo enang panayama sa kanyang siya gay di kalalan na koroki yung pana di nalala tunang mo kote kadiragabos mangase dena kanagis sa matasok napa nakurani iya na to ng kanakada iya garo nabita na jama kasara isang payannya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan ang kamakada
kemudahan. Berarti ia kumaga menyam emui aja bana mu jamaah sarai. Kerjakanlah sempurna. Nah sama iya nabi tadi esok biasa nak kasih malala pelak si pelana. Deto gaga bola non rilepa, deto gaga bola non rilepa. Ma jemme deto gaga sigi o umi kasih ni pacuru umi otoma. Magasannya masang pajan, matayamu ni kasih makato pala. Maga pala o kumakat. Desa boleh makat to. Maga pala. Tapos si karawan ni dari kasih kuliway pala ni. Malalat tayo loro latu asara Muhammad. Iya. Maga tanaliwa si sana. Jadi ako meron masampayang ko pada pasire. Mesa ibo ko ka. Hulpan ako suyo ko kasi. Najama kasaray. Yung pwede sira kalorado meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakada. Iya pumakuro ka alam. Ada na mo jama kasaray. Jadi ang kamali itu maka na kemudahan ang katumali maka na keharusan. Maka na iya rusang pajak jamae pasti dakana po Allah Ta'ala. Aja mo mutolak. Itu dua versi ya. Jadi aja natap pangewa. Ya kung katawang lipat jama isang pajan na hindi na marigaga. Ya kung hindi beta jama hindi na marigaga. Nah. Iyan itu ko sampayan mo ko kandaraangin, mesti ito rin. Kotore mo lang ito ko lang. Masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan. Di ko lang ito kimatu, ya sampayan ito mo. Diganti. Para niya ko loka ko puan, para tarata pasawa ko puan subu. O kuki pasaway na subu. Tapi tatipi ito lang ito ko bandara. Maka dengan na to masampaya subuh ini pas latuki noki lo kumusala na bandaren asam pajangwi subuh kita mah. Nah kena subuh cocok nih. Ito laiwi ro nasam pajang ko pasaway. Nasama iro ko sampajang ko pasaway dihormati waktu. Hanya menghormati waktu. Yang kayak jama latuki matu ulangi pema jama. Apa itu kesampaian telubi adaan qadaan iadatan ya ko adaan watunna ya ko qadaan tanya watunna uli butingi macuri talakda nalupai masang pejaloro asara manina tu bola na pura di matau nade pernah sampai jaloro sampai jaloro masara ni jolo na masang pejaloro tapi harus sampai jaloro makalami kawan aja tak keadaan katanya nawatun nampai apa aduh aja tak keadaan ya kumakalaki adaan pada waktunya ya kumakalaki kadaan tanya waktunya ya pada di sama besar ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakatnya masang pejaloro kumanyaksara ujami pun Allahu Akbar. Kau bercidi keadaan kau bercidi iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi kita tiba-tiba pura kima bersalat kepang ketok tama dua memang masang pejaloro acoki memang apa matandre pelana kumat dari jamaki. Tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia agak kapan iya nih kapan ngangkat kong katau nasi itu masalah mana ini masih salah saya. Ya atau sakani atau angka utama kurang yang mabel jama angka utama memang sampajang nah jadi dina nah kebiki maka datang tomak dari jama si bawah acoki masih dan kebiasaan isidah ini Nabi pernah melakukan tambahannya ini sampajang nih
Kemudian, ia ro'akie tapakajake kita. Ia komelo di salama angkat otomatis ko suruga mo ko sana o ko surumulri manyamang urusan na. Di na maregi. Kaya tau malampayan din. Kira-kira kamu kumalampatin. Alhamdulillah. Makul rin ito biasa pa malampala na kasi atin. Di napananaka ito makul rin. Sa banalan na ito kumatinro. Kagapin ka mo ito papadongan na. Kaya kumatinro yung makul rin sa pusaw, isarat din na. Ngayon surah Al-Kawsar. Baca ni Al-Kawsar. Yan ang kamakul rin pananakang ito baca. Surah Al-Kawsar. Tapi matinro pi. Yang katoto pada mikong kanak tabata siya kali nga baca maraji patuyo ya ko jumay ya komende di pakatoba kumimbara ibu ala kiwe pa ini nito makulre paka malama jumala kita ala kiwe kanoni bacang salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada na suratul Fatihah. Ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya ketitu atau katalu dengan de katalu napakin milodong tapalak tu di suratul Fatihah napat atutu sahada napa salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat atutu iro iwarungang ngiraway kukuredongi napai pinungang anak tak kung kaciaman kali baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau nila pangi bawai nanti lepuyo na bimbaray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to matadilo na maoy ako makatok ba ni tawe kuturan ni pakatol na kumimbaray mo dilot bakadua nagatan niya tuwe na doongi masija masa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge okay berdenak mimbaray itu na kasabaan kawewe na doongi cuma kan itu ya do jadi usi cocok kega makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan jumana to kecuali dia pernah katok batay na joka di na marigada sabi ako makatok ni tenape makan de joka namuri na mati na masampajan ni teto ko katok ba ni aja kita joka ya naro cilengan ya kasorong ya tu cilengan ya kamu palabay ya ko pegawai sarai malalang aja iya tu tomatot tariulo ya ko sujumay ada na piro ko ini kamu memingaran bawa kaluputo no masige ni ke bawa puima si bawa pakate angkay tupuin mapatolak malah masila kang hindi nasoro po imang setiap hari Jumat patolak malah Manila malay iya makukuha din nagaga cuma biasa patolak malay kaluputo si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din nalese namo makukuha tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katotaro piri bate ya tau kasya si Jumat berkah
Pangoto Fortuner le pamalay. Tigre. Si Sele itu, makanya lo cuma berarti aja na gratis. Tapak kamaja ini masak bu. Desi to kan nanalili. Layaja untuk maki buat lo cuma berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang ipaket na setiap minggu bertambah. Iya. Ya jadi tetap surga. Pwede mamulu makohe. Aja talo bawa malah talo. Makapoy na ka ng kopi ka tubi. Katulong ka janggo-janggo. Katuloy may na. Sito ka na, ang kapo kita marasa. Kasi kita risalaw ba? Coba Fadilatul Risalatul Nabi. Ya kung kadi ibacang Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Diwa sempurna ya roni ipuray baca Barsanji suku dahil maawin lo boleh ni pasilaho ya rodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ya rodi ya naroon natangray na pasilaho si maawin ya rodi na pelacin na maknanya itu di purai baca sirah Nabi itu mak barakah ipasibawa ni dia supaya membawa barakah. Makiro makin dari makin aja lalu kalau pagi mau kiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau kamu tadi memang ada uang itu dia letakkan. Ia tuh napa sih lalu dina situ mana itu sama itu kok maka dia mahal ia ala kiwae tabukai patutuna napata ketengi kemudian hajatkan agak hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada ayat itu. Sebab makanya itu pada berita hakiki hadir itu nabita nareko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kong kalasaka tepat ini itu. Iya kode yang lo tapake ang kamu magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katandi na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay pa makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, di syifail Fatihah, di barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila kita ko mambalakkan. Itu cara na kita. Jadi ako tau maparenta na namelong at syuri na kita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang tinakalimutan aja musuh saya ini pada muru patau ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu ya kalau bunyi tayo na tuloy kamu ko macarama malu ko din imang aja na malampi bacamu kumajamay te aja jadi yang kumajamay tawi aja nanti pajama jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang tapi ia tuh ampai agama itu gara-gara nagagay diskome ang kaagaga wajib mencegah wajib
Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir ito din wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi ako malasa ito disunahkan. Betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan dai sampai jalur rumawan. Musafir din wajib. Yan ito ang pay kapandapat ni Mantasapi maka na wajib maka to ba musafir. Nasama din na wajib alina sampai Jumat. Ang kato ikurangi kaya sampayang jamak kasar lay kurangi patandakan pacaji dua dan sama tajamak apa tabiro nabi kada sa malalam eko asira pulo na 7 kilo nalalangin na dita malalang aja aji pake o piyese na padampasir de gagabola dito gagabuyog dito gagasigi dito gagayukayog malalang ako padampasir asira pulo ng 7 kilo enang panayama sa kanyang siya gay di kalalang na koro kiyupan na di nalala tunang mo kote kadiragabos mangase dena kanagis sa matasok napa nakurangi iya na to ng kanagkada iya garo nabita na jama kasaray sampayan niya apa ka ito rusa atau azima kemudahan atau keharusan ang kamakada kemudahan berarti ia umaga menyam memoy aja mana mo jama kasaray kerjakanlah sempurna. Nasama yan na dito na esok piyese na kasi malalap pala si palapalana dito gagabulan ng relief pa dito gagabulan ng relief pa ma-jem na dito gamasigi o kumikasi ni pacuro umi o magasan niya masampajan mataya mo kasi makatopala maga pala o kumakat desa kibo ni makato maga pala tapos ikarawan ni gari kasi kuliway palay malalap tayo loro lato asara Muhammad magatan na liwa si sana jadi ako meron masampayan mo ko padang pasire may sa ibo ka hupan ako suyo ko kasi nagyamang kasaray yung pwede sira kalurato meter kasi musigi sitang na kilo kasi musigi yan na ito ng kamakadang iya pumakiro kadang ada nang jama kasray jadi ang kamali itu maka na kemudahan ang katumali maka na keharusan maka na iya rusang pajak jamae pasti dakana po Allah Ta'ala aja mutolak itu dua Persia jadi aja natap pangewa ya kung katawang lipat jama isang pajan na hindi na marigaga ya kung hindi dito jama hindi na marigaga iya nito ko sampayan mo ko kanyaraangin masti ito rin kotoreng wala ito ulay masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan di ko lato kimato ya sampayan ito mo diganti para niya koloka ko puan para tarata pasawa ko puan subo o kuki pasaway na subo tapi itu lato ko bandara maka dananay na ito masampaya subo ini pas lato ki no kilo ko musala na bandara asam pajami subo kita mo nakarakan niya na subo cocok ni ito laiwi yaro nasang pajami ko pasaway nasa mairo ko isang pajami ko pasaway dihormati waktu hanya menghormati waktu yang kali jama enak tuh kimatu ulangi pema jama apa itu kesampaian terlebih adaan qadaan iadatan ya ko adaan waktuna ya ko qadaan tanya waktuna uli butingi macuri talada nalupai masuk jalur asara manginala tu bola napura di matau Nade pernah sampai jalur, sampai jalur masalah ni jolo, nah masang jalur,
Tapi harus sampai jalur makanami kawan ajar tak keadaan katanya nawatun. Nampak ya paham? Aduh. Ada tak keadaan ya kumakalaki adaan pada waktunya ya kumakalaki keadaan hanya waktunya. Ya pada di sama besar ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakate masang pajaloro kumanyaksara ujami pun Allahu Akbar. Kau bercini adaan kau bercini iya datang mengulang masang pajaloro itu masih jadi tidak tiba-tiba pura kima bersalah terpangkat utama dua memang masang pajaloro acoki memang apa matandre pelana kumat dari jamaki. Tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan kakung katau nasi itu masalah mana ini masih salah saya. Ya atau seakan nih atau angka utama kurang lima berjama angka utama memang sempajang nah jadi dinah nah kebiki maka tadi tomat berjama si bawah acuki masih dan kebiasaan isi dan ini Nabi pernah melakukan tambahan ini sama aja nih kemudian ia roh akhir kepakai jaket kita ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana moko surumuri menyamang urusan dia nomor ini kira tahu malampain ini kira-kira kamu kemalampatin kah alhamdulillah makul raya itu biasa pak malapala dan kasihatin di napananaka tu kumakul raya sabanalala tu kumatindro tapi kamu tu pak padongan na ya kumatindro makul raya sapu-sapu isarat na baca surah Al-Kausar bicaranya Al-Kausar ini kemakun ray pananakang itu baca surah Al-Kausar tapi matin ropi yang kata tu pada mikong kanak tabeta jamang kali ngabaca maraji patuyo ya kujuman ya komenda di pakatau kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makulre apakah malah jumlah kita ala kiwe tanoni bacaan salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya ketitu atau katalu dengan dia katalu napakin melodong tapalatu ni suratul Fatihah nampak atutu sahada nampak salawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pemulaan salawat patutu iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciaman kali baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau nila pangi bawai na tilapuyo na mimbaray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to matadilo na bawai ya kumakatok ba ni tawe kuturan ni pakatulog kumimbaray mo bilot bakadua nagatan niya tuwe na doangi masija. Nasa kesempatan cede. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke berdina mimbara itu dan nasbang kawewe na dogi
Cuma kan itu ya no jadi usi cocok. Kaya makatubay tawin ako matyo kamacan ni mga ilusuban. Dena sa sampayan juwana to. Kecuali dia pernah katok batay na joka di na marigata. Sabi ako makatok ni tayo na makan de joka. Namuri na mati. Na masampayan ni tayo ko katok ba. Ni aja kita joka. Yan ang chilingan nga kasorong ito chilingan nga kamo palabay. Iya ko pagaway sara malalang na dyan. Iya to tomatot tariulo yung posujumaya na napiro ko ili. Kamu memingaran. Bawa kaluputo. No, masige. Nige bawa. Puima si bawa pakate. Ang kay puima patolak malah. Masila kang hindi, nasuro po imang sa tiap hari Jumat, patulak bala. Madila balay. Ima ko din nadaga. Cuma biasa patulak balay kalukuto. Si bawa di 5,000. Lasoni melo ipalese na 5,000 din alese. Namo makukway tajamay yan asa Jumat berkah riolo baru bay makukway Jumat berkah ni makibuai nasi kota natilaw masige ang gataw taro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamalay. Tigre, si Sele itu, makanya Jumat berkah ya aja na gratis. Tapak kamaja ini masakdo. Desi to kan nanalibi. Layaja untuk maki buat Jumat berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tapi yang ipaket na setiap minggu bertambah. Iya. Iya jadi kita masuk surga. Pwede mamulu makohe. Aja talo bawa malah kalau makapoy na ka ng kutika tubi. Katulong ka janggo-janggo. Katuloy may na. Sito ka na, ang kapo kita marasa. Kasi kita risalaw ba? Coba padilatul risalatul nabi. Ya kung kadi ibacang maulidul barsanji atau maulid lani atau maulid biwak sempurna ya roni ipuray baca barsanji suku dari mawen lo boleh ni pasilaru ya rodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ali ya rodi ya naroon natangray na pasilaru si mawe ya rodi na pelacin na maknanya itu di purai baca sirah Nabi itu mak barakah ipasibawa ni dia supaya membawa barakah. Makiro makinan ni makinan aja lalu kalau Pak dia ngopiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau teman-teman kalau memang ada uang itu dia letakkan. Ia tuh napa sih gawe dina si teman itu sama itu kok maka dia mahal tiang ala kiwae tabukai patutuna napatak ketengi kemudian hajatkan aga hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab maka itu pada kita hakiki hadir itu nabi ta naleko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Ayan itu kung kalasaka tapagi niya to. Iya pwede na niya ro tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah.
carana ya lewenya ketening tapi baca suratul Fatihah. Tapi ya kalau sebelumnya agak mau maka daki di barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tahu makala ya ko itaga nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila kita ko mambalakan. Itu cara na kita. Jadi ya ko tahu maparenta na namelo na curi na kita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang tinatagulutan, ajak musuh ini pada muru pataw. Ya ko pacarama ko, aja na malapit caramamu. Ya kalau lunit na tuloy ka mo pamacarama. Malu ka dyan Imam, aja na malapit bacamu. Kumajamay te aja. Jadi yang kumajamay tawi aja nanti pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tu ampai agama itu gara-gara nagagay diskone. Ang kaagaga wajib mencegih na wajib kaya sampai Jumat wajib sampai Jumat tapi aku musafir itu din wajib sunnah wajib sampai Jumat tapi aku malas itu disunahkan betul kan ya kodena Jumat aku tu malasalan dari sampai jalur bawan musafir din wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni Mantasapi, maka na din na wajib makatobang musafir. Nasa bali na wajib, alin na masampay juma. Ang kato ikurangi. Kaya, sampayang jama kasan. Lay kurangi. Patangrakang pacagidua. Dan sama tajama kapa? Tabiro na bita niya sa malalam, eko asira pulo na 7 kilo, nalalangin na bita, malalang aja pake, o piyese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gagasigi, dito gagayukayong. Malalang ako padampasir, asira pulo na 7 kilo, nang panayama sa kanyang. Siya di kalala na kalau kehidupan na nilalala tunang kote kadira gabus mangase dena kanagese matasok napa nakurangi na tunang kanakada iya garu nabita na jama kasara isang padyanya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan. Angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyam memboy aja mana mau jamaah kasai. Kerjakanlah sempurna. Nasaba iya na kita ni asap biasa na kasi malala pala si pala dito gagabola non rilepa dito gagabu non rilepa ma-jemme dito gamasigi o umi kasi ni pacuru umi otoma magasanya masampajan matayamu ni kasi makatopal maga pala o kumakat desa ki boleh makat do maga pala tapos si karawan ni gare kasi kuliway pala malalap tayo loro latu asara Muhammad. Iya, maga naliwa si sana. Jadi ako meron masampayan ko pada pasire, mesa ibo ka hulpan ko suyo ko kasi. Najama kasaray. Yung pwede sira kalora meter kasi musigi. Sita na kilo kasi musigi.
Yan na ito ng kamakanan. Iya kumakilo ka alam. Ada na mo dyan makasaray. Yang kamalay ito makanagkamudahan ang katumalay makanagkaharusan. Makadadi, iya rusang pa dyan jamae, pasidak ka na po halataan. Aja mo mutulay. Ito dua Persia. Jadi aja natapangewang. Ya kung katawang lipat jama isang pa dyan na, hindi na marigaga. Ya kung hindi beta jama, hindi na marigaga. Nah, iya dito ko sampayan mo po kandaraangin, masih ito rin. Kutulay mo lang ito kulay. Masampayan mo po kiyasi o to'y masampayan. Di ko lang ito kimatu, ya sampayan ito mo. Diganti. Para niya koloka ko po, para taratang pasawa ko po ay subo. O kuki pasaway na subo. Tapi katipi ito lang ito kumandarayan. Maka nanay na ito masampaya subo ini pas lagtuki no kilo kumusala na bandaren asam pajami subo kita mo nakarakannya na subo cocok nih ito laiwi ro nasam pajami ko pasaway nasama iro ko sampajami ko pasaway dihormati waktu hanya menghormati waktu yang kaya enak tuh kimatu ulangi pemajami. Apa itu kesampaian telubi adaan qadaan iadatan ya ko adaan watunna ya ko qadaan tanya watunna uli butingi macuri talada nalupe masang jalur asara manila tu bola napura di batau nade pernah sampai jalur sampai jalur masara ni jolo napa masang jalur tapi harus sampai jalur makarami kamaan ayan tak keadaan patanya na watun nampai apa aduh aja tak keadaan ya kumakarati adaan pada waktunya ya kumakarati kalaan tanya watuna ya pada di sama besar ya bahasa Ulinik atau bahasa Indonesia wakate masang pajaloro kumanyasara ujami po Allahu Akbar kau bercini anaan kau bercini iya datang mengulang masang pajaloro itu masih jadi tidak tiba-tiba pura cuma bersalah kapag utama dua memang masang pajaloro acoki memang apa matandre pelana kuma berjamaah tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjamah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan kakung katau nasi itu masalah mana ini masih salah saya. Ya atau sakani atau ang utama kurang yang mabel jama nang utama memang sampajang na jadi dinna nakabiki makaratami tumak bel jama si bawah acuki masih dan kebiasaan isidak kaini Nabi pernah melakukan sabahan ini sampajang nih kemudian ia rohati kepakai jaket kita. Ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana, kusurumuri menyamang urusan dia nama reji. Ega tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin? Kah alhamdulillah. Makul raya itu biasa pak malampala ada kasihatin. Di napananaka tu kumakul raya. Sabanalala tu kumatinroy. Kagapin kamu tu pak pandongan na. Ya kumatinroy makul raya sapu-sapu isarat na. Baca surah Al-Kausar. Bicaranya Al-Kausar.
Yan ang kamakunray pananakang iti bacang. So, kausa. Tapi, matinro pi. Yang katoto, padami kong kanak tabata, siya mang kalinga baca, maraji patuyo, ya ko juman. Ya komenda di pakatoga kumimbara ibu, ala kiwe, pa ini nito makunre, paka malama jumalakita. Ala kiwe, kanoni, bacang salawat, napasahada, ipalayori salawat, napasahada, napasuratul fatihah. Ya kunadapi, ya kana budo, ya kana stain, taulannya tatitu atau tatalu. Ganat dia tatalu, napakin nilodong. Napalat to ni suratul fatihah, napat natuto sahada, napasalawa. Jadi salawa, sahada, fatihah, sahada, salawa. Salawa, pamulan salawa, patuto. Iro iwarungang ngiraway kukuredongi, napa ipinungang anak kung kaciamang kalinga baca, itu dilembutkan hatinya. Tapi mega tuh tau dia pangi, bawa na tilapuyo na gimbaray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali to mata dulu na bawa, ya kumakatok ba ni tawe, kuturan ni pakatog na kumimbaray, mobil hot baka dua, nagatan niya tuwe, na doangi masija. Nasa kasempatan cede. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai, makanya itu biasa doje oke berdina mimbara itu dah kasbang kawewe na doi. Cuma kami itu ya doje dia usi cocok. Kega maka tuh bayi tahu ya aku majo kemacan ni mengilau sumbangan. Denas sesampai jualan tu. Kecuali dia pernah katok batay na joka dia na maligada. Sabi ako makatok ni tayo na makan dia joka na muri na mati na masampayan ni tayo ko katok pa ni aja kita joka yan na cilengan nga kasorong yan to cilengan nga kamu palabay yan ko pagaway sara malalang aja na iya tuh tomatot tariulo yang posujumay ada na piro ko ini kamu memingaran bawa kaluputo no masige nige bawa puima si bawa pakate ang kay puima patolak mala nasila kang idi nasoro puima setiap hari Jumat patolak mala madela malay iya makukuha di nagala. Cuma biasa patolak balay kaluputo si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 din nalese namo makukuha tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katotaro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamaray tigre si Sele itu makanya Jumat berkah itu aja na gratis tapak kamaja ini masabdo desi tokan na nalili layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang ipaket na setiap minggu bertambah iya ya jadi tetap surga pwede mamulu makohe aja telo bawa malah kalau maka aku ya karena kau tidak tuh keturun ke janggut keturun duit mereka situ karena angka kok kita merasa kalau kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi
Ya kung kadi ibacang maulidul barsanji, o atau maulid lagi atau maulid di sempurna, ya roni ipuray baca barsanji suku, dari bawel lo boleh, di pasilago ya rodi tapoy boleh, ya kung kapabalu-balu, na ya rodi ya naroon natangray na pasilago, si bawel ya rodi na pelacin na. Maknanya tudi purai baca sirah Nabi itu mak barakah ipasibawa ni dia supaya membawa barakah. Makiro makedani aja lalu kalau Pak Dewa ngopiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh ampai koma mau tadi memang ada uang itu dia letakkan. Ia tuh napa sih dina situmannya itu sama itu kok maka dia mahal ia ala kiwe tabukai patutuna napata ketengi kemudian hajatkan agak hajatkan. Kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada ayat itu. Sebab makanya itu pada tapa hakiki hadir itu nabita nareko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, ayat itu kung kalasaka tepat ini itu. Iya kodenya yang lo tapake ang kamu magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katani na pila siya suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifail Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila bita ko mambalakan. Itu cara na bita. Jadi ako tau maparenta na namelo mature na bita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang kinakaluruta aja musuh ini pada umur 4 tahun. Ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu. Ya kalau bunyi tayo na tuloy kamu ko macarama. Malu ka dyan Imang aja na malampi macamu. Kumajamay te aja. Jadi yang kumajamay tawi aja nangitay pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tuh ampai agamay itu gara-gara nagagay diskome. Ang kaagaga wajib mencegah wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi aku musafir itu dia wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi aku malas itu disunahkan. Betul kan ya kalau dia Jumat aku tuh malas landai sampai jalur rumawan. Musafir dia wajib. Yan ito ang pay ke pendapatnya mantasapi maka dadena wajib maka to bang musafir. Nasa badena wajib adena sampai Jumat. Ang kato ikurangi. Kaya sampai jamak kasan. Lay kurangi. Patanggakan pacaji 2. Dan sama tajamak apa? Tapi ron nabit kada sa malalam eko 10 na 7 kilo
nalalangin na dita, malalang aja pakai opiese na padampasir, de gagabola, dito gagabuyog, dito gamasigi, dito gagayukayong. Malalang ako padampasir, asira 10 kilo, enang panayama sa kanyang. Siya kayo di talalang na koropi yung pana. Di nalala. Tunang mo kote, kadiragabos mangase. Di na kanagis sa matasok. Napa, nakurani. Iya na to ng kanakada. Iya garo na bita na jama kasara isang padyanya. Apakah itu rusa atau azimah? Kemudahan atau keharusan. Ang kamakada kemudahan. Berarti ia menyam-memoy aja mana mo jama kasara. Kerjakanlah sempurna. Nasama iya na dito na esok biasa na kasi malala pala si pala dito gagabulan ng relief pa dito gagabulan ng relief pa ma-agenda dito gamasigi o umi kasi ni pachuro umi o magasanya masampajan mataya mo kasi makataw pala maga pala o kumakat desa kipo ni makato maga pala tapos si karawan ni gari kasi kuliway pala malalap tayo loro na to asara Muhammad. Iya. Magatan na liwa si sana. Jadi ako meron masampaya mo ko palang pasire. May sa ibo ka. Hupan ako suyo ko kasi. Mayamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na to ng kamakadang. Iya po makuro ka alam. Ada na mo jama kasray. Jadi ang kamali ito makada kemudahan, ang katumali makada keharusan. Makada di, iya rusang pajak jamae, pasti dakana po Allah Ta'ala. Aja mo tolak. Nah, itu dua versi ya. Jadi aja nata pangewa, ya kung ketemu lipat jama isang pajan na, hindi na marigaga. Ya kung hindi dito jama, hindi na marigaga. Nah, iya dito ko sampayan mo ko kanyaraangin, mesti ito rin. Kutore mo lang ito ulay. Masampayan mo ko kiyasi o to'y masampayan. Di ko lang ito kimatu, ya sampayan ito mo. Diganti. Para niya ko loka ko kuwan, para taratang pasawa ko kuwan subo. O kuki pasaway na subo. Tapi tatipito ito lang ito kumandaran. Maka dengan ini tu masuk saja subuh ini, pas lagi noki lo kumusala na bandaren asal pajami subuh kita. Maka katanya na subuh cocok nih. Ito lagi ro nasang pajami ko pasaway. Nasama iro ko isang pajami ko pasaway. Dihormati waktu. Hanya menghormati waktu. Yang kaya enak tu kimatu ulangi pemajami. Apa itu kesampaian terlebih adaan, qadaan, iadatan. Ia ko adaan watuna, ia ko qadaan tanya watuna. Uli butingi macuri talakda nalupai masuk jalur. Asara manginala tu bola na pura di patau Nanti pernah sampai jalur, sampai jalur nasara ni jolo, na masuk jalur. Tapi harus sampai jalur makrami kalaan ayan tak keadaan pakanya nawatun nampai apa aduh aja tak keadaan ya kumakarati adaan pada waktunya ya kumakarati kalaan tanya waktunya ya pada di sama besar ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakatnya masang pejaloro kumanyaksara ujami pun Allahu Akbar kau bercidi adaan kau bercidi iya datang mengulang masang pejaloro itu masih jadi kita tiba-tiba pura kima bersalah tepang kata utama dua memang masang pejaloro acoki memang apa matandre pelana kumat dari jamaki
Tapi aja tak ada anak apa kurang nak tajam. Akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan ngangkat kong katau nasa itu masalah mana ini masih jasa selesai. Ya atau seakan nih atau angka utama kurang yang mabel jamak angka utama memang sampajang nah jadi dina nah kabiki maka tadi tomak dari jamak si bawah acuki masih dan kebiasaan istilah ini Nabi pernah melakukan sabahannya ini sampajang nih kemudian ia roh kita pakai jaket kita ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana moko surumuri menyamang urusan dia nama lagi kira tahu malampain ini kira-kira kamu kemalampatin kah alhamdulillah makul ring itu biasa pak malampala ada kasihatin di napanan naka tuh makul ring sabanalada tuh kematin roh tapi kamu tuh pak pandongan nah ya kematin roh makul ring sapu-sapu syarat dina baca surah Al-Kausar bicaranya Al-Kausar enak kemakul ring pandan nakang itu baca surah Al-Kausar tapi matin ropi yang kata tuh pada mikong kanak tabeta zaman kali ngabaca maraji patuyo ya kujuman ya komenda di pakato ko mimbara ibu ala kiwe pa ini itu makule apakah malama jumala kita ala kiwe kanoni bacang salawat na pasahada di pelayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulangnya ketitu atau katalu dengan dia katalu napakin melodong pala tu di suratul Fatihah napat atutu sahada na pasalawat jadi salawat sahada Fatihah sahada salawat pamulan salawat patutup iro iwarungan ngirawai kukuredongi napa ipinungan nganakta kung kaciaman kali baca itu dilembutkan hatinya tapi mega tuh tau nila pahangi bawai na tilapuyo na mimbaray padahal itu yang didoakan cuma mali to matadilo na maoy ako makatok ba ni tawe kuturan ni pakatok na kumimbaray mo dilot ba kadua nagatan niya tuwe na doongi masija masa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke berdrinak mimbaray itu dah kasbang kawewe na doongi cuma kan itu ya do jadi usi cocok kega maka tuh bayi tawin ako matyo kamacan ni mengilaw sumbangan denas sa sampajan juwana tuh kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigada sabi ako makatok ni tayo na makan de joka namuri na mati na masampajan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka ya naro cilengan ya kasorong ya tu cilengan ya kamu palabay ya ko pegawai sarai malalang aja iya tu tomatot tariulo ya poso jumaya ada piro ko ini kamu memingaran bawa kaluputo no masih ni ke bawa pu imas si bawa pakate
angkay ko mapatulak bala. Na sila kang hindi, nasuri po imang sa tiap hari Jumat, patulak bala. Manila balay. Iya makukuha din nagaga. Cuma biasa patulak balay kalukuto. Si bawa di 5,000. Lasoni melo ipalese na 5,000 din nalese. Namo makukuha tajamay yan na rin asa Jumat berkah riolo baru may makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masigi ang katotaro piri bate ya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamalay. Tigre, si Sele itu, makanya Jumat berkah ya aja na gratis. Tapak kamaja ini masakbo. Dari situ kan nanalili. Laya aja untuk maki buat Jumat berkah. Ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang paket na setiap minggu bertambah. Iya. Iya jadi kita masuk surga. Pwede mamulu makohe. Aja talo bawa malah talo. Makapoy ya karena kopi katog katulong kajanggo-janggo katuloy may situ kan ang kapo kita merasa kasanya kita risalau baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibacang Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Bima sempurna ya roni purai baca Barsanji suku dari mawen lo boleh di pasilaru ya rodi tapoy boleh ya kung kapabalu-balu na ali ya rodi ya naro natangray na pasilaru si bawa ya rodi na pelacin na maktanay ya rodi purai baca sira nabi itu mak barangka ipasibawa ni di supaya membawa barakah makiro makinan ni makinan aja lalu kalau Pak Dewa ngokiawan jadi itu sebenarnya yan na to ampay kung mamulot ka matatalo memang ada uang itu dia letakkan yan na to napasigaro din na situngan na itu sama itu ko maka dito mahalul iyang ala kiwae tabukai patutuh na napatakatangi kemudian hajatkan aga hajatkan kemudian minta barakahnya mahalul iyang Rasulullah untuk memberikan berkah pada ayat itu. Sebab makanya itu topan berita hakiki hadir itu nabita naleko mahalul iyang itu nurnya yang hadir. Nah, ayat itu kung kalasaka tepatnya itu. Iya kode na yang lo tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katandi na pila suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, bi karamatil Fatihah, bi mu'jizatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaga nila to tate talo din na nasampayan lang to nakita orang nila bita ko mambalakkan itu cara na bita jadi ako tau maparenta na namelo matsuri na bita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah
Yan ito nakaluluta, aja musuh sairi pada muru patau. Ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu. Cak kalau bunyi tayo na tuloy kamu pamacarama. Malu ko din. Imam aja na malampi bacamu. Kumajamay te aja. Jadi kumajamay tawi aja na mitay pajama. Jangan membebangkan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tuh ampai agama itu gara-gara nagagay diskone. Ang kaagaga wajib mencegih na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi aku musafir itu udah wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi aku malas itu udah disunahkan. Betul kan ya kau nak Jumat aku tu malas salandai sampai jalur bawan. Musafir dia wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni Mantasyafi maka na wajib maka to bang musafir. Nasama na wajib alina masampai Jumat. Ang kato ikurangi. Kaya sampayang jamak kasar. Ikurangi. Patandakan pacagi dua. Dan sama tajamak apa? Tapi Nabi tadi semalam eko sira pulo na 7 kilo nalalangin na bita malalang aja pake opiese na padang pasir de gaga bola dito gaga buyog dito gaga masigi dito gaga yukayong malalang ko padang pasir sira pulo na 7 kilo enang panajama sa kalian. Siya di kalalan na koro kehidupan na dia lala tunang kote kadera gabus mangase dia na kanagese matasok napa nakurangi iya na tunang kanakada iya garo nabita na jama kasara isang pajannya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan. Angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyamai aja mana mau jamaah kasar. Kerjakanlah sempurna. Nasaba iya na dito na esok biasa na kasi malala pala si pala dito gagabulan ng relief pa dito gagabulan ng relief pa majemnya dito gamasigi o umi kasi ni pacuru umi utoma magasanya masampajan matayamu ni kasi makatopal maga pala o kumakat desa kipuli makato maga pala tapos si karawan ni gari kasi kuliway pala malalap tayo loro ratu asara Muhammad. Iya. Maga tanaliwa si sana. Jadi ako meron masampayan ko pada pasire. Mesa ibo ko ka. Hupana ko suyo ko kasi. Najamang kasaray. Yung pwede sira kalorato meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya ko makilo kadang. Ada na mo jamaah kasray. Jadi ang kamali itu maka na kemudahan, ang katumali maka na keharusan. Maka na di, iya rusang pajak jamaah, pasti dakka na po Allah Ta'ala. Aja mo mutolak. Nah, itu dua versi ya. Jadi aja na tapangewa, ya kung katong mo lipat jamaah isang pajan na, hindi na marigaga. Ya kung hindi beta jamaah, hindi na marigaga. Nah, iya nito ko sampayan mo ko kandaraangin, mesti ito rin. Kutulay mo lang ito kulay. Masampayan mo ko kiyasi o ito'y masampayan. Di ko lang ito kimato, kaya sampayan ito mo. Diganti. Para niya ko loka ko puan, para tarata pasawa ko puan subo. O kuki pasaway na subo.
Tapi tetipi itu pitulak tuh ke bandara. Maka danane na to masang pa subuh ini pas latuki noki lo kumusala na bandara asam pa yami subuh kita mo. Nakarakannya na subuh cocok nih. Ito laiwi ro nasang pa yami ko pasaway. Nasa mairo ko isang pa yami ko pasaway. Dihormati waktu. Hanya menghormati waktu. Yang kaya latuki matu yulangi pa yami. Apa itu kesampaian telubi adaan qadaan iadatan ya ko adaan waktuna ya ko qadaan tanya waktuna uli butingi macuri talada nalupe masang jalur asara manina tu bola pura di matau nade pernah sampai jalur sampai jalur masara ni jolo na ko masang jalur tapi harus sampai jalur makarami kamaan ayan tak keadaan katanya na watun nampai apa aduh ada tak keadaan dia kumakarati adaan pada waktunya dia kumakarati kamaan tanya waktunya ya pada di sama besar ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakate masang pajaloro kumanyaksara ujami po Allahu Akbar kau kecili adaan kau kecili iya datang mengulang masang pajaloro itu masih jadi dita tiba-tiba pura kima bersalah kapag katutama dua may masang pajaloro acuki pemang apa matandre pelana kumak direjama ki tapi aja tak ada anak apa kurang nak terjemah akan ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami dia gak kapan iya nih kapan kakung katau nasi itu masalah mana ini masih jasa selesai. Ya atau seakan nih atau angka utama kurang yang mabel jama angka utama memang sampajang nah jadi dina nah kabiki maka tadi tomak dari jama si bawah acuki masih dan kaki asal isidah ini Nabi pernah melakukan apa ini sampajang nih kemudian ia roh akhir kepakai jaket kita. Ia komelo di salama angkat otomatis kusuruga moko sana, moko surumuri menyamang urusan na. Dia nama lagi, kira tahu malampayan ini. Kira-kira kamu kemalampatin. Kah, alhamdulillah. Makul raya itu biasa pak malapala ada kasihatin. Di napanalata tu kumakul raya. Sabanalada tu kumatinroy. Tapi kamu tu pak padongan na. Yang kumatinroy makul raya sapu-sapu isarat na. Baca surah Al-Kausar. Bacanya Al-Kausar. Ini kemakun ray pananakang iti baca. Surah Al-Kausar. Tapi matinropi. Yang katau tu pada mikong kanak tabata jamang kali nga baca maraji patuyo yang kejuman. Ya komen di pakatau komen bara ibu ala kiwe pa ini itu makule apakah malama jumala kita ala kiwe kanoni bacaan salawat na pasahada di palayori salawat na pasahada maka suratul Fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya katitu atau katalu dengan dia katalu napakin melodong eta pala tu ni suratul Fatihah
napa natutu sahada napa salawa. Jadi salawa sahada Fatihah, sahada salawa pamulan salawa patutu. Iro iwarungang ngiraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciamang kalinga baca itu dilembutkan hatinya. Tapi mega totoo nila pangi baway na tilapuyo naging baray. Padahal itu yang didoakan. Cuma mali ito matadilo na maoy ako makatok ba ni tawe kuturan ni pakatulog kuming baray mo bilot bakadua nagatan niya tuway na doang masija. Nasa kasempatan cede. Biasa iman ngiyalin atau petugas sarai. Makanya itu biasa doge oke berdrin na nimbara itu dah kasbang kawewe na dogi. Cuma kami itu ya doge jadi usi cocok. Kega makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan. Denas sa sampayan jumana to. Kecuali dia pernah katok batay na joka dia na marigada. Sabi ako makatok ni tayo na makan de joka namuri na mati na masampayan ni tayo ko katok ba ni aja kita joka yan na cilengan nga kasurong iya to cilengan nga kamu palabay iya ko pagaway sara malalang aja na iya tuh tomatot tadi ulu yang pos jumaya ada piro pele kamu mendengaran bawa kaluputu no masih nih ke bawah puima si bawa pakate angkai tu puima patolak malah masih lagi di nasore puima setiap hari Jumat patolak malah madela malai iya mah pokok di negara. Cuma biasa patolak balay kalukuto si bawa di 5,000 lasoni melo ipalese na 5,000 di nalese. Namo makukway tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masigi ang katotaro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner let pamalay tigre si Sele itu makanya Jumat berkah ya aja na gratis tapak kamaja ini masabdo dari situ kan nanalili layaja untuk maki buat Jumat berkah ya ron matu na wajah ini ya naroy tambah yang ipaket na setiap minggu bertambah iya jadi tetap surga pwede mamulu makohe aja telo bawa malah kalau maka aku ya karena kopi tuh keturun ke janggut keturun mereka situ karena angka ko kita merasa kalau kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lani atau Maulid Bimak sempurna Ironi ipuray baca Barsanji suku dahil maawin lo boleh ni pasilaho Ironi tapoy boleh ya kung kapabalo-balo na Ironi ya naroon natangray na pasilaho si maawin Ironi na pelacin na maktanay Ironi ipuray baca sira nabi itu baraka ipasibawan ni di supaya membawa baraka makiro makilan ni aja lalu kalau pun terpadi wangok kiawan
Jadi itu sebenarnya iya na tuh ampai kau mau lu tomatot tadi memang ada uang itu dia letakkan. Iya na tuh napasigado dina si teman itu sama itu kok maka dia mahal iyam ala kiwae tabukai patutuna napatak ketengi kemudian hajatkan agak hajatkan kemudian minta barakahnya makhluk yang Rasulullah untuk memberikan berkah pada air itu. Sebab maka itu pada kita hakiki hadir itu nabita nareko makhluk yang itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kong kalasaka tepat ini itu. Iya kodenya yang lo tapake ang kamu magampang surat al-Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay niya katani na pibaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay po makadaki di barakatil Fatihah, di karamatil Fatihah, di mu'jizatil Fatihah, di syifail Fatihah, di barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila dita ko mambalakan itu cara na dita jadi ako tau maparenta na melong na tsuri na dita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah yang kena terburuta ajak musuh ini pada mengurut tahu ya ko pacarama ko ada nama lampe caramamu tak kalau bunyi tena tuh yang kamu ko pacarama malu ke ini imam aja nama lampe bacamu kumak jamai teh aja jadi aku majami tahu aja nangit pajama jangan membebankan sesuatu yang memberatkan cuma tapi aku malasa tahu disunahkan betul kan ya kodena Jumat aku tahu malasalan dari seperti lo kawan musafir dia wajib yang itu ampai ke pendapatnya mantasapi maka dadena wajib maka to bang musafir nah sama adena wajib adena sampai Jumat angka to ikurangi kega sampai jamak kasar ikurangi patan rekang pacaji dua dan sama jamak apa tapi ron nabi tadi semalam eko asira pulo na 7 kilo nalalangin na dita malalang aja pake opiese na padang pasir de gaga bola dito gaga buyog dito gaga masigi dito gaga yukayong malalang ako padang pasir asira pulo na 7 kilo enang panajama sa kanyang siya di kalalan na kalau kehidupan na dia lala tunang kote kadira gabus mangase dia na kanagis matasok napa nakurangi dia na tunang kanagkada iya garo nabita na jama kasara isang payannya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan angka makanya kemudahan berarti ia umaga menyamai aja mana mau jamaah kasar kerjakanlah sempurna nah sama iya nabi tadi esok biasa nak kasih malala pelan si pelana deto gaga bola non rilepa deto gaga bola non rilepa ma jemnya deto gaga sigi o umi kasih ni pacuru umi otoma
Magasannya masampajan, matayamungi kasi makatopal lah. Maga pala o kumakat. Desa kipuli makato. Maga pala. Tapos si karawan ni gari kasi kuliway pala. Malalap tayo loro na to asara Muhammad. Maga tanaliwa si sana. Jadi ako meron masampajan mo ko palang pasire. May sa ibo ka. Hupan ako suyo ko kasi. Mayamang kasaray. Yung pwede sira kalurato meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakada. Iya pumakuro ka alam. Ada na mo dyan mga kasaray. Yang kamali ito makanagkamudahan ang katumali makanagkaharusan. Makadali, iya rusang pajak jamae, pasidat ka na po halataan. Aja mo mutulay. Ito dua Persia. Jadi aja nata pangewa. Ya kung katawang lipat jama isang pajan na hindi na marigaga. Ya kung hindi dito jama hindi na marigaga. Iya dito ko sampajan mo ko kanyaraangin. Masti ito rin. Kutulay mo lang ito ulay. Masampajan mo ko kiyasi o to'y masampajan. Di ko lang ito kimatu. Ya sampajan ito mo. Diganti. Para niya koloka Papua, para tarata pasawa Papua subu. O kuki pasawa na subu. Tapi tatipi itu pitulat tu kumandara. Maka dananay na ito masampaya subu ini. Pas latuki, noki lo kumusala na bandara. Asam pajami subu kita mo. Nakaratannya na subu. Cocok nih. Ito laiwi yaro nasang pajami ko pasawa Nasa mairo ko isang pajangan ko pasaway, dihormati waktu, hanya menghormati waktu. Yang kayak jama, enak tuh krimatu, ulangi pema jama. Apa itu kesampaian telubi, adaan, kadaan, iadatan, iya ko adaan waktuna, iya ko kadaan tanya waktuna. Uli butingi macuri talakda, nalupay masang pejaloro. Asara manila tu bola na pura di mataw Nalay pernah sampai jaloro sampai jaloro masara ni jolo na pumasang jaloro tapi harus sampai jaloro makarami kawan ayan tak keadaan patanya na watun nampai apa aduh ada tak keadaan, dia kumakarati adaan pada waktunya, dia kumakarati keadaan hanya waktunya. Dia pada di sama besar ya bahasa ini atau bahasa Indonesia wakatay masang pajaloro kumanyaksara ujami po Allahu Akbar. Kau bercidi, adaan kau bercidi, iya datang mengulang. Masang pajaloro itu masih jadi dita. Tiba-tiba pura kima bersalah kapag tama dua mi masang pajaloro. Acuki pemang apa matandre pelana kuma direjama ki. Tapi aja tak keadaan apa pura nak tajama. Akanaki ia datang mengulang sholatnya untuk mengambil pahala yang lebih besar. Maka dia sejami. Dia gak kapan. Iya nih kapan kakong kataw na sa ito masalah mana ini masih jasa selesai ya atau sahkan nih atau ang kataw tama kurang yung mabel jama nang kataw tama may masang pajang na jadi din na nakapiliki makaratami tumak dari jama si bawah at yuki masidang kakiasan Isidah ini Nabi pernah melakukan. Sabahannya ini sama aja nih. Kemudian dia rohati kepakai jaket kita. Dia komelo di salama angkat otomatis ke surga mau sana, ke surmulri menyamang urusannya. Dia nomor ini, kira tahu malampain ini. Kira-kira kamu kemalampatin kah? Alhamdulillah
Makun ray itu biasa pak malapala na kasi atin. Di napananaka to ko makun ray. Sa banalada to ko makindro. Kadang kamu tu pak padongan na. Ya kematindroy makun ray sa pusaw isarat din na. Baca surah Al-Kausar. Bacanya Al-Kausar. Ini kemakun ray pananakang itu bacaan. Surah Al-Kausar. Tapi matindro pi. Yang kata tu pada mikong kanak tabata siya kali nga baca maraji patuyo ya kujuman ya komende di pakatoga kumimbara ibu ala kiwe pa ini itu makunre apakah malama jumalakita ala kiwe kanoni bacaan ni salawat na pasahada ipalayo salawat na pasahada na pasuratul fatihah ya kunadapi ya kana budo ya kana stain taulannya tatitu atau katalu dengan dia katalu napakin nilodong pala tu ni suratul fatihah napat atutu sahada napa salawat jadi salawat sahada fatihah sahada salawat pamulan salawat atutu iro iwarungang iraway kukuredongi napa ipinungang anak tak kung kaciaman kali nga baca itu dilembutkan hatinya tapi mega tuh tau nila pahangi bawal na tilapuyo na mimbaray padahal itu yang didoakan cuma mali to matadilo na maoy ako makatok ba ni tawe kuturan ni pakatok na kumimbaray mo bilot bakadua nagatan niya tuwe na doongi masija masa kesempatan cede biasa iman ngiyalin atau petugas sarai makanya itu biasa doge oke berdina mimbaray itu dan asbang kawewe na doongi cuma kan itu ya do jadi usi cocok kaya makatubay tawin ako matyo kamacan ni mangilaw sumbangan denas sa sampajan juwana to kecuali dia pernah katok batay na joka di na marigata sabi ako makatok ni tayo na makan de joka namuri na mati na masampajan ni tayo ko katok pa ni aja kita joka ya naro cilengan ya kasorong ya tu cilengan ya kamu palabay ya ko pegawai sarai malalang aja iya tu tomatot tariulo ya ko sujumay ada na piro ko ili kamu memingaran bawa kaluputo no masige ni ke bawa uima si bawa pakate angkay tupuy mapatulak mala. Masila kang hindi nasuro po imang sa tiap hari Jumat patulak mala. Madila malay. Iya makukuha din na daga. Cuma biasa patulak malay kaluputo. Si bawa di 5,000. Lasoni melo ipalese na 5,000 din na lese. Namo makukuha tajamay yan na rin Jumat berkah riolo baru bay makukuha Jumat berkah rin makibuhay na si kota natilaw masige ang katataro piri bate iya tau kasya si Jumat berkah pangoto Fortuner le pamalay. Tigre, si Sele itu, makanya Jumat berkah ya aja na gratis. Tapak kamaja ini masakbo. Desi to kan nanalili. Layaja untuk maki buat Jumat berkah.
Yaron mato na wajaeng ni yan naroy tambay ang ipaket na setiap minggu bertambah. Iya. Iya jadi kita masuruga. Pwede mamulu mako aja telo bawa malah telo. Maka aku ya karena kau tidak tuh ketolong kejanggut ketolong duit mereka. Iya. Situ karena angka po kita merasa kasanya kita risalah baca Pak Fadilatul Risalatul Nabi ya kung kadi ibaca Maulidul Barsanji atau Maulid lagi atau Maulid Biwak sempurna ya Roni si bawa nih dia supaya membawa barakah makiro makin dari makin aja lalu kalau pagi mau kiawan. Jadi itu sebenarnya ia tuh sampai koma mau tadi memang ada uang itu dia letakkan. Ia tuh napa sih dina situ mana itu sama itu kok maka dia mahalul iyam ala kiwae tabukai patutuna napata ketengi kemudian hajatkan aga hajat kemudian minta barakahnya mahalul iyam Rasulullah untuk memberikan berkah pada ayat itu. Sebab maka itu topan berita hakiki hadir itu nabi tak naleko mahalul iyam itu nurnya yang hadir. Nah, yang itu kung kalasaka tepake niya to. Iya pwede na niya tapake ang kamo magampang suratul Fatihah. Tapi ilaw manang isa na Fatihah. Carana yalay we niya katandi na pibaca suratul Fatihah. Tapi ako lato sebelum na agay pao makadaki di barakatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi syifa'il Fatihah bi barakatil Fatihah. Mega tau makalaya ko itaja nila to tate talo de na nasampayan lang to nakita orang nila kita ko membalaskan. Itu cara na kita. Jadi ako tau maparenta na melong at curi na kita betulan na setiap keputusan yang kau ambil jangan memberatkan jamaah. Yan ang tinakalimuta aja musus sa ini pada muro pataw. Ya ko pacarama ko aja na malampi caramamu. Ya kalau bunyi tayo na tuloy kamu pamacarama. Malu ko din Imam aja na malampi bacamu. Kumajamay te aja. Jadi kumajamay tawi aja na mitay pajama. Jangan membebankan sesuatu yang memberatkan orang. Tapi ia tuh ampai agamay itu gara-gara nagagay diskongnya. Ang kaagaga wajib mencegih na wajib. Kaya sampai Jumat. Wajib sampai Jumat. Tapi ako musafir itu na wajib. Sunnah. Wajib sampai Jumat tapi ako malasa itu disunahkan. Betul kan ya ko din na Jumat ako to malasalan dai sampai lurubawan. Musafir din na wajib. Yan ito ang pay kapanapak ni Mantasapi maka na din na wajib maka to ba musafir. Nasama din na wajib alin na masampai Jumat. Ang kato ikurangi kaya sampai jamak kasar kurangi
Patandrakan pacaji dua. Dan semua tajam apa? Tapi ron nabi kada sa malalam eko asira pulo na 7 kilo nalalangin na dita malalang aja pake o piyese na padampasir de gagabola dito gagabuyog dito gagasigi dito gagayukayong malalang ko padampasir asira pulo na 7 kilo enang panayama sa kanyang siya di kalalan na koro kehidupan na nilalala tunang mo kote kadiragabos mangase dena kanagis sa matasok napa nakurani iya na tunang kanagkada iya garo nabita na jama kasara isang payannya apakah itu rusa atau azimah kemudahan atau keharusan ang kamakada kemudahan berarti ia umaga menyang memoy aja mana mo jama kasara kerjakanlah sempurna nasama yan na dito esok piyese na kasi malala pala si palapalana dito gagabulan ng relief pa dito gagabulan ng relief pa ma-jem na dito gamasigi o kasi ni pachuro umi o magasanya masampajan mataya mo kasi makataw pala maga pala o kumakat desa kibuli makato maga pala tapos si karawan ni gari kasi kuliway pala malalap tayo loro na to asara Muhammad. Iya. Magatan na liwa si sana. Jadi ako melo masampay mo ko padang pasire. May sa ibo ka. Hupan ako suyo ko kasi. Najamang kasaray. Yung pwede sira kalorato meter kasi musigi. Sitang na kilo kasi musigi. Yan na ito ng kamakadang. Iya ko makuro kadang. Ada na mo jamaah kasray. Jadi ang kamali itu maka na kemudahan ang katumali maka na keharusan. Maka na iya rusang pajak jamaah pasti dah kana po Allah Ta'ala.